le ua pele ya te o te ngau alofane I lau falaba Ei olo alofama Ya o alofa ya te oe A uatu utu ufua ai Go alofa ya te O te whatalo whātui lea tunu o le nei tai au fau, wha mālol whanau manuia,
o le tautua amata le nei siufonga le mua Wellington. Ia o le aso luan a stofi le nei utatou lia le aso lua sifuluiva le masina oku so lua afe lua sifulu ma le wha. Alo mai loa le tatou sanunga lotu le tau nei, taitaia le sunga i le tausi mutanga luenga, Reverend Fetua Uputaua, mai le kalesia me tutisi Sāmoa nai nai lo hat. Ia usi mai loa le whaafonga. Sāmoa e malau whaafonga tāpua i mai le tai au. O maia, se o tātou tāpua i atu o tātou tua. I au tau pese atu i le li i le pese fau. Le lalulangi umai. I au tau pese atu i le li. I au tau pese atu i le li. I au tau whawhetai alo na suafa. I au tau tala i atu lana whaolutanga i le aso ma le aso. Le atu aelo mātou tama. Tā pena lau whanau e tāpua i atu oe le nei tai au. Mātou whaatalitali atu le musumusunga lo nganga. Tā pena masauni ai whina ngalo mo mātou roto taito tasi. Se mātou whapeona mātou vivi i watu o taulanga o le whawhitai. Whamanui nai pele suafa mamalu o oelo mātou o tua. Whaiaile nei tāpua inga i le anganga ma le whamau. I lau suafa Yesu Keriso o mātou te talo atua i nei. Amen. Sāmoa se tuswhaitau mo i tātou le nei tai au. Mai le whainga tuai. Tusi o le pesi a Solomona. Mua, lon tau. O le mata mai le whaipu mua e whapau mai le whaipu sifu mai fitu. O la u whapupuina mai le whaipu e walu i le sifu mai fitu. Ia whaafonga mai a. Ia fionga pa ia le atua. A whaia tele i loa e o e nā le silio na la le lei fafine. I nā alua tuia o e tūlanga vai o le lafu. Mawhawhanga i auta mai o ti fafine e lata ane i menu no fuai leo mamoe. La uo e. Ua whātusa ina o e i solfanua i kariota o wharao. Ua matango o fio ala whau sei. Olo ua fo i a soa. Mātou te whaia mo e ni pale auro e ema i a rio. Ua pua ina le manongi o lo unato ina o a fio le tupu i lana tautenga. O le ofu pulu muro lo umana mea i a tia. E a soa ia i lo ua i le po atoa. O le fui ko fero lo umana mea i a tia u. I tō vine o eno kati. Whauta la uoe, ua e la le lei. Whauta, ua la le lei oe, ua ni mata o se lupe o mata. Whauta, lo mana me ai, e la le lei oe, e mata ngō fia lava. Ua ulu ola le tā moenga. O utu poto le tā fale o a rasia. O le tā fale a lunga ua whaia e pe rosi. Pamanino mo fa mamla mai la tua la na fiong pa ia peona foi tawina mai atu maupea ia te ia lo lava vi nei se yo o le fa mau ole au tu fifilia o le taia mai le fa sino tusi le kale sia e fa pea ua faile la le lei o le atua mpese. Ua fai le la le lei o le atua ma pese. O whātunga o pese. O le whatuwhatuina leo o langona ma mawhauwhaunga i o na maaria ese. E awa o manongi ai langona ina ia maaria le pese i whaalongo. E pese le langona o upu. E pese fo i le maaria o lona whati.
O le pese Solomona o lai pese i lona atua. A o langona o upu o le pese mo na mafaufaunga. O le pese i lana mana mea. O le atua o lana mana mea. O le pese i se ua wasili o na mafanafana i elo na loto. O le fia mo le whamaliaina o lona loto, ua ia whamtalaina ai lona atua o le lale lei. O le mana mea. O le uo. Whātunga o le ngangana whātustusa. E pei o le nanamu o le ule lei. Ma le uu o le lingi ina. O le nanamu o le ola. O le nanamu e poa ina. E tala ina ila ngona o le loto o malie. Le loto o le whaafitai ma le loto vivi. E ia ile fia ma le oli. E anoa i mea ua whamtala ina ai e Solomona lona fia. E mise lava mea o lona sio manga. Ua ia whātusa ina i ai le la le lei o lona atua. Ma le mātango fia o lana mana mea. O upu malangona o na mawhauwhaunga. E peo stangata ua vanga le loto. A ua lona fia ua le eise mea ngata mai ai. E peo le fia o se u whātia e lunga o le maasalafa. E pei foi o le upu e whaile anoa maa. Ua e whaatia e le whale o aso mua e lunga o le maunga. Ua susua upu. Ina ua whaapupula e le atua mata o Solomona i ona manuia. A le talifo i o mawhauwhaunga o Solomona. Ina ua ia whaapea mai. O le ofu o le pulumuro o la umana mea i atia. E asoa ia i lo ua i le po atoa. O le fui ka rite lo umana mea i atia. I tō vino enokati. Ua e lale lei. Ua lale lei oe. Ua ni mata o se lupe o mata. E se a upu malangona whaata e alunga. E o se upu mai le taele o le loto. Ina ua moni le loto. Ma whanawhana le loto. Ufatu saina le lupe o mea o le foafoanga. Le vaai e Solomona i lo na atua. Ma le winga o le mata alofa o le atua. Le fo i whapea mai e lale lei oe. E matango o fia lava. Ua uluola le tā moenga. O utupoto o le tā fale o a rasi ia. O le tā fale alunga ua whaia le perosi. Le uluola o le tā moenga ua manuia le nu. Ua fia le nu. Ua fia e ulufale i lo malu. Ua leo le fale o le atua e whai mai Solomona. O utupoto o le tā fale. O a rasi. O le tā fale alunga o perosi. O le manaonga o Solomona. Ia tuu iai mulona ingoa i mea le atua. Tu tō le ola mo le atua. Ia fale whaatasi ma le fale o le atua. Le fo i pese mai ai le manaonga le whaisalamu o tā vita whapea mai. E moni mai a tia ule anga lei ma le alofa i aso uma o lo uola. O te nofo fo i le fale o Iova i aso o malafu. Ta si leo wha moe nga maulunga le fe au le neitai au, Sāmoa e malau wha whangwhong. Po le ale maali o whātunga o mawhauwhaunga. Ai le whaatasia i tā ua makewiso. Ia sea e alo nao ngā. Au le ase le lei o leo loto, e te whamtala i nai manuia o le atua o ia te oe. O e manatua le atua i manuia o lo susio manga. O whapewhea mai le mawhanawhana o le lua vā ma le atua. O e peseina ea le la le lei o le alofa o le atua. Sāmoa e o na i whesiri whaatupu manatu ia. I lau whaafongfonga tā pua i le ni tae au. Awa e le ai lava seisi e le fia manuia i le atua. E le ai foi seisi e le fia fale whaatasi ma le fale o lona maoto. O le atua i lona maoto. Pea whai tātou te vivi i mapipese. Masava vale i ona ala pa ia o malawa.
Ona whai leo I tātou, ma whanau o le atua e mafuta whaatasi malona atua. Ia whamanuia mai le atua le nei tae au, se upo tai alaina ai. Tā pua inga, whale a inga peo na iai nei tae au, mai iai peo le mana o lo nā ngā. Sang whamtala atili ai lo whina ngalo mo tātou lotu. Mai se wholwhola ina o lana te au mo le tala le lei. Whai mai le au tua le nei tae au. Ua whaile la le lei o le atua ma pese. I le suafo Yesu. Amen. Tātou pe pese le pese o saunia. Whawhetai I le atua ina ua lo whapua. Lona lo whaua tumau. Sanga e o mātou mata I atu oe o le atua o le ola mlo mātou malos. E sanga whamanuina ai lo suafa mamalu. Wa wa e whaalia lo lava mi o tonu le ala whai mai I whanua le lei. Wa tu maulo o lofa malo whamaoni. Wa o le atua lava oe o le alofa. Sa e le tu la fo ina I mātou le pongsa wa mau atu. Wa sa e le tu le moe, sa e le moe lava. O mole mawia o mātou loto, ua te tau ai maono mea, ni tāpua inga o nei tae au. Awa ua leo se tae au, le pue o mala o le pue o manu. O I lava sa ngalo I ola, lau a fionga, ai sa ele tu la fo ina I mātou o tangata. Wa o mai fo I lo tuspa ia, ma ua sanga whamanatu mai ai. O le atua lava oe o le manuia. Le atua I le aise mea, mātou te tau I ai lo walofa. A wana o se upu inga ngana ai o mātou ngutu e whaaleo ai la mātou whaafitai. Ai mātou te whaapeane whaatasi ma le whaisalamu. Via I o mātou loto a waile lei oe e whaavau lava lo walofa. Alofa mai amo le nei aso lo mātou li ie. Ia whaama malu o au le soifua ma le ola o tangata. Saunga le muina ala uma o le awia. Tau ma maoni mala mani whaingata. Ai le manuia I fe au le nei aso. Alu ma le mana la upu fola fola I le nei tae au. Sanga awa o ina I pea le mātou whaalongo I lo whaatonu mai. Manuia Sāmoa mo on tangata.
Manuia o te aroa wa mau mga alu e ai I so se ala o manuia. Alo fangia fo I le lalo langi vesi au watu tu la fo ina I lo walofa tu noa. O ai o mapatia ia lave ina I lo man. Mai sem fa ma fana ina I la tau o o fa no noa. Lave ai fo I lo wanganga. O mautama ia I whainga le ali lalo lang. Ia sulu atu lo maam lama ma whaasa o lotu. Pamanuia le ala leo, ma le au langa o whaasa o langa o le nei taia. Ia I lo wang le leim whatu mawina pea lo walofa, mo I mātou. Le li ie, ma ia wali tia al nei aso tātou mafuta maoi. Pa maanga loyo mātou se. Ono lo lava suafo Yesu ke riso, ua mātou te talo tuai nei. Tu mau yo mātou lunga lo lava manuia, o le tua le tama, le tua le alo ma le tua le angang pa ia. Mau mafuta mai mātou nei e o le whaavavau lava. Amen. Amen. O le nā ua whaafafonga le tātou atu no ui le sauninga lotu le nei tai ao. Taita ia le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Fetua Uputaua, e ka le sia me to tisi Sāmoa, nai lo hat. E momole tole ngang whaaftaitele a vea ilo leo e whaima fafonga le atu no e whaaftai lau sunga le tausi matanga luenga mo le tāpena ino le tātou sauninga lotu, ia e maisi o le upfolofolo le nei tai ao. E tō matawina e fo inga luenga ma whaivalo filima, o le awhianga iai le ne tātou atunu o le ne yaso ia whaaftai le atua ma alofo I tā pena vi ia le atua le upfolofolo le ne tai au. Whamni atu fo I le atua le ne yaso ia o le tāpua inga le whale tua ma le nofo halo ia whaapere ma malu le kale sia whaaftai atu fo le tātou whaipese ia mo vi inga o le atua le tātou sauni ngā lotu whaafetai tele lava. Se fulu iwa minuta te ai nei le tu lai fito le sifonga nei o le lau moe Wellingtone o le vi ingo le tua mai le kalesia me to tisi Sāmoa I nai o na whanga sola tua I leo le tātou poklame o le nei tai ao, tā lofa lava.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E le aia se whainga mea e asa ma se lape. No. Kai fonfonga. Sāmoa. Samoa.
ai mo le balaulia. Hi Sāmoa, it's Auntie Talang here. It's not fifi falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the banveao. Su fongalo mua atau le tayao. Fatonu lava le tulai fetu o le proklame le ata le taiao le sifonga lau mua toi whaafeloa ima toi whaatalo fatu ia i le nganga whaaloalo ia i le soa whamanu malo le tātou li whaolo Yesu ki riso le nei taiao whaatalo fatu ai le tātou proklame ma le tautua le sifonga lau mua i lungo le nei ala leo le tasi ono tesi ma le tasi whamo whape fo i le mai moanga i lungo tātou penga te whailangi o le Facebook ma le YouTube le nei taiao whaatalo fatu Sāmoa ia whape fo i ona whaatalo fatu i lungo tātou le tātou app le Sāmoa Capital Radio app ma lo lava le soifua manuia o tato iai le astofi le nei le aso lua se fulma le iwa le masina o kuso le tato fōlaunga le lua afe lua se fulma le wha talofa lava Sāmoa malo vue talofa leusu malo leusu le taiao malo lava le whamalo si le taiao fōu whaftai le lo whamalanga leo le tua ua tato e whelai ia tonu foi o lo whaso sono manuia foi polo manuia le tunu le astofi le utato li i utato lata lava il whai unga o le le masina o kuso e una vele lo famalanga le le tua te mai lo taula ia mal so fu o tato tu malo tasi le malo lo fa malo ia malo fo on sai ia tato le stofi taia fo ia le aso muli muli le tele nga luenga ia me se fo le tautua tato mai fo ia so frete tas ia moni la o le sto na ine e mai ai le masina o kuso ia tato nga ia tu le ia se te mai amata le sa nei mo ia ona tatou fo lau atu ai le tapena atu loto tamati a oktopa o le nei foi vai aso ia tatou foi le a mata il te wila i Sāmoa ia pe o lo ma mafala vai le atu no utaringa malo ia oktopa mo ia le taia malo so fu malo spo ia mana ia fo ile usumen le taia le malo le ni taia moni ia mo ia lo fa malo mai tatou Wellington ia vai lava le usu fia tanga tanga luenga e fu inisi ran sam vali atu e pole train ia mana ia o nai tanga fo ia nei fa mar sino taia ia a o mai tau fu
I paka ia tātou le paka i tāwale tangata. So le, mana ia te lele ngai mo nei tangata ia paka tāwale i pu le train i ona o i le tai. O le isi tu ese o le ala le tangata le alu le pasi ma le train ma le ala tangata alu lan tāwale. Sa o le le. Ava pe o le valu e mate tangata le alu o le pasi ma le train. E le lunga e ala po le afon lima. Ia. E alu tangata le e alu tāwale. E mtalu toa ala fitu. Ia sa wa. Yo le mela na so fe le tai ola e fatel pasista se tina i o fa pitalo fa le malu lu tai. Ia e pangale ia ana fa pe o tatou vole le Sāmoa e te alu ia pia o tangata e fatali pasi o uma ia pia. Ia. Ese manu te tu e piki ai o wa ne ia le ai e tu to me le o talu o parmata. Ia le na. O talu le vin. O talu Wellington ia pe ese o mameo i tangata. Sa o le ese ia va nga fa nga luenga mga luenga yai. Sa o le ta tu le o sa o sa longa o sa o ia pia va. O le io e sa o le tasi o le si va nga ma fa ia I nei foi vai taimi tapina penanga a inga mo le anga I whengo tausanga ua me nei o tapina ngo whainga malanga po reunion o saufa I o asfana tapina pena mamaoa e le lau whai tau masina e pe whai tau vaiaso inisi a inga ia mana lo tapina pena ta ua e mele tapina pena mamao ia sa o tangata la le la wha moe le la alu Sāmoa ia setema e le vaiaso mo le vaiaso lea ia o le o toi moe le e misi na foi le se alu e pe le fatu ato e alu lea e alu e le te wila ma alu atu e mata telefono le ala tu fa tu mo foi tato tu moli sa le mo ia to foi nga ma e na fa manato tu pe ya o to se o le fatu a mo te mo e o sa o fa ma sia pe fa pe te alu mo te sala fai ia o le wafu le te la tu a ya mo la atu tonu sa le pe mo la va le ne ta mi lo mo le pa fo le na piki Tio fori to atasi to zanga sau o ngalo li. Ia foi pasi. Ia. Eu vou pasi vai le le ato e le sisi vo le la to e. Wo to se ato isu poka ko temni tanga e vela ato ila. Ia le na. Ia me se ia ngo pasi. Te we alu ia pia fa pete alu no fatu alu le I mo te sala fai. E ele pasi sale I do I fare ali. Ele pasi sala I do I sa fai. Sabe. Te we la fa pe o tulto no ia pia. Ia ele ia sale lua ia pia ese ia sa vai. Ta ole o mena tupu tanga sa ole to sa me tu le tu. A malo we nem to tau sila ia inga ta vai. Ia ole matu al soi for tanga ta ia sui foi le ole fa lo ngona tino ma soi fuang. Ia ia o pe le o langa fa atu foi tanga te usu fenga lunga malu lu. Sa ole. Ia malu lu fenga lunga fa ia le na ta I lua fenga lunga ta to. Ia ole fi foi tanga mo ia fala ti just fenga lunga ole la vel fa so. Ole lo la po filme mana ia pe mana ile o pe fenga lunga. Mana fala ti was fenga lunga. Ia malu la va spo to ma tanga lunga tute. Mo fa talo va tu tatu wa tinu ole nei tai ao. Ia ele sua yo sunga I whawhengainga o whai raunga te tala leo au nane tua. Ia mai se whatalofa tu I tai o kalesia. Ma lor te talo fo I tātou tunu. Ia awa lau si fo I whi au mga aluenga le nei fo yaso. Whatalofa I nei mātua mātua I tono ainga e mai se mauta ngase o mahoto tangata mātua le nei tai au. Ma futa mai lunga le ala leo. O le tasi ono tesi ma le tasi whamoe whapea fo ia I la tau lunga le awala. Wa nga inga ruenga le nei tai au. Ia olo ki mai lau le I tio whalongolongo I le tasi ono tesi ma le tasi whamo. O I la tau lo I tono ngā ruenga wa mata mai la tau ngā ruenga na a mata mai le lima na le lale vave au. Ia olo ki mai le tio le nei tai au tono whalewhai ngā ruenga. Patalo fatu ma lo so fomu. Ia ma lo le usu ma lo on sa ngā ruenga. Ia o le nei fo yaso e meso neva yaso. O lungo tātou pinga whailangi wa mai moa mai ai le toa telo le tātou atinu. Ia stai mulimuliane o na whatalo whatu lea ma lau watu so suafa. Ia no lea whainga tāle tau whatalo wha mani nita e awa na lau whanga soro le tātou poklame. Ia I lungo le tātou Facebook mana tua, share le tātou Facebook. Ia e mai moa ia o a inga ma wo. Ia iso o se vaenga lolangi. Ia mai se fo I le tātou YouTube. Ia subscribe. Ia o mila ia o ni au whatu mumu I tau ai mai ma ua. Ia mo lea sauta ma. Ia I le nei fo yaso. E mai se neiva yaso mana tua tina. Ia na fa manatu tu pe ma e watu le lotau au ia man tu le aso nei te ma ia tatu ma futa po krame nei o le ata le tau si fonga la mua le to lua se full 2 minuti ona tale a lua se full 2 minuti ona tale o le tu la valu o le fa fianga nei mai le matangi mai se sae ona fa nga solo I le o le tatu po krame nei tai au good morning ki ora talo falava
tuto atasi Sāmoa a mea lena vai mona lautanga vai ele uma faso e sanga vai le tua Sāmoa olota olomo ila valena e a fela vei mai ni pua puanga ele fusunge ila lole lava ngana lena pio mai ilunga Sāmoa sisile fua ole talo sangane e souma matala katuto a ole manuia le iorua le a pepa ina ilo ai le miti ole peso tainga le male ali aia mai foi foa genu ale tuku sili sili Angi angi mali e mai pele matangi e whainga mea Ia tautua na Sāmoa sia ta aile ia mea Ia solo lele sia tatau ma whainga ua le mano mo soilu Wangi angi ia tasine ia sia tapua Le tuto atasi Sāmoa a vea lena motala lautanga vai ele uma faso sanga vai le tua Sāmoa olota olomo ila valena e sera vei mai ni pua puanga ele fusunge ila lole lava ngana lena pio mai ilunga ele fusunge ila lole lava ngana lena pio mai ilunga E whatala whatu nei James me whafonga le tātou tala o le tau. Pe o nā mai fwoi ofisi o le vai tau le so. I e whoringa whatim timu le aso le nei. O le aso a tai au, i eina i timu o le vai ele o le mata le lai steimi. Tusa le ima le sto nai, a sāma le song fua. Winga nā o le tau whasolo tai au e anga i atu le song fua le vai aso fau. O le vavai le malolosi sa vili le aso nei o atu i le se lau kilomita le itu la staimi o le ne yaso i no fuanga ta lai lai se lau kilomita le itu la ona tato so mai lea i manuatu ka piti whanganui taonaki a malu fo ne yaso mai nei timu fa pe fo taubo e langi le leile tau nule Hawke's Bay e fa timu ai rapa e Marlborough e a au kilani le soe fa pe na fo ina timu o le motu i saute langi le leile tau Dunedin ma kala estete en vakago le pe ina i timu le vai foilo le mata lai steimi o le pito i lunga o le motu i saute susu ia i foi wingo le tau langi le leina i Blenheim ia ma Picton ia i ina i timu nisi vahenga o le atilenga o le atunu nea so i matele ina timunga le motu i matu nei se i vangana ia Napier, Hastings, fasolo i Kispen na langi le leile le tau o le malulu o le ea i le motu i sautolo i le lima anga i lunga i le ono o le fitu ea mawhanwhana lo i le sefuru tolu anga i tulunga le sefuru maraiva o na tatou wawa i atu le i Sāmoa le aso i a pia langi le leile tau lua sefuru valu lufu le vela lufu lima le mawhanwhana o le angoto ifo le lai le so Wellingtone i le toi ono minute le ono i le fiafi o so i le la tai au le toi sefuru tolu minute le fitu i le tai au a tai au o le fua le malulu i Wellington manutua o ilo le vale i vanga i atu lunga i le sefulu ma le lua
O le ea mawhana alo ia sifu wha, sifu lima, sifu ono so fitu le tele wanga Wellington i manu tua oi. O le tala o le tai nei aso pio na whaalia le ofisa le vai tau Wellington e pe le tai la tali fitu le tai o nei la ua pe le tai. Sua le tai Wellington e le tasi le awa uli to e pe le tai te al fitu le fiafi. O Porirua, pe le tai nei le lata i sifururua i le awa uli sua le tai le afo le ono le fiafi. Ia ona to e pe le o le tai i le lata i le afo sifururua na nei le pou. Tala na o le tau mo le tala o le tai mo le sile fia le atunu. Ia mo le swing o le tupe mo le ulaf tupe ma no reanga le lei tasi tala ni usila. Ma ula utup Sāmoa tala o no lua sene ma na ia le tupe le so tala o no lua. Tasi tala ni usila mo ula utupe fiti tala tolu tolu sene pa angatonga tasi tesi mo le tolu fal pa angatonga i le so. O le tupe Australia mo na tolu o la fua tupe Australia tasi lau tala ni usila ma ula valus furu iwa sene Australia. Ia ma le tupe Amerika e ono tasi sene. Tasi tala ni usila ma ula utupe Sāmoa e tala ono sifuru ma le lua sene i le asara nei whaftai lava. O whamleanga wa soifua maasa whanau, tātou imele masani aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Moni a tele lava o tau aso soifua. Ia po se aso whanau fo o se isi al whanau. Lene aso le aso lua se fuluiva na masino au kuso. Whamle atu le atua ia te utou ma toe whaapopo nisi tau sanga stele. Ma fo i pele malosi au arwhianga ia i whiau mga aluenga. Ia po ni haong fo i whanau. Ai ole tusi whaitau o le neitai ao. Mo mai lea i le Iakopo lana mata upu mua alona fai upu e se fulu male valu. Iakopo alona mata upu mua alona fai upu e se fulu male valu. A maua, tātou fai tau fa atasi i ai. O lona fina ngalo na whana wai i la tau i le upu moni. Ina ia fai i tātou ma wha polo polo o ana lava mea na fai. O lona fina ngalo na whana wai i tātou i le upu moni. Ina ia fai i tātou ma wha polo polo o ana lava mea na fai. Ia kopo mua fai upo se fulma le valu lea ua uman fai tau tātou tusi ia alo fai asu e pēla utusi. Ia manuia tau aso i fua o pese nei tia maa mo o tau. Fire.
Tala fatu le tunu Ismail fa fonga le vai foi nei nei tala o le tala fa so le pito le langi le yaso luas fun maleiva o kuso. O le solta usanga e tasi valu lima. O le uruai pasika na fausia i le sol tangata sia mani e suafa ia koti liep teimla. Na toi fatu langa le le aso nei te usanga tasi valu lima. Le solta usanga tasi valu iwa valu na faa vai ai le kompani e ngao sia pa uta avalele ta o le Goodyear Tire Company. Tato atu nei fale hui e fai pa uta avalele ia le lato o le Goodyear. Ia na faa vai te usanga nei ta i le aso nei te usanga e tasi i valu iwa valu. O le solta usanga o i le tangata la na faa vai ina le kompani le na o le tangata Amerika e suafa ia Frank Sapeling e te tonu o le nuu le Ohio. O le solta usanga tasi iwa tasi ia o le vaenga o le fuava al samia kanata na taua o le Canadian Naval Service wa suia nei le ngoa i le astonu nei ta usanga tasi iwa tasi o le Royal Canadian Navy. O le aso le nei ta usanga tasi iwa tasi fa pe o le tangata muli a lea o tangata anu moni o Amerika, Native American. Na whainoa i atu i tangata Europa i se vau matua o le tuainga ta o le AUG. Ia o le tribe e ta o le Yahi. Ia na tala noa i le tangata le tu i matu i se sae o California. I le aso tonu al nei ta usanga tasi iwa tasi. Whapea o ia le tangata anu muli lava Amerika na wa ai matala noa i tangata Europa. Le toi wa ai lo i masisi. O le solta usanga te siva fast food mariva. O le pomu na fausia e lucia. E i to tonu o na fausia. Na la tau whapaina i le so i to tonu no le o Kazakhstan. E whapea la o nei whamaunga o le pomu na fausia i Amerika le pomu le ta o le Fat Man. Le na pa u to tonu o ngana saki i Apani le taimi o le tau o lona lua o langi. O le aso le nei tausanga te siva o no na whai ai le kona seti muli al wha ili lea le pido si tutono o San Francisco. Fast fulu afe lea whai no foa o le whale na whai ai le whawhiwhianga ai na o le luasu lima afe la tau na iai. O le sol tausanga e luafe ma lima o le whamalosi o Katrina na whai na ai ia Louisiana ma Florida ma nuuna i Amerika. E lata i le luafe tangata na mali liwa i le sol tau sanga luafe mani lima. Se lau 2.5 biliona ta la le tau o mea na whalenga ina. O le sol tau sanga ta siva ta sfa na pu e vai lua i ni usila i lalo le taita inga Peletania le malo Sāmoa mai pulenga Asiamani. O le tangata e suafa ya Colonel Robert Logan na taita ia le au tau ni usila i afe fase lau. Na watu manato pu e vai lua ina ni ia Sāmoa i le so. Ta siva ta sfal ta imi tau mua la langi. O le so i le e whapea mai la whamaunga o Sāmoa na lua i ai kolone a Peretania a Siamani na pu e vai lua ina e malo so whaatasi na taimi. Na au fia ai le isi territorio Siamani o Tongoland i tonu East Africa po Afrika i Sasai. Ia o Sāmoa ma le nuuna o Tongoland na avea e Peletania mana o nuuna sava ia e Siamani. O le soe whamanatu ai ia le tangata tauta ua le tuspa ia Ioane le Baptiso. Soifuanga Ioane le Baptiso e matua la ititi a Ioane i nei masina pe ono ia Yesu ia ono na ngā luenga le sau e whaalau le le ala ia mua atu e tala ia tu leo lo o muli mai sili o ia tea o le mafu angala na o tia Ioane ia ona o tautala Ioane le ami o tonu whai a he rota o le to'olua lo uso nala na te lua nofu e le o sau to'olua na le fia i leo he rota ia ona ave e sei leo le ao Ioane ia o so se tangata lava e tautala i le ami o tonu ma le mea sao e le fia o ma iei tangata.
Ya o tātou tala nao mena tupul tala whaasol pito lololangi toi whaafonga iai ia i le taimasani le ia soa tai au. Lea ua toi 5 minuti ana tā leo le valu. Ia tā le valu whaafonga le tātou tala mai Sāmoa. Ia ma tātou tala fōru si fonga lau mua Wellington. E si tā wōna Rachel tātou whanongalonga mai au kilani. Rachel manuia loa sa whanau le so. Wa toi lo wono su fitu tau sanga ia na e tira i titi tira i taitai ia. Ia manuia te loa sa i fua. O peo lana mo i tātou tala o le tasiva tasifai na stonu nei taunu o tōloni usila ma ave lo Sāmoa. Ia tatele loa po o tō toi mai se sin soi fua le tasiva tasifai. Ua se lau se furu tau sanga. Ia. Se lau se furu tau sanga talua e ai longa o toi. E mana e fo i ai e ini tala tu wha solo na mai e tua a ua whai langi fo launga le taunu ua tūlea ni usila. Na wha solo mai launga tupulanga matu tua le nei sa wha matala tu ia lato. E mana fe uma tala fo tatou fa so ai. Mai se a tatou fa longo le aso le nei. Le tupu ai le tūlanga le Sāmoa. Po hani fa longo na nei o tatou tua a fa ilangi fo lang. Ole mana ole mafofonga e lua no mafofo e momua. Pena fia ina watu ni usila ave Sāmoa. Pe fulele pe la wala vea i mai lima o ni pulenga sa wa lua. Pena le fia lana mana ia sia mani le va inga o Sāmoa. Sa fia Sāmoa ia sia mani. Pe utuna e lua e. Ia ai ni si sa tu fa solo mai ni tala na i matua o fai langi fo launga le taunua tu o sia mani sa New Zealand Sāmoa. Po e Sāmoa ma vese sia mani. Ia mana i tatou fa so e fa longo fo ni tala na. Wa ia i la tau sa tu talinga mai e ma tua sa iai. Ia tala ia mesi ala so nei. Wa ta fa longo ia fa pe o le tupu ia ta ita. Ta ua au le aso le tau no to New Zealand. E ta wan ta fefe. Lua fefe. Io lua mo fefe lua o le fie ia New Zealand la mani sia mani pe mo vo. O tatou fe o fie o to New Zealand. O na le anga sia mani. Tu se po ala po fe na mafuri isa mo na taimi. E wal mele na tu mua New Zealand fai ta pe lo le tio sia man. Ne ia woni to ma woi tana fa sala lau. Ta te le lo foi pole ase pe ne ni Sāmoa na lo fa sia man ni na tai. Ya foi Sāmoa na lo tau tala ngi disil te min nei. E wa ta sila tu o developed country o tu lo sia man. Le va na le no to ma inga le o mai nei le ia. Esa o le. Ya le uta tu ye nei la lo va inga na ye lo va inga New Zealand. Ya ma eu foi le tatou matua. Le tatou to tas. Wa o te lo ana le watu New Zealand ia suitu langa ia siamani. Ia fa pene ia le to te le tatou siamani. Ia lo po siamani le tiol ni. Ia lo po siamani le tate fa sala lau mai. Ia sa o le ia. Ia ai fa tai foi le i o watu New Zealand. Ilo o mara tu na o ni te. Lata. Ia. Au ano siamani le tau tio ia. Ia pe fast food tu pui tu la tatou sa mo ma to pe ato foi mama. Puele vale al tonga ta. Ne se a fe wa. Ya al mele nei. E ta te no fo nei te fo mai la o sa bona lo nei va vea ana po yo. Wa foi. O no la talata. Na. Ya lo pe fengo fie pe mane to te mio fa pe nei pe fa pe o ta te ura yanga isi amani. E pe tong lo fin pa se. Ya ta to wa tonga ta ya sa fo. Wa na termina la va ta to isi amani pe fa pe o mal termin nei. E te mana ia sia mani pe te mana ia New Zealand pe. E tasi al mafu anga te mana ia New Zealand la talata. O lai re. O sia mana. E o nga sia mani tanga tu nga le mana o lafi. Mana o lafi mamao. Me mo inga e vo ia lafi mamao. Sa o lo ia. Yo ya Moses. Ivea. Ma sangi mo inga be. Ya, foi se fatalo por tatu tu no na tatu walolo le tatu tala mai Sāmoa. Ya, ole sunga ia Holy Place mai a pava ia mi Sāmoa, malo pasta. Ya va be foi le sunga po fiti feto ai fatalo fatu foi fatu a finga ia sila. Ya o asenati tu ua malo se fu manuia. Ya o pe seti tepora aniseko fatalo fatu. Ya o fatu a tersia Agustino. Ya sunga ya Evo Ilawa. Malo se fua o aisa manaima malo ia fatua ia mafo Eric fatalo fatu
Fatalofa i le sunga whaafawina Tanielu, ia o ata Ioane, ia le usa Ellen Solomona, malo Ellen, ia o le sunga Elia Laluta, fatalofa atu ni leita iao, ia Erika Maoe, malo Erika, ia o turi fuaina taa, ia malo vaftai maftamai, ia papefo le sunga le upepe swalka, ia o soma leolanga, malo saifua, ia o le sunga le awao, ia Abramo, vala, malo Abramo, ia ma le usolen mafuta mai ina i vai roi palauri utan maumanga. Ia malo e upo whaile la forta maloa. Ia le sunga Robert Peterson, ia whapea foi, ia le whaltua si Lulu Paulton mai i Aukilani, ia whapea foi, i whataro whatu le usa e valu whaltangawai, ia whaltua ia fora na rieka mai Amerika, ia to olima si a vao, malo se fua, ia alualu tiune alualu, ia whaltua aluiva mapsua, whataro whatu, ia le sunga ia mila tutoa, i whapea foi, ia le sunga aksene se uri mano ox, ia o le whaltua ia reito sifa, ia o fili malo se fua, ia o pari sina leo, ia aloma mano, whataro whatu, ia Joseph Ikenasio, ia me se foi, ia le iato fausia, ia o sila vaiusu, ia whape foi, ia le sunga ia saulo whaea, ia awelua tu vale, ia ma aisa ma neima. Ia o leo tātou le valu, ia si meir whaafonga, ia i tātou tala mai Sāmoa. Toi whatana whatu le whaopoponga i tāna fōi meo lo te tūpulu tātou tanu i Sāmoa, si mea le whaafonga. Wa o atu tā penanga mo le sauniu ninga mo se tula i mai o se tsunami lea tunu o. Ela le whaai loa o wala ese whanau na ia mālamala mai, ma momori le whe au i ainga i mātua, e mauti noia saunga le mu mai le tula i mai o se tsunami, o awala e pui ai ma awala e tonga whiti ai se tangata wā a fia. O le kolisio a moa i sala whai, ma le a onga tulanga lua sai pipi, no lato whaatea whaalapu tonga o taua lato waifeso swania le malo. E whaateita inga no lato wao o inai whanau, ina ia mālamala mai. Tua nei au auli, au le lei mana matango fie. Ia ua whai mina malimanu ia po kalai me sawhia ngai ai po i tau awhionga. Le whasoa ina mai o to mai o anga maa. Ai mai se le whangu mai pia o mātou talinga. Ai mai se le whanau. E le ngata lai le whanau. E au ngā mo lato. Ai o whaasoa i o lato ainga. Ma whaasoa le nu. Awai, e le tala noa se so tātou. Mana teni e tutupo. I whaala wale me whakose. E te ia le tutupo. Alai e te saunia. Le te mai te pule o lea onga tūlanga lua sai pepe. Vauita Iosefa. O le whaamautu ina pēre mālo sei no la lato whainga pā anga na seini ma le kolisio Sāmoa. Wo lato fo ina i le whase furu masini computers e wha wawe pēre wha le lei o le mata opu tau i le computers mo alo ma whana ulo o inai. O le sotanga lea o ngol kolisio Sāmoa ma le mālo seina o le iwa i le nei o tausanga le luafe lua se furu ma le wha e pe ona amata mai i le tausanga luafe se furu ma le lima. E se mai le fōa i o masini computers, e wa whape nā fōi o na tui nā tōna malo seina masi se le ni tupe, e fitu se furu ono afe whasa lau lima se furu tā la. E fe so swani le iniso ati nae, o lo mo mia le kolisi. Na whailoa le tamai tai pule ya ka rene whasa sila, o se fōa i masi fe so swani lato whainga pa anga malo seina, e au ngā tele ma whetau i tonu, malimana onga o lo o iai le kolisi, i le whaawa wina o awa onga le whanau. Ma o le a whaawa o pēle lato whainga wo malimalo seina, ma se tasi o kolisi to tonu le tonu o seina, lea o lo tawala mai a ia whesoa swani. Ma o le lava whainga pa anga, o lo maua i le awanoa e malanga ai le ai ngā whaia onga, ma nisi o whanawa onga mai le kolisi o Sāmoa, e a sia le a onga le o lo lato whaipa anga, i to tonu o le malo saina. Na whaeloa atu ngā lunga le fionga i le whaamasena siri na wei e tauli mai na se tasio mata opo, e tūlanga ese fo i le matau tia talu o na avea ia matangata whaamasino, i le whaamasino ngā le atu no. E fitu ni sori ngā tu la whono na whaatino e se talavou i se teimi pupu lava, o ia sori ngā tu la whono na whaatino i le talavou, e au fia i le whaatino i no ni winga mātanga, o le ngoi, te lepe whale, o le whaalea ngai no mea tō tino na whai lava ma le mautinoa,
o mio se au penga matau tia, ma le tau wha matau I le na a fia. Ma o soni ngā tu la fono umanei, ese umano whanga na wha atino ai, I to tono se teimi puupu na whai ai. O lo tau fia le whamasinonga, le wha lawi loa swafo I lantou na a fia, ai na a fia e manitala volo o ngā luluenga luenga wha missionaria se tasio e ka le sia, ma watu ina tu iei e le fionga le whamasino sili le wha ai unga, e whātau sanga mane awhai nofa salai le whalpuipui, ma le whamawina o lona swafa I lano le lisi, o I lantou ua mōlia I le whaatino o winga mātanga. O le a avele no whanga o le to manga moe pōpua ngā tia, o lo tau si ai whana wasilia nei ma le selau, wa sulu wha ia tu iei moni fesoa swani, e leo toi mamao na wha mai a lea o ngā ruenga wha umol whalea o ngā lo fausia, e whai mapine wha mau le tala wha solpito, o le a oti na e le masiofo le tupo peritania le ripine, e te tala aloa I ai lea ngā ruenga, au whenga I ita o malo le tau pulenga ma le tupo peritania I Sāmoa, ma le fono tangatele o le ausuia mai lo tātou atunu. Na whai loe se li o Caleb Clare, mai I le kompania le Pacific Sist o lo whaatupe ina ngā ruenga, e se lia ma le tol se la wafeta la tupe ni usila, le tau ato le whaatupe ngā le ngā ruenga. O le whatu ma le autu o le whaamoe moenga le to manga moe puapua ngā te lona pulenga, ia leina tutusa alo mawhanau o lo I te tono le notoa le to manga, e mata opu tau ia wa onga, ma whanau le oa o ina te tonua o ngā le malo, ma onga ale e kale sia. Ma o se tasi le neopoloketi le antunu o le masino o kitopa, o le awha mawina ma mana tuai, le fontanga te tai o malo le taupulenga I Sāmoa. O tala fawia mai le tātou tunu o le nei fo I aso tofi, man vi tele Sāmoa I ngā ruenga o le awhenga iai, whasoi foia. Talo falava o tala fou mai le sifofonga le lau mua I Wellington ne mo le nei tae ao o le aso luas fuluivo au kuso lua a whelua wha. O lo talo sanga ina le te whatu ora le au whainga luenga ale soifua ma lolo ina o lo ngā lulue I pūlenga au fautua ma le tele au nanga I whale mai ina ia talo sanga atu moa wanoa vaea. O le au whainga luenga o lo ngā lulue I isi vaenga e mawhai fo o na resi tala atu. Ina ne ianga vaai la tau mo le toi wha whainga luenga ina I le whale mai pe ona whaalia I se emaili ale pulesile o le Health New Zealand Machi apa na liki mai I tua na nafi. Na wha malolo le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Retty, le komiti whaafoia le soifua malolo ina New Zealand le masina na te anei. Ona o le wha le tonu I le whaafoinga ma le fuafua ina le leo tupe, na mafuaio nao o I le selau toru se furu miliona tāla na o vai tupe whaalu a le matanga luenga I le masina. Na sui e Retty le komiti whaafoia le matanga luenga I a Apollo Fesa Lester Levy. O loo sa ilia e tālin tana se ilo ilonga wha masinonga e whaasanga I le pāti a le Greens maona taitai. A o whianga ia ile tamaitai whaipule, ma leono whaonga ina o le tula fono o le party hopping law e whaamalo si ai ona ave e sea le tamaitai whaipule ma le pale mene. Ua lewa ona te te ele Greens I lea tula fono peitai, na tā uai le isi taitai Chloe Swarbrick I le leite o New Zealand masina taluai, o loo tu uawa noa I so se talia mawhai o na anga I ia ile vaenga wha upu whai. Ua talosanga fo ilo ia le whai pule mo se poloa inga e tau fia I le whai o se fono wha apitoa a le vaenga wha upu whai a le Greens, le ai wha moe moe e whai ama mawai se whai unga mō tana. Petu sa o le awa uli ana nafi na mawai e le pāti se isi wha alinga e wha apea, ua mai a whaatulanga ina le wha masinonga I le itulai se folo I le tai au nei. I le wha masinonga mawalunga au kilani, pei ona sau Noah Swarbrick, e to alua se lau sui usu fono le Greens na whaatulanga I pālota po o whea mafuli I ai fina ngalo, e winga I le amata upu wha atatau I le tamaitai whaipule, I le mai ai o maasina o whelaflafua inga e winga I le amata upu.
E silia ma le se fulu ono i tu lao fa atalitali se tina i le i di le whale mai Waikato. Peita aina toi fa atonuina e a nga i ewa ailana GP po o lana fo mai fa ale a inga. Na fa alia le fa anono a tele o lea tina iwa ainga na ia moli mawina i le i di. Na ia i se tamama tua i se nofua fa ata avale vale i se tūlanga tinga aina na o sole mai fatu mai tu sa male luas fulu lima nga senga se sai tu tono le potu fa atalitali. Na fesosoani i le si inga o le tamai lungo le moenga o na o le lea i uniforma. O le isi tangata na ia i o tangata na la vea i se taavale, mai tu sa mali se fulu lua i tu la fato a whaiala na wha ata, pei ona talo sanga ina i leo leo. O lo o taa watu i tangata, e fitu i tu la le taimi wha atalitali, pe a ulu fale atu i le fale mai pei tai, na taa ua i le tina, o le tala moni e lua se fulu fitu i tu la. O le aso fitua se tema o le a matai le tauwanga au fai pese o le musika moana choir competition, mai iwa au fai pese o le a tauwa ai pe ona saunoa le a fionga i a fepulea i Helen moana nutupai, le o lo o fa aululu i ai le nei tau mawhainga. O le Michael Fowler Center o le a fa atino ai le a fa moe moe mai lima tala le ulufale. O ili to finga fepulea ai o le a fai mafofonga o le aso. O le aso luas fultasi o le masina nei lava o le a whai ai le tauwanga mō au kilani. O le taimi nei o lo o iai nisi polo keti o lo o ngā lulu e ai le a fionga fepulea ai ma le moana choir. Ai tolu ni whaailonga o lo o au fia ai le moana choir i whainga whiriwhilinga o whaailonga a le Pacific Music Awards lua fe lua wha. Le ai whaatanu uina i le poa nā nei. O lo o iai fo i le wha moe moe e whai ai kone seti a le moana choir i le masino uni i le lua fe lua lima i au kilani ma Wellingtone. Ua wala au pule a onga o kolisi ina ia toe mata i tū polo kalame, ona o le whaitau wafe o tamaiti ele i pasi i suenga tusi ma le whaitau tusi whapea ai ma le numera, ai pito sili o naunga a fianga o Maori ma Pasifika. O wha maunga pito lata mai le masino me na whaailo ai o le mata upo le numera e to alimas fulu lima afe fa se lau ono valu na sue, ai tolus fulu afe se lau iwa ono po o le limas fulu fa pasene na le pasi, o le afa o ilatau na le pasi le numera o Maori po o Pasifika. E fitu pasene o tamaitia onga Pasifika ele i pasi, ma le fitu tasi pasene o Maori. O le whaitau tusi, e lima wha pasene o Maori ma le ono tolu pasene o Pasifika ele i pasi, ma le tusi, e lima Maori ele i pasi, a e lima ono pasene Pasifika ele i pasi. E te taona pasi umasuenga i e tolu i lunga o le interneti, a o le ima whaiona maua la tau whailonga o le NCEA. Ua whaia se tula fonofo a le McDonald's i Timaru e whaasalai ta avale i le valu lima ta la pe asilia ma le iwas fulu minute pakai ta avale i le pakanga ta avale ar kampani. O le McDonald's e tu taftafa o le State Highway tasi i Evans Street, lata i le KFC ma le Briscoes, ma e tele ina poloka le vaenga o le awala e tu sa ai ma li poti. Na whaate ia tangata na pakai le fale ainga ai sa vavali le mall, ina ua mawasala ta i valu lima ta la i lunga o lato ta avale peitai, whaalia le pule o le McDonald's. O lo o tele whaailoi lolo o whaatutu solo e lapata ai tangata i le umi e te tauona paka ai le taavale. O lo o tau iwi pia whaia onga ma whaafi tau li onga i tamaiti a onga ma la tau a mi onga i tutono a onga. Le ai se lango whaapitoa mo nisi o tamaiti e ai whaafi tau li mai i a inga peitai o toi whaupopo le isi awenga ma mawhai a onga e te tau ai ona la tau whaamasani i kurikalama po curriculums fo pei ona sau noa le pulea o ngā se tasio a ongai o Otago. Ua tusi ai le pulea o ngā Pembroke, Brent Godfrey, se tusi i le ministawa o ngā Erica Stanford, e whaailo ai le awenga ma mawhau whea ngai mawhaia o ngā, i le toi tau whaamasani i ni kurikalama fo se lua, e whaupopo ina ia au ina i tutonu o le periota e whaamasina. Ua awea ma mafua anga e tu uai e le toa tele o whaia o ngā luenga whaawhaia o ngā, mai le Italiane le minista i le tusi, pei ona ailoa i le tio New Zealand. Ua lapata ia mātua i Wellington ai mai se ponirua, ia tautua nā alo mawhanau teine, ona o se taavale o lo o taamilo i le ngata ia onga, ai whaatalitali i whafofale o noa, e tawa nau tamaiti ai mai se whanau teine, ina ia awe whaamalosi. O le whaai unga o le vai aso taluai, na lipoti ai le vai o lea veni i le Pack and Save i porirua. O ana nafina lafua i se tasio kolisi porirua se emaili i mātua, e lapata i ai mātua ona ua o atu ili no fuanga i paka i taava lea onga lea veni. O lo o whai aso esu enga leo i lea mata upu, ma o lo o whautua ina ai aini sia mawaini whamatalanga e winga i lea veni, ia whaafeso o tai leo i le numera tasi o 5. I tālonga,
O lo fuafua lava le tamaitai o Lydia Kou e malolo li taia mai i le taalonga tāpolo pe a mai a le tolu tausanga e ui wa se atu i le numero tolu i le lalolangi i le faatulanganga o tamaitai i le taalonga tāpolo a le lalolangi. O lo nanau ta inga lava ia malolo li taia ai le ia ulia le tolu sfulu o na tausanga. O ana manu malo talua i nei i isi taalonga e mai sepini auro i le Olimpika o le a lesu ia i lava lana fai unga e fuafua ai e malolo li taia pe a uma le tolu tausanga. Tala fawia mai le sifofongo le laumua mo le nei vaenga o le tae ao. Malo fa tai fa fonga mai tātou atinu o nau fa fonga tātou tala mai Sāmoa e pe antu ina mai le sunga ata se Salam Sam ia mai se o tātou telefou le sifonga lau moe Wellington ia pe fonga te mai ta ia ana fa solo te fa fonga ia le tula e iwa le tau nei ma le tula se fun ma le lua ale wa se atu la fo tātou taimi se fun ma le 1 minute te nei le valu ta mai tia onga ia mai se fo ina fa ia onga lo fa fonga mai ia malo aling on sai fo ia mai se fo ile ala usi fo nei ma tu mo atu fa nau ia onga le ta ia Io nai fa ya onga ya malo no sai ya le foto e saudi stala li nai fa ya onga tu foi le fa ngo fia fu nga luenga nai fa ya onga tu fa popo tu mai singa luenga e a fo ale tu fa ma sina uma le ya tu sang fa ya onga ya o se le o ta ua yo te le na fa ma fa ya onga ma o tele nga luenga tu fa popo tu mai mi o ta mai ti tu la fa fa mai le tu ya wa fia ya la ngono nai fa ya onga e moni le ya pe e le pitola o tatou matua i sawa o ngalfana moi ia al mesa tatou mafofo ia so ia fa ya o fa o manga ngalwe moi ia le tele le pitola o tatou o le si me to lo pulo i meni o fa ya o a solo mai lai fa ya o ia kinde katel bo nga amata ia e o le tele yo lo to mai o ila to le va ingo tamiti lati a solo mai lunga le primary sa o lunga le intermediate sa o lunga kolisi ia e ia ona to mai le o ino tamiti mo wa sui fo ia onga e ile a onga sa o ile fono o fa no nga fo ile le ta itole matua ia fa nga le upule ta tele o le ula vale e tamiti fa longa ta to no vasenga ia o le tele yo le taimi le fa ia onga ya lu tamiti ia ai tu o mai sta mai le vasenga a fa pe tolu sfulu vasenga ai lu tamiti ula vale le ye fa longa ta le ustai o le fa la vela ve o lu le vasenga sa o le e na lu le taimi le fa ia onga ai le o ista mai lu furvalo ia e pe o le sifo ile tiu tatou matua e le saudi ma la fotio fa ia matala no ta mai siaki ta mai ti ma tala no ta o nga luenga nei fa ia onga mo ilele vala au mai foi fa ia onga e fe lo i matua ma nei ai fa no so taimi o lo walu e fe lo i mal fa ia onga te lo fa pe ta ita o la le ta mai ti fo ile le la na mi o la te vai le fale sa o le mo lo tu o ta mai ti le fa tu vesi la ia na vala au mai le onga ma nei lo a fa fono ma nei tatu o lango lango tatu sao le ya onga ta mai ti wala nga lu o ma mo yo ta mai ti le to tasi o le malo o le kalesia o matua o le community tangata uma ina ia manui al tamu titile ia a misi le nga nga fai le isi tu tino le so so ni tamu tia te le fai no tamu titi na tonua o swing o tu la email fai nga mano le nei va tu la email fai nga mano fo e fa ma fai la to va ai le to isi tia o le numero la tamu titi usila le la ye le terminate ia lo i tau fo le mo ta to e fa ila ne la pentala e fa il numela tamiti il fale al fa tele me fa pena ia wa o la va na pe o na le foi na mai ta tu telefo ia tu lango ia o ngal te mi ne ia mai se ale ta fu le tu tusi ia mo feta tusi a mai se la tamale fi ta o numero ia sola sa le pe o ta silem ta pu moele al to tele numero lo e ta si aso ia ele o se tala fo le fa pe fa sino na tato matua e ia le tangata matua ia so ia le lo fai tau tusi lo tusi ai le ma se pursu ia fa tau pe atu e te alu ma sa fa tau me se suka fra mata le ni marngao ma se adian la na ma ia lo su tala e te fo i mai la fa le la sa fa tau la ulole le me fia tau so ka lo tau na uma fa mai o le suia tau na toe tau valuta la do fu e suia tu ngal valuta la fele si lo su zen
Anu to ele lei o numela tamaya. O peni a tamala ya so la ele ini e peni il ma fa tu lo fa fo mai le tinu ta le ini peni fo ele tasi se mata fisi ya le ave fa nga la ka muta tamala fa le tafatolu fo ye ile o peni la na fa umale ya mata o peni na o ma fa tato matu no no vai tu pe ta fa mai se ya mai la mata ta tu mai la mata na le tono le ato ya tu lo mata to ino mai Merci di valea. Le si di valea. Sfur sene lea. Na mi si fel lua lima sene. E o lua lima sene. So mai. Tala vene matua. Yes. Olele. Ya maloa. Ya to tonu ya si fonga la mo 12 minute te alvalu. To fo lo fa tu fa ta yetu de tu. Monisi ole. Tai mo le fa fonga le di tio le Sāmoa Capital Radio. Ya. Ole le tio Pacifica mo le nei New Zealand. Ya tau Pasifika fia Sāmoa Tonga Fiti Vanuatu Cook Islands no uma Pasifika. O le tio mua le Pasifika New Zealand le tio le Sāmoa Capital Radio. Fa vaina le tau sanga tasi vai valua le wa tolu sful mon tupu ya tau sanga o lan tau tua. Ya o lana manu lauti level 9 ma tei na ia nga luenga fa fia fa iloa la ptia o tu lang tau wa onga fa ta ua le tato ngana tu manga ma le tato taltonunga fa kewi siano. Ya ai fa malo atu ni tai wa ta pena nei ta mamo la to sa. Ele so nei sa ula to fela fa ta o ia tu lo moris fa lo na mo va to so le. E tu mo mai tina la fu ala to pu ta si la ta so. Oh, ele wa lo ala va pe. Oi. A pesi maftanga le karisia. Ya o te all over si va pe so. La sa ta male su e mai pu ta si tina o le lo la. Realmente. A me te le fai xa o te gaso. Ia te au. O tauna tumu ia I whale ia I ta mama I fuala to. O le tō ninga le maftanga tina. I o la tō whatasinga. Ma whenei loa. Pia I so tanga I maftanga lea. Ia nei le tina whai pia le tō pia na wa tō maftanga. Ioi. Mele ia salta mai fai te unga tina. Ia malo e o tu pesta malo le fengalo. Na fai anto mai mo mai tu atu ia nai mo le le tu vai ngalen tano mai tu fue. Ia na. Ia in man lau tia nei foi tau tua. Sa le le. Ia fia ia awa o fai loa la pta ia ma fa ola ta tu ma no nai ta le ia nai tu la papa nai tu tas. Ia na. Ole la to ia na Pele sa tatou tala noa le vai asole nei scientisti fo ile ata mai a le ua whaina lo na ola iau kilani. A le la ua maua le tangata le la tūla I whamsi donga lufu rono tau sanga le tangata le vau le. Oi sole. Olo wala ma fau fau a. Tele lupo le la ngasa la istangata e whaifua istangata. Ia. E wela to mai le tama loa le whao ngai le o langa le tau te iai. Ia le umai maule potola ia. Talu ai le ai ama se mea. Ele va pe fa lave po se mento. O fa o lima fo ele está ale la titi. Lu furu no tau sanga. Ya, ano ma o me foi le o le time ne. Ya, o la vale fa ta mala pe o taito tasi mane le o taito lua I me fai. Le lo a me tupu a foi koleni o taito lua. A mo u saula a foi le te le lo me tupu a vela o telefoni. Ya. Ma pe tala na fai atu. Ole masani la tama lo ngalu a Engalu e tono no fisa ia tu lunga alu fa fole le tonga la au na e. Pe o to mai fa tol to ma lo le Australia no fo ni usila mangalu e. Tu langa tau iniseti ma me la au. Ia fa mai fa mo nga tau le tele tanga tele to mai le ni usila. Wa ye le ata mai le lo te lo iniseti le mai iniseti le ma me fa pena. Moi. Ia ai fa longo mai ngalo fa ngalo e tu tanga tele viola. Ta mo e mai lo tanga tele sa ngo sta ma no le fa il sa ngi ngali si le. O le melan tupu. Toi mo el tangata le ma telefoni e video leo leo. Ia. Ai ana sau tangata le ma melan telefoni. Se manu na te pu e le ata pe video leo te milea. Ia taru sia o le I mo ile ia olana a le wa ma wa lu furu no tau sanga o tangata. Ia fa pe o le mo ni me pu ata fo ia. Ia I teknologi fa on pone ia no inga tawa po le dina. Fua ye le o langa le tau te ia I le masoi fua walu. Walu soi fua o tangata. Ia. Menga tau sanga fa pui pui e.
Mtua le tala fia ngai tatou vai. E le tina se umfa matana atu ya ngale sona mo tatou. O whainga pi o mo benefiti. Ya lua se lau mo tupu wafel tupe na alu i whainga tau whawale al tina le. Te lola tau sanga i whai pui. Sifuru lua. Au istanga tau whaisio tangatana tau i wha. Tai wha, tai di matau sa. O le matua, o isi teime te vai unga o whamsino ngai le. E matua ele tau ia, ai masi ape alu le ola o le tau. Ma i mausoi fua. Ma i mausoi fua. Sa ole le isole. Ya malo la tal pese. Yo e. Tau tua masani ne si fonga lo mo Wellington. Ya, te fatalo fatu singa Pasco Cap, ya o Nila Tofa, ya o Leupena, Ula, ya me se foi sunga Talivui, ya faltu ya Terini, ya o Grand Pepper Fitness, ya o Kalangolango, ya me se foi le vao to le malo le vao, ya ma fo Eric, ya Ula Lia le manua, ya me se foi ya le sunga ya Lea Enga, Lea ya Enga, Sifa. Ale la tatu wolo le pese lea. Ia ma le sunga aswa felisi me kaele la waki. Ia tau le fo so ta ile ma tatu fisili le na fa tu fo le la.
Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Sāmoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiai alo ia lau whaasea i le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Leisia tātou whasilsilanga o le whonoa sa le longa whāturu atu le paia o Sāmoa. Ale nei whasilsilanga i whasin tonu ialo matama whanau o tapa au masa le longa i Wellington i manu utua oi. Whapea fo i paolo mga whai maluai. So mai a fio mai maliu mai matala mai ao. O le awhaile tātou whono whale masina i le astona i nei. Taudu tasi au kuso i le sifu tasi i le tae ao. No whanga whai ai. Ono tasi i ko Kiri Crescent i Waitangirua i Porirua. O le matanga luenga me tisi i Porirua. Wha mole mole i a manatua mai a tātou la fonga. Wha mole mole le whilangalo lofo le tua e taita iatu loutou soifua ma so mātou ola. I le aso taupoina. I manuia telefe au mga luenga o neiva yaso. Ia inisi fusili wala au telefoni le al taita i fono le o lua iwa o. Lua o tolu iwa o. Ia malenganga wha alo whaafitai lau o le maafutanga o alo mawhanau o tapa au masane longa i Wellingtone. Haafitai, pauleo tātou whaasitilanga. O tātou... Fue ele whaasilanga le fia, tuna atu taimin neiva mole. O le whaasilanga nei o le siva, ia le awhaia le siva, po le whaafiafianga le awhai pese o le Soul 7 mai Melpone i Australia, i Porirua, i le Kalapua North, ia le italatu le tātou ofis whaasalau. I le aso whareile, le aso tolu se fulo le masina o kuso, ia i le afiafia tala le whaita o le tulai fitu, se ia pa ia i se taimi le waweao, luas fulu tā la le ulufale, e maua fwoi lau sapa ili se fulu tā la, e au le whaafianga ia, e wala watu, ia i woma paanga, ia e meise fwoi ia i lato umlawa ia lala i Wellingtone, ia mailita mai whaasiva i le afiafi lea, ia olono winga o le aso atai au, ia le whaafiafianga lea, ia ale au whaili, mai Melpone i Australia. Ia e tele ia vaenga foi ia ma afioanga o le au whaili, ia ai te fisiri lava ia i le aso atai au. O le sunga ia il taitai whaili, ia tanuvasa, na muna ulu o kisene se iuli, ia o ia na, ia o le ataitai ia whaili le aso atai au, i le siva lea o le awhaia i Porirua, man Kevin i Porirua, ia i le Kalapua North, ia whaafitai. Mano whaftai. O lea laua, aisisi whalu tātou atu nuu tātou tala no foi. I le taimi na tau nuu atua ia New Zealand i Sāmoa, ma tuli esesi amani ai pule a Sāmoa. A whapena whamatala atu e ne utua ai a o e tala o le watu New Zealand, pe whawhena maua mai se voi manu uitua. O a foi mena tupul nā taimi, mea mana whailo vini mai. O whātonu walu lima o whātasia, o te tate tali tonu ai, longa toi soi fua mai, se si o tasi iwa tasi wha. Moi. Ai a whaifo soi fua mai. Ia o temina lai pepe. Sao. Na te leilo mea la tupu. Ia, ma eu fo i le. Ia ina wo ese lola ia si amani ia tula me New Zealand. Ia o le tele ia o vevesi na tula i Melvale. Ia na alua luanga le leia le tua ia Sāmoa. Tasi iwa ono lua sisi lo matanga hawa yo tama. Le lai o mai le so ia o Sāmoa le tunu tua tasi. Tasi iwa, tasi fala, tasi iwa ono lua matua umi o le teimile. Umi tele. Umi tele. Ia e o tele i o tala o pūlenga le leile nā taimi ia. Ani usila ia Sāmoa i winga whailonga lanu. Pea no whai atu. E a tata wo i Sāmoa. Whai ia vaenga i longa o Sāmoa. E pea whapeo taimo mole wo i si au whanau. E whatula o tala na matou ila i nai le pea i le mele. Ia i le tunga mau o si. O le
tai fo Sāmoa na tai mina tangata wale ina. Ia tau fo ila fa asino ila uwhanau. Ia fa matala iai, ia ufatu te lo le tala le tamalo le na uwhana e New Zealand. Sāmoa fifi le mu. Fifi le mu. E se tala tamalo le na whaela utala in la tamai nei whapea. Na te le lupa le winga e whanga ina e Donald Trump le upu le o le fight. Na mpā le pulu talinga, wala umai fight. Te lola pe fight il tulafono pe fight il fata. O tamalo Sāmoa le mali, ufa mai Sāmoa fifi le mu. Ia tu sala mai fi au Sāmoa au tau. Fifi le mu to alei. Ia nai na pe o le tāua na au Sāmoa, ia whaasino i taumiti mei. Ia leva te le na tupulu mena. Ai fato ala tu nei Helen Clark i Sāmoa te mei e opanga. Whai fato i senga. Ala lau te ilo ele leila to men whai a Sāmoa. Me turu na i solo tatanga tele vau. Tele foi lau fatu pese tuwa i Sāmoa na to fatua pese. Na i tu tonu o wha maunga o meo neo pese. Na fi au na mai ele teimi na il pūlenga New Zealand. E tō alota pūlo whawhitai nei tātou mātua ua mawai. Loto to toa sa ili mālo. Ia wai le mwhaifuso tai tātou New Zealand o nanga ngana. Moi. Ia sola. Ioi. Ia e whawhitai e loto toa tātou tangata mai en tai ia nā tai. Moi. Wa ye foi nei palangi le sa tau la mua I famoi moi le. Sa wai la ya le la wa. Pula tato ya tato. Ya wala mai tala tato leina. Ya pena tala fo ye tu au na ye tu ai ati ol men tupu. Ya wa le so nei len tau fo tato tala mena tupu. Aso ole ne aso lus fruiva masina el tau sanga tasiva tasfa. Ai vai foi la le vai temio le tasiva lu tolu se fulu il masina ne o kuso mena tupu zamo. Al termine la utura wile ele tala le izamo. Ta si valu tolu sfuru. Sa wela, tu sala e tau nua tu New Zealand masiaman. Apeo siaman ele vai tau ta si o staiva pena. Sfuru man tupu la talu, sfuru tau sanga tau nua tu la foi New Zealand. Ta imine le malosi o siamani, ma Japani, no nei e la iti, la to whawhanua au le malo losi o la to autau. Alela e tau nua tu mai foi ma New Zealand masiaman. Ala ua tala le leiza moa. Oi nei lo lopo ina len fa tala le le ina ia le tatu ta ile na maliu na mafu ena fa pe mai fifi le mu. Moi. Sa ole. Io sa mo le fefe le tangata fefe. Tangata toa. Le no vingo se tu lang fa pe na wa o ina fo ile tamali ia ma wela ngona lot fa mangalo. Mana ia. Le la o mal taimil nei. O lo fa va uma sa mo le mali li ona itamai e to to. Ia, mo tātou manawa o si taimi te nofo ma mawhau pe ta te whawhia pe tālo whai. La ngona na ia inga o lo whaamuri mai. Ia, moi. Ia, whaamanatu pea, ia le tātou tua, ia I whio inga fo I lunga le awala, ia le nefo ia so ia I saonga le mu, ma ia mātāla fo I leo whaafo ina le tāwale lunga le awala, ia wae le loa me tup. Sa o le ia. Na, o le si fonga lo moto e lus fu 2 minuto na tano le iwa. Faila le tala I le lato umai te ulato tupe le TSP. Fele penkle te ye, lau penkle. O le ANC ta. O ia. E pe ama le lua tesi ma le whaafi 2 miliona le lato e tufa to le TSP. Ia na tangata whaatau customer se fast food luafe. Ola. O le sasi o lato le va luafe su lima luafe luatasi. I mu meo fifo i ma tupe to tongi. Sole. Ia va bela te penka I. O lau penkle? Le ai. A te woso atu sau fies futa la, po sau fies e lau ta la, ia. Sili pe el penk po lau whamanianga le o maua. Mana ia. Tata no le na iwaenga ia o si taimi tate no fo mota va iwa peo. O te ofo le sao whainga pi o istangata I mene o benefiti. Ia. Ai fiu na istangata apala I benefiti, mitalu sanga le maua. O le fine leo. Ia. Tu lo fo yale ia pole to ata fo le la mele ainga e fa le fo si o manga lo ainga ia lo na lu e lima fa o tau sanga ole lua fe mal valuna amata fa ia na taru sanga se ia ile ofisa ole Ministry of Social Development lua fe mal valu fa se na fa mo ia mai ia I ma fu anga ese ma isi ama o la fu o le tele o tupena ia maua mai le lua afe ma le valu. Toa maua lua afe lua fulu. Sfulu lua tau sanga o whaina nā mio lea. Ia. Maua ela na lua se lau lua sfulu tasi afe.
mai le te fole le pikia le system po tanga fa ngal wenga ya le la tu la fam sino le fa sala e fulu do ta usanga fa sala e fam sino e we to tele lon fa na o me fam sino le ai o te ofo o te alo fa ni tanga ta ye fiu o tam fa benefit ai le fa ya mo ta to le ngal nei le social development mai singa lu ai vona ta tanga ta pe watu le lopo na yanga va ana watu wa fa fo i mai tanga ta i lu mar kanto me te le yanga va ya va ai pe watu nei ta tanga ta ta la mo ane o to ane va ai ma ele fa pe la fa pe fa sen fai ai le lopo la yanga va ale wa polo ka i umai lo ana ya le fam na to ta ya mo me o tonga fiti ai le umbi le mo le ala mo ya va pele vai me sto ina matua le watu ya au ai pe o fenga ngai ya vai me sto ina matua le fe ave i solo na lima mo ta saulo ya pe oi ato ya oi va mai ai o sau ya ale te lu misa male fine matonga benga ya o no o fa o fa ta no fola le la falon sa au va to le se me o mai ya te o mai o le tupe fa taula o fo lom tua ava ya ele mo i ni tupe e paure mele mo i ya mato ya le vai fa mo mo le ile pensione le mo me o pe a se tupe fa taula o fo lom tua fa tu le o la salta mala sa ne lo saltina le fu moelo vai le si vai na viva mana tu tu e tu pe mal malo e fa ye ni fo o loa e la to ya ngava e la to le ngava ati ngalo o loa e alu fa ni fo na e fa ile ye il fo mai ni fo o te mana o mai sa tu si ave le wings va ngale e so ni metongi ngo o loa e na ya lu lo le fa ile appointment ya e tele na feta la ile tausanga e ma faina mai te le lopo o si il te nei a faila mai pili el fo mai pe lima se lau pe iva se lau a le te anga va tu pele ya o manuia e le so tu pe tong ya e na lo le lo ya fa tu pela to tong ya la to e le au mai ya o se cash tino tu e mai le card e le card na nei le la fa sa o tu pe na va tu si el fo mai sa o tong ele sa o yo fo mai o ele mai le cash e le mai ya e wa mai lo fa tau lo fultina ia ala sata mane lo mane ana ya mai fa manatu e ai si tamari Sāmoa au kilani mono fa tua o le vai tau o le valus fulu na sifi mai i Hawke's Bay ia e ta ua tele le tau tua le tamari o le atunu o le tele o lona sao i Hawke's Bay wa maliu la so fa ia tui vai ti fetaia i mauso tui vai ti pe Sāmoa a fo tamari o le atunu tui vai ti fetaia i mauso tui vai ti e longa lona tula i mai for community Sāmoa le Pasifika i Hawke's Bay ia e ile si ali i Sāmoa sa o le Pasifika mua le wanga lue i to tonu le vanga o fai pule le pule ngā nuu le Hastings, Hawke's Bay, Flaxmere ia aila na su e le se furu tasi tantu tangata lua i po ili tangata i longa o le nuu le o le ngola stam Sāmoa le peleti oli o tangata mua le o avea ma councillor Sāmoa i to tonu o pule ngā nuu le la vea ma nuu le o Flaxmere so e mawela le ngoa sta malo Sāmoa le ai la fale fou ma me o streets fou la wa fai to tonu o Hawke's Bay e mo miela ni ngoa tangata i longa ia vili lole li ile ila ye wo male Malaysia i fai onga o le di fai onga le o lona tua la to ina le fai tango mai mo fa mo si tu le tau su o le la tau fai le ngoa street ia o te ile ai ngal vetu e ile wala phone na wa ngo ya tui vai ti street alu lungo ko map te mawai ia e pei o to tono New Zealand o ye Sāmoa le wa ngo ai street ia o le osmona tonu la street o te lo ngo ya Sāmoa ai te le atu la e le street le nei poli lua ngo ya perema le asi street ia o le road e poli street ia
o le whaiwhi au i lewa lan tau tua fo i nei porirua. Yeah, mo. Ia o whailangi lan fo launga. E fo le street leo ki lani ngo ia Michael Jones. Yeah. Ia le street le ngo ia tui vaiti street o stoi ina Sāmoa le tui vaiti whitai e mauso tui vaiti. Mana ia tele. Ia a whawi o inisi street o ingo ia Sāmoa i nuna te ia vini mara tonu walu lima no whatas. E tai tusa tala angal to ina lea masi ona whale tua. Yeah. Tua au ki lani o mai Hawke's Bay. Ma tala anga o mātua le au pule tua. Oh, ia, o i Benry Farm. Ia, o le whamau maunga le tupu o tangata Sāmoa ma le Pasifika le ule o Mount Druid. O le mafua mai o le o sito ina masilo mtua le au pule tua na malanga ina no foi. O le amiola to ina malo mtua. So se mea o e. E o e fio i tangata feiro i tangata Pasifika ma Sāmoa. E tau a nau e otu o Mount Druid e no foi. A tu e lo maloto e whakasa. E lau o ma teimin nei. O ina le tupu anga o toa Sāmoa le iei nei. Le sauri lau le Panthers. Ia le wote le Sāmoa no foi. E mafua mai la ma tua na itama. Le lau la iei Frank ma. Ia. Malo na uso le nta alo toa Sāmoa ma le Panthers. Ia lau pule tua. Ia na mafua mai foi na hola community na Sāmoa. O no si au ainga lea. Mana ia tanga Sāmoa i longa i mea lau te whaia. Ia sa mana ia foi o le wha manatu ai. Ia le mwai atu la tau pe a Bradfinga le li atu la i mai manatu ala tau i vanga vapi. Oi le lope te ua o i jesi se fultau sanga po se luas fultau sanga o lumana ai. Ai o luatu i jesi vanga po ruolo of mai tu fue street. O te fia. Apea so le talo fai se uso. O le, ia, o fua ia na ngā ruenga i le street lea. Whare anga street. Amara tua ele mea tu pusa mo pelo tala lisi. Ia. O ave le oista maiti o tamaiti. Tamaiti o lisi au rotu i vaitele. Ave le whamasino ele o whale angi o i vaitele uta vaitele fau. O i ngō street e whai ngō i la au. O le Paumuli Street. O le New Street. I vaitele? I vaitele fau. Oi, sole. Ai alu la va pe o to ainga pe le talo su ese me te mo sa mi so ia o le se tu pe to foi. Fi o mato ainga no foi na i Talo Street e na alu su e te mo. Ya ta le pela ta mai ti o le au tu le ngo le street le la au mo fai lo fi so turis. Sa ila ave lo le. La tu ta le pe me fo o malo le fai ngo mai. La ngai le mana ia le ngo la au le fai ngo street le fa sanga mat fa sa. A te longa le ngo street. Se street. Ai fei tai tamiti. O sol. Ya. Ya tama foi le mana ia via ta. Le tamiti nei, le uti le i lo la au ta se. Ola au e mo ia il se ma Sāmoa. Ya sa sai foi la lo ya na la na. Mana ia na fai ngo ia street o vai tele i la au Sāmoa. Sa le ia. Mana au te mana o ai tau sanga o i luma e te tau ana fai ngo se street a tu foi. O te fia mo mi mitai. Ia le la fa sa o mai sunga ia lautana le wins foi. Ia o le sunga fa Abraham. Ia e fa alu na fai ona o lo e lata ile afetala. Ma le wins. O tau sanga umala. Uma tau sanga nei. Ava pela e ono se la umontu tala len fa yoni fo tau sanga nei. E ile pidi o tam vai na vatu si o fa tua fa nga tu pela to toi. Ava mtalanga uma te ma uma le wins. Ia ava pe foi la le stau sanga e la foto e fitini si aftala. Au la utala le fai atu ia mana e lo su pe le wins e fa mauni ai. Ava fe la to foi te fa pe. E te wa tawan fa menino. Na o fa ngoni fo pe fa mani fo aulo. Fa ni fo aulo. Ele ai. A mana ia te use atu la utala. Ia. Ai halu pe o e siaki. O e ni se ti ngale ni fo ai fe le tau. O ti ngale fo me atu fo sasa mai lua afe valu se lau iva se lau. Alu pe fai lo appointment el forma. Mana ia. Ana really wins. E ila to e anga va, e ila to e le anga va. Mena tau fa manino te wala tu stanga tai e le anga va. Ia. Ia ona fai ila io la fe upo inga maltene por tamal office. Ia le tau fa amana malama tua e te le anga va. Na iwa o le winga office i ona o le pisi fo il nei vai aso la sauta ma. Te fa petina tau le winse fai so ni fo aulo. Ya mana ya na mana ya lau fa mangana o sa o yai ma taltano yai ma siri ya. Yo e sa le ya. Menino i fo.
Ia o mea ni fi aulo ele wa ele si fina na fa u ato fa no no. Le fia ia a telo na fa ni fo aulo. So le li fa solo ato so e o mele li ia. Pero le sinata u me ni fo aulo li tanga ma. A ta ia te numa a te me li fa ni fo aulo. Ia. Tu di tanga ta so. E sa o le lau talana. Ua tere fo tangata te vai ai. Na ia tau wo vo le sare saule vai ni fo. Al time ni sole. Tate te ia tate le ofia no atu tate te fa mai. Vai. Vai dan fesili. Eli mai vo le wa sa ma san fesili fa pia. Mai tas. Ia na fa pia yo fa pia. Mai tas. Al time ni te vai mai. Mai tas. Ia. Le la tata to pese le o de o salari le mato. Ia bien je viloi. Patalo mas Angelina Lila sangala ya Erika Mafoe ya Mesfoe ya lesunga Abraham malo we mapsua ya Susi Tyra Petro ya Teresa Eno la ufaini fo aulo ya le mana o mai ya Susi Tyrell ya Angelina ya Falili Tui ya Mesei Maava ya Timoteo ya malo vatai tapsori mayama tasile tangata fani fo aulo tasi fo le me alo fai tangata fa no male fia ole fai ni fo aulo no lia ya la ya pasamato ai sa mana ya foi de fa mana tu muito fui afa pe o stanga ta fuli le te fa no ya so uma o lo je fuanga fa ni fo o ia na vai le to anga la ye te ata ya ma walk a pace ya vai le foi ata mai le fa tu ya ma walk a pace ya ma tal to pesere o mato tato pese le wenunga tato le ina le fionga ya la pepe tele tala ilene fa ululu fo ye le tautu al tichi sa ni sile nei so fo manuia la fionga la pepe talo falava malo le so le tao de lo sa se lua ya atala fatu fo ipa ngal tato pokala metono le la mua ya fa isi to fa le tono mo fo tau ma to kilani ya sama wo fo ye sa fa pena tau i Wellington le mtango va yasu ya to ai wal le nei nei ia leua maua lei a matanta usui mai a foringo le tau. E tonu lava ia e susu ia il tau o lo mai furi fiau tau a nofo le fale pe a timu. Ia o a mai a le ainga foi ma le au nanga le tato kompania o kilani la pepe. Ia o lo manuia mea uma lo a pefona tanga solo fiau masani molingo tamai tile a onga. Ia me se foi tiu tem faiva o fianga iai. Ia o le fautuanga masani lava mo o lua. Ya a fai e wa fale tonu tau ya no fo le fale a one ngalo na inu lo fala au a wal tau lava ne telen fale tonu e uru e le fala no tio tas ma lo lava le uspo o ali facilita a tele le mamalu le tunu e fa o tu i le tau ofisa e tu sai ma le tau tu ati sa o le to tele ale o mai ton ya ole fia lope fa fena o tonu tatu se e fai ya ole ala e matua e a fai le yal tatu wa onga ya fa tau mal top up ya ona fa sino le le vilino numero over selau ya pa longo le ya tatu fa tonu ma fuile sa me fili atu la fuil top up ya o mitasi mo Sāmoa ya fa mai le polale ngana fa nga ya o militasi mo le fa pertani e pole lua foi pol fa Sāmoa ya fa mai le entale e numero to ainga top up ya e tasa o ala numero
a whapeo le fitu tasi lua tolu wha ono le numero, e tā sa o fitu tasi lua tolu wha ono. Ai o omila ma le numero wha api wha ifo ile le pole hash, o tamala na le to tele na ngalo to tele. E ta tawana umalon ta numero, o omilo le tato whailonga wha api wha ina po le hash, ia on whai mai lo fo ile o tato whatonunga, e tā lau tonu lau recharge pin, o le numero la na e se furu lua. Se furu lua numero na tu silunga le pepa top up. Ia enta sa o numero na se furu lua. Ia ma o mi foi le tatu whailonga whaapawhaina po le hash. Ia o le pai mai lola e whaatonu mumut. Ia o la ua tanu umalmanuia le top up. Ia e loa ina. O la walu lau top up Sāmoa. E sau lola talana. Ia e mautinoa loa. O lea ua mato mawaina lau numero le na whaonga e vilele o vat se lau. Mato mawaina fo le numero al tau ainga. Lenga e tango tai tonu. Ia alau recharge pin la po numero ai e sfulu lua le lunga te patap up le na enta. O ina mau te loai pe se fulu, pe lua se fulu, pe tolu se fulu lau tap up. Ia, o miala nai o mai tonu tato se, mo le malama fo o to tele. Ia wale ai, masalo nei ala fo atuai fo ile tato whaalau iloa a tō fue na ia mwhai fwe ona e wana e tau ana whaalu ulu tātou li tio la songfua. Tātou whailonga o tā pena mo tātou se i asfarente tasi. Tolu o tātou whailonga tai lima sa lau se ina mo New Zealand. Tolu whailonga tai lima sa lau se ina mo au se tālia. Ia alo tō maulava au wala e tanga waai. Ia whaatau sau tapapi luas fulu pesili atu mai whaloloa. Ia mwhaatino a la foina. Ia pe whaunga fo ilu tau tu al tātou Tichisal International, Tichisal Pacific. Ia whapena fo ile ClickX, war ClickX. Le whala whaiona whatau al top up online, e lunga te mwhaina la fo tselen. Ia le whaiona la fo ile top up. Ia manga wha il tātou se i lela amata il vaiaso le atufu. Mano, ole e la tau fo le puelata le top up na la fo le Sāmoa. E anga wha ala tau na. Ia mantuala. E le whaina mato mawaina o lato records wala wa e se tangata lau whatino ina le la foino a le whatino ngor ta papa lau whai Sāmoa e lau whai Sāmoa na vili tato numero over se lau le lunga tato pepa papa ma e lau manino fa fo mai lato e lato o top up ma la fo Sāmoa e le alu sua farse taun whatino e o ine New Zealand sa o le lau pepe ia o le whasaonga na ina ianga wa ai tato se aua te la foina le ata ia e whatino la vai oi. O mene ufso ta inga wha ne ona po fo ile le ia i tangata au isi nu ele maua le wha salong. Whaina wha manino le tunu o mafu anga ia te ua ita se si male fia ina ia maua fo ina manato nis tangata o malanga o le a malanga i Sāmoa. E le tūlanga le whaingo le... Pewa pia le wha anga le tata fo ilan telefoni ufso ta inga wha ne ona po. Te ua le manino ma le tautua isi nuu o Sāmoa ma nuu i tua. E ona le fifia i lea mana e wha manino mpela o fionga nisi o mafu anga e mafu ai. Ia, ono tūlanga fo i leo mātani tātou New Zealand sao tātou internet. Ia, le whenai o tātou telefonia o lopo kalamela vai na mpea na ola le 5G ma le 4G. O te milene. O la ua matana whaanga solo le tātou 5G Sāmoa. Ai o lo fa pe tu ma wale le o nanga le 4G ma i vaenga uma la vola tunu e pa wal vaenga le alaina fa le tonu lo connection ya pe ate fo wo i vaenga fo i lo vai ta to cover lo no winga le o pai on mo wai ya o tele o vaenga le mo wel coverage o vaenga fo na le ini sen no foi ya o mauta fo ia with mamau e se atu fo i male awala ia ele o maua ia le coverage fo ile ia tātou po o lo ia e lava nei a inga ele o i Sāmoa e o mate mea le o mwhaone i se lato coverage ia o na tūlanga fo i ele mwhaina whaatu se po a titi pusala ua wheltau e tau ina ia whai ele internet la inga tasi pe tō lua o na o vaenga lana ia e tau ona i lalo po so swani fo ia malo ini po fa pito sai mo so ta inga malo mesi leo manino mai la to fcd tu langa le na fa se miti alo to ina o e malo ta longa va va sa ya ole to ina
mai o te leo ana miti. Ia e te leo na a whapeo nei New Zealand e whai talo. Ia e te leo na mua miti. Ai whai rola isi atunu. O le nefu ia e fiu e tau vai ale. O whaptutoina. Ia ane nefu lona winga le lope whale tonu. Ia ai tātou tarsi e ia lile. Tau whaingal tātou o peleki tate vai atu. Ia ua matua confident mai ala tampo ai Afrika ma lola toa. Ia esa. Ia tarsi e ia la pepe melo telefoni monisi FFC di atu. Ia tātou numero masani o matasi lima ono. A tolu fafa ia mauni ngalo li tātou tālonga matonga na fo e. Yo e tai au. O tai ele fal nai tele na fa sa wele live le. O tātou tālonga ia. Tarsi e ia wala ho tumu tā ma fa na tuina sala tau sangal la kapi. Ia a tonu le a manuia tālonga nai tamai na ia maurunga i fo le fa na tuina fo le. Sala tau sangal o le tālonga tonu se tātou atunu. Ia moni tai au le fiaf ia malo. Manuia fa ingon vai aso o ftele atu ia mesivol tau tua. Ia alo ftele atu foi maulua ma tātou panga o mai Wellington. Ia soifua na tai soifua. Fionga la peptele fa ulungo titi sa New Zealand nei le utale iva. Tala fou mo tala mai Sāmoa smel fa fonga. Toi whātana whātule whaopoponga I tāna fou I meo lo te tūpulu tātou tanu I Sāmoa smea le whaafonga. Wa o atu tā penanga mo le sauniu ninga mo se tula I mai o se tsunami le atunu o. Ela le whaai loa o wala ese whanau na ia mālamala mai ma mo mori le whe au I ainga I mātua. Ia mauti noia saunga le mu mai le tula I mai o se tsunami. O awala I pui ai ma awala e tonga whiti ai se tangata wā a fia. O le kolisio a moa I sala whai ma le a onga tūlanga lua sai pipi. Nau lātou whaatea whaalapu tonga o taua lātou waifiso swania le malo. E whaateita inga nau lātou wao o ina I whanau. Ina ia mālamala mai. Sua nei au au le lei mana matango fie. Ia ua whai mina malamanu ia po kalame sawhia ngai ai po ito wa fionga. Le whasoa ina mai o to mai o anga maa. Ai mai se le fangu mai pia o mātou talinga. Ai mai se le whanau. E le ngata lai le whanau. E au ngā mo lātou. Ai o whaasoa o lātou ainga. Ma whaasoa le nu. Awai, e le tala noa se so tātou. Mana tene e tutupo. I whaala me whakua se. E te ia le tutupo. Alai e te saunia. Le te mai te pule o le aonga tūlanga lua sai pipi. Vauita Iosefa. O le whaamautu ina pēr mālo sei no la lātou whainga pā anga na seini ma le kolisio Sāmoa. Wo lātou fō ina I le whase furu masini computers e wha wawe pēr le wha le lei o le mata aupu tau I le computers mo alo ma whana ulo o o inai. O le sotanga le aonga le kolisio Sāmoa ma le mālo seina o le iwa I le nei o tausanga le luafe lua se furu ma le wha e pe ona amata mai I le tausanga luafe se furu ma le lima. E se mai le fōa I o masini computers, e o whape nā fōi o na tui nā tōna malo seina mase se le ni tupe, e fitu se furu ono afe whase lau lima se furu tā la. E fe so swani le iniso ati nae, o lo umo mia le kolisi. Na whaeloa le tamai tai pule ya ka rene whase sila, o se fōa ai mase fe so swani lato whainga pa anga malo seina, e au ngā tele ma whetau I tonu, Male mana onga o lo o iai le kolisi, I le wha awa wina o awa onga le whanau. Ma o le a wha awa o pēr le lato whainga wo male malo seina, ma se tasi o kolisi to tonu le tunu o seina, lea o lo tawala mai a ia whesoa swani. Ma o le lava whainga pa anga, o lo o maua le awa noa I malanga ai le ai ngā whaia onga, ma nisi o whana wa onga mai le kolisi o Sāmoa, e a sia le a onga le o lo lato whaipa anga, I to tonu o le malo saina. Na whaeloa atu ngā lunga le fionga I le whaamasina siri na wei e tauli maina si tasio mata opo, e tūlanga ese fo I le mata utia talu o na avea ia matangata whaamasino, I le whaamasinonga le atu no. E fitu ni sori ngā tula whono na whaatino e se talavou I se teimi puupu lava, o ia sori ngā tula whono na whaatino e le talavou, e au fia I le whaatino I no ni winga mātanga, o le ngoi, te lepe whale, o le whaaleanga I no mea tō tino na whai lava ma le mautinoa,
O mio se au penga matau tia, ma le tau wha matau I le na a fia. Ma o soni ngā tu la fono umanei, e ese umano whanga na wha atino ai, I to tono se teimi puupu na whai ai. O lo tau fia le whamasi nonga, le wha lawi loa swafo I lantou na a fia. Ai na a fia e mani talavou lo ngā luluen ngā luenga wha missionaria se tasio e ka le sia. Ma watu ina tu yei e le fionga le whamasi no sili le wha ai unga, e whātau sanga mani awhai no whasalai le whalpui ma le whaamawina o lona swafai lano le lisi, o I lantou ua mōlia I le whaatino o winga mātanga. O le a vele no whanga o le to manga moe pōpua ngā tia, o lo tau si ai whana wasilia nei ma le se lau, wa sulu whai atu iei moni fesoa swani, e leo toi mamao na whaamae a lea o ngā ruenga wha umol whalea o ngā lo fausia, e whai mapine wha amau le tala wha solpito, o le a oti na e le masiofo le tupo peritani e le ripine, e te tala aloa I ai lea ngā ruenga, au whenga I ita I o malol tau pulenga ma le tupo peritani e Sāmoa, ma le fono tangatele o le ausui a mailu tātou atunu. Na whai loe se li o Caleb Clare, mai I le kompania le Pacific Sist o lo whaatupe ina ngā ruenga, e si lia ma le tol se la wafe tā la tupe ni usila, le tau ato le whaatupe ngā le ngā ruenga. O le whatu ma le autu o le wha moe moe ngā le to manga moe pua ngā tie lona pulenga, ia leina tutusa alo ma whanau o lo I te tono le notoa le to manga, e mata opu tau ia o onga, ma whanau lo o oina te tonua o ngā le malo, ma onga ale e kale sia. Ma o se tasi le neopoloketi le antunu o le masino o kitopa, o le awha mawina ma mana tuai, le fontanga te tai o malo le taupulenga I Sāmoa. O tala fawia mai le tātou tunu o le nei fo I aso tofi, man vi tele Sāmoa I ngā ruenga o le awhenga iai, whasoi foia. Talo falava o tala fou mai le sifofongo le lau mua I Wellington ne mo le nei tae ao o le aso lua sfuluivo au kuso lua a felua faa. O lo talo sanga ina le te fatu ora le au whainga luenga ale soifua ma lolo ina o lo ngā lulue I pūlenga au fau tua ma le tele au nanga I fale mai ina ia talo sanga atu moa vanua vaea. O le au whainga luenga o lo ngā lulue I isi vaenga e mawhai foio na resi tala atu. Ina ne ianga vaila tau mo le toi wha whainga luenga ina I le fale mai pe ona whaalia I se emaili ale pulesile o le Health New Zealand Machi apa na liki mai I tua na nafi. Na wha malolo le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Retty, le komiti whaafoia le soifua malolo ina New Zealand le masina na te anei. Ona o le wha le tonu I le whaafoinga ma le fuafua ina le leo tupe, na mafuaio nao o I le selau toru se 4 miliona tāla na o vai tupe whaalu a le matanga luenga I le masina. Na sui e Retty le komiti whaafoia le matanga luenga I a Apollo Fesa Lester Levy. O loo sa ilia e tālinta na se ilo ilonga wha masinonga e whaasanga I le pātia le Greens maona taitai a o whianga ia ile tamaitai whaipule ma leono whaonga ina o le tulafono o le party hopping law e whaamalo siai ona ave e sea le tamaitai whaipule ma le palemene. Ua lewa ona te le Greens I lea tulafono peitai na tā uai le isi taitai Chloe Swarbrick I le leitio New Zealand masina taluai o loo tu uawa noa I so o se talia mawhai o na anga I ia I le vaenga wha upufai. Ua talosanga foilo ia le whaipule mo se poloa inga e tau fia I le whaia o se fono whaapitoa a le vaenga wha upufai a le Greens lea e wha moe e whaia ma mawai se whai unga mo tana. Petu sa le awa uli ana nafi na mawai e le pāti se isi whaalinga e whaapea ua mai a whaatulanga ina le whaamasinonga I le itulai se folo I le tai au nei. I le whaamasinonga mawalunga au kilani pei ona sau Noah Swarbrick e to alua se lau sui usufono le Greens na whaatulanga I pālota po o whea mafuli I ai fina ngalo e winga I le amata upu whaatatau I le tamaitai whaipule I le mai ai o maasina o whelaflafo inga e winga I le amata upu.
E silia ma le se fulu ono i tu lao fa atalitali se tina i le ED le whale mai wai kato. Peita aina toi fa atonuina e a nga i ewa ailana GP po o lana fo mai fa ale a inga. Na fa alia le fa anono a tele o lea tina i wa ainga na ia moli mawina i le ED. Na ia i se tamama tua i se no fua fa ata avale vale i se tūlanga tinga aina na o sole mai fatu ma e tusa ma le luas fulu lima nga se ngase sa i tutono le potu fa atalitali. Na fesosoani i le si inga o le tamai lunga o le moenga o na o le lea i uniforma. O le isi tangata na iai o tangata na lave i se taavale, mai tusa mali se fulu lua i tu la fato a whaiala na wha ata, pei ona talo sanga ina i leo leo. O lo o taa watu i tangata, e fitu i tu la le taimi wha atalitali, pe a ulu fale atu i le fale mai pei tai, na taa ua le tina, o le tala moni e lua se fulu fitu i tu la. O le aso fitua se te mo le a matai le tauwanga au fai pese o le musika moana choir competition, mai iwa au fai pese o le a tauwa ai pe ona sau noa le a fionga i a fepulea i Helen moana nutupai, le o lo o fa aululu i ai le nei tau mafainga. O le Michael Fowler Center o le a fa atino ai le a fa moe moe mai lima tala le ulu fale, o ili to finga fepulea ai o le a fai mafofonga o le aso. O le aso luas fultasi o le masina nei lava o le a fai ai le tauwanga mo au kilani o le taimi nei o lo o iai nisi polo keti o lo o ngā lulu e ai le a fionga fepulea ai ma le moana choir. Ai tolu ni whaailonga o lo o au fia i le moana choir i whainga whiriwhilinga o whaailonga a le Pacific Music Awards lua a whelua wha, le ai whaatanu uina i le poa nā nei. O lo o iai fo i le wha moe moe e whai ai kone seti a le moana choir i le masino uni i le lua a whelua lima i au kilani ma Wellingtone. Ua wala au pule a onga o kolisi ina ia toe mata i tū polo kalame ona o le whaitau wafe o tamaiti ele i pasi i suenga tusi ma le whaitau tusi whapea ai ma le numera. Ai pito sili o naunga a fianga o Maori ma Pasifika. O wha maunga pito lata mai le masino me na whaailo ai o le mata upo le numera e to a limas fulu lima afe fa se lau ono valu na sue ai tolus fulu afe se lau i ono po o le limas fulu fa pasene na le pasi. O le afa o ilatou na le pasi le numera o Maori po o Pasifika. E fitu pasene o tamaitia onga Pasifika ele i pasi, ma le fitu tasi pasene o Maori. O le whaitau tusi, e lima wha pasene o Maori ma le ono tolu pasene o Pasifika ele i pasi, ma le tusi, e lima Maori ele i pasi, a e lima ono pasene Pasifika ele i pasi. E te taona pasi uma suenga i e tolu i lunga o le interneti, a o le ima whaiona maua la tau whailonga o le NCEA. Ua whaia se tula fonofo a le McDonald's i Timaru e whaasalai ta avale i le valu lima ta la pe asilia maliwas fulu minute pakai ta avale i le pakanga ta avale ar kampani. O le McDonald's e tūtafatafa o le State Highway tasi i Evan Street, lata i le KFC ma le Briscoes, mai tele ina poloka le vaenga o le awala e tusa ai ma li poti. Na whaate ia tangata na pakai le fale ainga ai sa wavali i le mall, ina ua mawasala ta i valu lima ta la i lunga o latu ta avale peitai, whaalia le pule o le McDonald's. O lo o tele whaailo i lolo o whaatutu solo e lapata ai tangata i le umi e te tauona paka ai le taavale. O lo o tau i vipea whaia onga ma whaafitau li onga i tamaitia onga ma la tau a mionga i tutonoa onga. Le ai se lango whaapitoa mo nisi o tamaiti e iai whaafitau li mai i a inga peitai o toi whaupopo le isi awenga ma mawhaiwhaia onga e te tau ai ona la tau whaamasani i kurikalama po curriculums fo pe ona sau noa le pulea o ngā se tasioa o ngai o Otago. Ua tusi ai le pulea o ngā Pembroke, Brent Godfrey, se tusi i le ministawa o ngā Erica Stanford, e whaailo ai le awenga ma mawhau whea ngai mawhaia o ngā, i le toi tau whaamasani i ni kurikalama fo se lua, e whaupopo ina ia au ina i tutonu o le periota e whaamasina. Ua awea ma mafua anga e tu uai e le toa tele o whaia o ngā luenga whaafhaia o ngā, mai le Italiane le minista i le tusi, pei ona whaailoa i le leitio New Zealand. Ua lapata ia mātua i Wellingtone ai mai se porirua, ia tautua nā alo ma whanau teine, ona o se taavale o lo taamilo e le ngata ia onga, ai whaatalitali i whafofale o loa, e tawa nauta maiti ai mai se whanau teine, ina ia awe whaamalosi. O le whaai unga o le vai aso taluai, na lipoti ai le vai au lea veni i le pack and save i porirua. O ana nafina lafua i se tasio kolisi porirua se emaili i mātua, e lapata i ai mātua ona ua o atu ili no fuanga i pakai ta avalea lea onga lea veni. O lo o whai aso esu enga leo i lea mata upu, ma o lo o whautua ina ai aini sia mawaini whamatalanga e winga i lea veni, ia whaafeso o tai leo i le numera tasi o 5. I tālonga,
O lo fuafua lava le tamaitai o Lydia Kou e malolo li taia mai I le taalonga tāpolo pe a mai a le tolu tausanga e ui wa se atu I le numero tolu I le lalolangi I le whaatulanganga o tamaitai I le taalonga tāpolo a le lalolangi. O lona nau ta inga lava ia malolo li taia ai le ia ulia le tolu sfulu o na tausanga. O ana manu malo taluai nei I isi taalonga e mai sepini auro I le Olimpika o le a le sui ai lava lana whai unga e fuafua ai e malolo li taia pe a uma le tolu tausanga. Tala fawia mai le sifofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae au. Na whamalo le whaafonga mai le tātou atunuu, ia o toi whaafonga I le tūlai se furu mani lua I le au ni nei, mo tātou telefou, ma tala mai Sāmoa. Se furu 5 minute o te nei le tūlai iwa, ia o le tutuani le sifonga la mua, ma poklame le atal tāo, e I tātou poklame le tūlai se furu, ia ma whaafiafianga se filoi le tūlai se furu mani tas. Ia mwha ngā solo atu e la foli tātou maaftanga, I lungo le ala leo, e mesi lungo tātou pingat whailangi se pa, ia le tūlai tasi le au ni nei, ia talifu leo tātou whasalaunga I Sāmoa, ia le tautua masani e sunga tase salam le tātou fisa o tui la vaya. Alo lava le ota. Io e. O foi non sai, le foi yaso, tasi. Io e, vai atu le pisi fo ima, e tava le fa pe, un tava le afi mal tātou ofisa. Ia au vai atu ana nei te miro tātou telefon. Ia o tava le uto e ta milo atu I tua I. Ia lo ngo ata le temina poloka mai ia pisi la wala. Sa ola. Tu langa na ia manuia ia fio ingol le yaso ma fo fuanga uma lava. Ia. Fa mamalu au o le ta vale ia le lava tau te langona mo fa no fa la vina tupu. Mo ile le. E te mi mo mo na sa wele tala le fa la vile. Na ova ia tu le video na mai le news. Fa pia. Ova e mtau dia e pero ona le luma tata ofisa. Ia. E tasi ale le na pa ele longa ton. E fitau I ta vale lua. Moi. A fato ata toi lo mulmuli. Le ye lua le no le situ wala. Lua le no le situ wala. Ai vai le o ngā tonu lai ai le. Ia meo pou fo ia. Io e. O ma waia ma le mutia na o ngā tonu. Moi. Ai te uto e whamtala atili mai. Ia, o le loli walu le situ o le awala. Ia. Ai saul mafu angale mai leo leo. E te tonu la to le pa le pa. Ia tate sili ata ite ia lo tamafa ufau. Ia, o le mena pa le pa uina ua taia se pou. Ia. Ia lo no winga taun fa o pesu su nga leo su uma pe na moila ta avale pe na faswa va. Ia, le velodi. Ia le velodi. Ai ua ne ngata I fa pe o pa una pa. Ia fa o pe ia na ia. Ele o no fo le tato uma na vai langona na I tanga ane a inga e maftia. Ia, wa me fai ona pa le pa u se tulo ile I foi o mea na e le nga ton. Le fai na pa le pa pe ati fa no. Ya tonu e moa mai stala yes fa manga pe a mai susu ele fengo fiele ma se la vole wona I tama ya kilani ta penato I fo izama na yo la tu ainga fuala ta sia malanga tse se tatu ainga ni usila ta itale mo o ka ta fia la watu tangata lea ya ai o mutuali u la va fa no I me utupu ma o perfile mu na ya inga ma tatu tuno ya o lo to fa mangalo monsai tatsia ia fa o peso su nga leo ia lo foi na ele sa nga se le ni na fa ia ia mo o va to na fina o po ta ila ta ile los fulima los fulo fe e o tele o tanga lo fa ni usila to ia lo fa ele na ta to sa mo malo ia o le tala le folistana na me nei tatu telefo ana o le tulanga le ia o le tala sanga le o tala sanga vanga le te fatu ora. Ia o whainga lunga fwori soi fua malaluna e mesi la tō lo I le pūlenga. Ia e whautua fwori le watu ni tusi tāro sanga ia mua wanoa vaea. Lono winga ma na fwori li ina watu ni tusi. E na ia whai ona vaea ia ai whai ona toi a mai toi whainga lunga pe a toi system ia. Le mali ia o lisi fo I mei tupu ni e tunu. Pe e stara whataita. E ia I la tō walevan whainga lunga I ngā lunga. Ia. Ia ona tuula ye nga luenga lava no e tango e koleni ni si tanga tafainga isi tanga tafainga luenga a tanga tafainga luenga e koleni ile tanga tani usila tanga tafainga luenga mai sin wala lang
Umalona ko le ni tangata ni usila le wa levar nga luenga wo ye lol finga nga luenga. Ya tu lo mele no fa ma vai. Ol mutu ale fitawia. Ya mo ile. Fa fena ya ve se nga luenga mal tangata ni usila ai ol tangata ni usila le wo no fa ma ko le ni tangata ese ya. Ya. Ona fa ma lo ni usila fa nga luenga tangata ese mai fa. Ya lo po. Ole le tala fia ngai. Lo po va i le tangata mai fa atu al tongi. Sa. Ve se tangata le mo lunga tongi. Tau se whenga tu pe wale au ngau nei vaenga uma. Pe fwe lao ni vaenga lena ame le ame le fatu ora le New Zealand mai ana. O le au ngai la wai jau iei. O le se whenga tu pe. Ya. Ya, whapea ia le usau tua ma le sitala le whamalolo ina o tangata o le soifo malo nina pūlenga ele minsta ona o le whamai ele o le leile wha ngai no tupe. O atu le salau tau le 10 miliona tāla. Mena matau tupe. Tau si au nia whai nei wale si tūleta te mau fo. Te lo tangata te le tongi le whamalolo. Awa tō te le fo ila tō fo le watu tonu ngā luenga. Moi. E ala no minga le mai e tongi tangata le lunga ya tipi mai sina tupe na whamalolo. Ian whawhenga luenga tu leo istangata e mauna loi fo tongi. Ya awa e whawhonga mai ua whaina lau ngā luenga ya a vela na no se avano le lei te se e fo isesi fo ila asanga o le oranga. E le o le mutaanga na soifuanga. Yeah. E tatala no le tūlanga o ngā luenga. E ile isi ali i talavou na olana mori mau e fa se fulu on applications po tona tusi talusanga. E lafo i ngā luenga i le aso e tasi. O le tau su e ngā luenga stama lea. E te lola le me fea ngai male li lea. E fea ngai la ua male robot. O soli. E fai le robot lana interview. Au. Ai o le mole mau o le tangata. A fia manino i se te alu nunga le upenga na le staff. La so lufuru iwa o kusole le tala le fai atu ele o tala ne. Sa o so lufuru ono o kusole tu si le tala le. O fai tau se lau ia interview ale le fai le robot, le masini. O sole. Pa sa ngai mal masini e fai le masini na ngai. Se va ila ya. Ale tala la tama le. Le li na fai robot la na interview. O va mal se lau interview o fai le masini. E fa ngai le AI, le artificial intelligence. Ona wingo por kalame uma fesile tu tono masini ya. Al wato ima fesile le fetawi. O sole. Ya, el wato ima si fesile le fesile nga interview. No wingo to inga fesile le e ima to inga fesile le talfe nga vula pa. No eta fa o le weekend. Ya to inga fesile la pe natas. La taimina e lo le fale. Yo. Le lua misa malo to lua ina wa lo tua. Fa to fa pe na to inga fesile va pe na. E tau se la fesile muli na zone. Ole swinga phone le wo ya. E sa ole fesili mtu ale tau ya e fa metala sta mtu ale mama lama ya le mele o tupu lo langi le wo. Se vai la. O fia tala no se tangata. Ya na o masini ya me tala no. E pe fe mo ai vidisi official malo po se wo na. O masini la tala. O masini ya. Ai pa wala fa tuanga ile atunu. Ya wana e la fo ni upu le tano ngamal masini. Ya. La ngala matanga sa ulapta inga. O le tala noanga o le awhai nei, o le apu e, pe o na pu e whai ma wha maumonga o ngā ruenga. A wana ila fo isi tala le le esesi. Ia ona e maua uma o e manau telefoni, ia tūlanga wha pēna. Tala noa pēa ma tau sa o e mei e mo mea. Te vai la le lalo langi le la tātou anga ia tu iai. La tātou tala noa masini. Pe o me voi lele o lo latu i se mea le te rua tala noa le vāna o le leo le sau. O la whapea o stangata o le masini na tata noa mai au. O la lai porka la mei tonu le tangata upo e tano me le masini. A umala upu. Ia la latu la le siau tala. Ule lo le masini tali mai wan paula upu lan porka la mei tonu. Whapea mo lo le masini. Ua uma upu tau tala ni as. Nal tol se la upu. Al nape whapea me le masini. Toi se fulu upu ia te toi. O umar tolu, o umar lua se lau iwa se fulu. A pupu o mai au fisiri. Il va la aule ta mai. Ya, ma no se fua, ta no fa. Se fua manu ia tu fua e matasi po mo se abanoa. Ya, sa no mai leo. Se fua leo. Ya, ma no ia tele tau mātou neas. Malo. O sama mātou mai ana fi malini fo iaso. Malo. Se fua manu ia, malilangi o me mo o fa la vele ilunga tu fu tau to mata ia na po
o e puela o news o tasi ai mata to no fole ma to ai fole me olera o kamo se fe fo ida ole fala vela vele ole fainga tai o na tau fu le mafu anga mai man tu fo ta valele o meu tuples le ufa nga pa wa mere sa tupuide ia soia e tulo e palo le pa ta apelo fo ide a lu ese male widi on le mele vo e vai ngo le muar pa o le fa pe pa e o le mele sa mo o le fa le vele e tolu ta vale na il ta vale pa la jiti le involva i ya o le tu le men mai i tu se a wale o la le malo o me yo waya le wele pole va i ta va tu ile tai tu ile nga fatia o matou fo il matou mo to we era ku nge wa e lo su tolu le i kilometer ni mala va le matou o le moto we e si ma ato ma ato mela le upisa nei sa un si man me ia wona i faina soporta va de la ve ile si ku sai nei le tu ai o le ala oficinia por company por avita va ma fu ai le nei fa la ve o le wa o nai te mo sa lo mi pe ona e faina ta man tu ala sa tam le avita va le lot sa o fa ngolo le interview tina le isi ona to lua ia o i fo ile ana po na mana o mai malon to lua piti tu le wodi ia na yo to ai fa ilon to lua no fo olona e alu umma ia i mene sa pena sa na ia e metua i fa no lo ale nei fo ile i tu ai nga sa le mo na be tu sa le mele il sa tu tala fo ile o tua le anga le fa moi o fo ile le o mai le o ye le fo o le vai lu pe mo e vai lu sa a di mo ya o le ko mo le fa moi na o mai e sa i dia tu manu wala fa polo na ma tu le fa tolten ai me ko ngon na fa no e ele a fa ni tu pe muli mai a wa ta una to i tele tu pe mo hotel company lodi a insure me fa pena e mo so ni to ngata ni e a lu na fo ile e fa na ta yo na ti do fa na ile me pena fa fiena ma fu ye sa le la ya ai ole ata ti wa anga wa la ngala ma lo ni me e sta wona fa ni si ma e va i tu mo le si tu na i wona so polta va de le anga i le si tu ma fa ina i forso fu ngata ye le o sa Wai afa peo afa malo si e ta wana mo so so nga tai miana le ta vale fo nga mai na le pa ule ta umai ta si e sa i ya ti di pe na moe manisi va va pe na le ta vale well si o mele nga lu na tu fu em tas e le se me se le mele o le pala ni o tanga mai fa fo on fa malo lo le o pala ni fa fa nga lu nga le tanga mai fa pe o me foi le fa le nga sai nga i wo mai e va tu tanga kuka e o kuka la la poto fa se pa sui mal fa di futalo ya tu li lota tu tanga ta fa ya la to mo ele o te masani le mele ya so fo ina o mai ai o tato ele ni nga ngur ke ni a lo o no puenga nga lu ele ku mi a i lo le fa ngal masini ma ai te fiu fa si do tanga te foi por palangi fo e ma fu le ngota wa ye nga lu nga ele fa ngo fiel te ni na o mai me fo ye no so kon kala o fa nga le fa ile malo ele o to fa nga lu nga sanga permanent e tasi do tau sanga o e temporary ina ia a o te me vai o e se tu pe te maua o se me fo le fa pe fa sa uri tande pe o le mele e masa ni e dua tolu lima tau sanga e te ritane maua lo tupe an mele fo e fa te ngalu ana tu te le to fe le mena aturia atu e tau te va ai fo le o le mena tu fo no fa ngolo fo le le na fa ile o padlanga o le mele tau ia me yo e swinga fo no le mo ye
sale se tau na fo yo na taria ia le me ia vai la i o le tele yo me na ele ma wasa ngalu ia le ale maua e ta ilo e wa e sel ma fo tulo e sel me nga ku le fa por kala me ma fo le menna sel ma fo tanga tana fa ia le me ia sa mani ele tu sa ia a si una si na tu po kala me e ta si ele fo miele li si tinama ai nga fa no ai me se pa lo ma mau mo Sāmoa ta lo fai ta ti te mo ma ai me se le o sa uni mo le sa tama mo sa o le na mo e wa tu e ta pena me foi mo le o Sāmoa ia o le tau no sa mo ai ta si ia fu ni le ia no pe la ko ma fan te ia ua malo te ia mo tsi fa fu se ia maftanga na ita mai ti mana tama aya talo fai na ita mai e le fai ngo fi wale fu la tatu fa pele tatu to le fu se me o ma fu ai man jo ho ia fa pe ia vai na mau se ale lo di ala wo so ma ia ele to me fu le tatu ai na le si la fie me na mani o sta to fa unga e na me e tau tele sa i di dia ai paule me o le lo fa tanga wa fa ya tau se ia mo ni lo me alo fa le lei o pa le ngolongo na fi po kala me ai ma ana na dia o fai mai le vangol tala na lule e tina ko le fa le ora fo ile fa le la e mi tel fo mi ave ta ave le do ta le so alo fai mai lo le si le vai o le ala me foi il tama per watu ia fai mai le tele o tanga ta fo e tani luma e e a tiu luma fa ia sa watu watu si ai se me o ave fa le ma ia fai mai ke te tau o mana tua e fai ese tala ile mele o fa on al telefoni le o tele ia mo ile fa per si fo le ia wa ana o e tanga fo ia so fa pe se tu mai lo ala fo se tu o le pole ono fa se o la usala na lo fa o ngal te po de masa la via ta ba de se me o de mesi o na sa o de mu na o pe ka fa o so ke le ga na de na ro fa ta ma mo de malo tai la vela mai ia ele nga to ngi au do many feelings yes se ile ni fo ambe ai me o kai ka fo nga fa nga me nga e ko ko mi me e o le mau pili nga fa fa ni fo yes ele fa menu nga so so ni motato ia mo mo lo fa ia le leo ia mo ne fa la sa tama no fatu fa se fa tato fo ile va ngalen tata no yo fa yele ele masini o le interview o le tangata ia ma ile isi fsili el masini no fai tele automalia o le te tu se fa pel fa pa fa Sāmoa o le te talo sanga ile no fa nga luengo le furu ipu ai le o palmia se vai le fa ngo fsili ia ma tu mta tia o mas tamale o le lola pula la sala la fa awa fa pe o una le fa te ingo pe o le robot awa ule te faia la interview ai sa so fisi fa pena na pa wale me o mete o lo fia tu lungo tari fa fo il fait to fa tali me te mi te la ma tauria ava pe o le te poli dua ale robot la no fo mai o au kilani o le masini la o kilani ia ele fa na ma wa ia ta pena il tato la langi ma matantalia swing fo le usa nei fa ngai no masini ia ta te tala no ma fa ia tato mta upu ma ia a fa ina lo ngal ngai stanga no fa il masini ngal ala tato o se pense o te 2 minutos na tale o se fulu o le tautua nei si fonga la mo Wellington at Kmart.
Whakawhianga, ia, ma vivinga o le whianga o uru tongia, ia ma le sunga whai talo. Ina ua toi luas fulutolu minute o na talo leo le tu lai se fulu. Kala min atal tai au, ma lo lava le mafuta mari tātou tino. Ia le tala le tata no to le vai sone nei la vatu tala fo la mtanga le vai sone manu malo le ave tava le upa i le compagnia le upa. Nei ni usila ia. Ia ale vai tu fo ile si tala le sa mai fafo. O le no Netherlands. Ia o manu malo ia ave tava le ile upa fo. Oso. Lua se la wivas fulu miliona euro. Pe tolu se la lua fa miliona tala le usila le ufa sala il fam sinonga le upa. Ono le latu avea o fa matalanga fa lilo fa matalanga totino patino ya vita vale. Ma avea na Amerika ele se pui puinga na faia. O le fa pe fa matalanga o taua. Ala o avea na Amerika e fa ngai upenga so tainga ele pui puia fa matalanga mai le ono fa ia se sima ave. Ave lo fa msinonga le foi la fa sala le upa. Lua se lau iwa sifuru miliona tana euro. Ai famele upa la lato a pili ina alfa msinonga. Iyo ya. Ta ua tele mo meo fa matalanga fa lilo ta patino le tangata ua nei le iloa. Orai tala ia ya o ngā mo tātou. Mana tua le immigration na New Zealand. Wa iei lato umana le stala lau te whaia pepa o tangata. Iei lato lau te whaia pepa ele ile stala ina. Whai tete iei lato na te ua whaina. O se tina ile tausanga e lua fe lua. Ia aina facility na ile tangata lea na whaia ona pepa. Le tau le immigration advisor. O ia fia malanga Australia. Ale waito tonu o le immigration na tausanga no fomau. Ia o le tina o le Amerika. A whamerta lat mano le ele a whaina. Anu. Ai ia inga o le visa lea no foritina. A o whaatali e ilo na visa no fomau. Ia a whaina a toa ia le tausanga stina. Isole. O le tupela le na whaatonu e whaamasinonga ile na whaia le whaamtalanga ila na client e pole fini. E tutongi le ono afe ono se lau ono sfurutina. Ma le lin maafe tutongi i le vaanga lea o le Immigration Advisors Authority. O le whamanatu fwoi mo tātou e sauni fia malanga. Le lau whaasala i maritangata lea. Ia mo le lua tau sanga wa se i ailona i se ne suafa ia John Leiloa. L-A-W Lolo. L-A-W-L-O-R. Whai una lau whaasala elan ta ua tune te ua avini pepa o se isi a lau whaasala al tangata na. E fa pe ele na tasi le so dinga tangata le o tula fono le immigration New Zealand. Ole va tele fa. Ele la e la i foi tato. Mana ia. Ava pe tsauni te malanga le tau sanga lo no fo mau. Fesili e mau o mo fam talanga moni. Ao ele ianu. Te wa alu. Le ma failo na to sa. Pe le ma failo fa le nga ina lo tau sanga lo no fo mau. Ia mai la to fui le tau fai ia no fo mau New Zealand ai tau sanga. Ja, seriale avesa o lo tal sang immigration pe fa pe tele mo stanga te foi le woli stala sa le ya no na iva ma tuna mo le silfiele tunu ya fa tsa inga fa pe o lo sunga le o tal sanga ya no fumau ya o le faia ya lu te lo o stanga ta o ngai New Zealand ya fa ya o te hal no fo ya fa pe te lo ya te mo New Zealand lei te fau tuai na e fau talanga sao a wole sen fau talanga va tu fa ina ya wa fa ina na tu la fono ana ya ole wa mai foi tatu telefon la pata i foi tatu Wellington e mai se ia matua ia onga ia ono lo mai tawina moni mawina e to tele e ini stanga tau la to moni mawina moni ti foi ia e ta vale le ta milo solo ia onga ia mai se foi o tau lang fa tau fa fo fale o loa ia na lo tu sta vale na lo posta o stanga ta nu mai fea na e o lo fe lo i nei e me se pori lua ma Wellington e ato ia e fa tu ina i fo i ma lapta ia nei matua tau tu na nei fa na wa onga o aso o mau te la tua ia o vai tamai o sa vale mai pe sa vale atu ta te va vai solo a ia mo ta lu pe ta sia ia pui nei tamai o le fale ia no te nga mena te ia le afe tu o le van piki tamai na tonu ia mo ta tu ia o sa vale tamai le onga ia
Ia. Toi fai si au le au fata mal. Si tau toi vesi tu ava mai ana iloa. Na. Ta malusi pe tolo nis fo fuanga e vai tamai. Vai fa mo tamai. Ah. Mo na vale ainga. Malo. Mo me fai ele ainga fa muli nisi me o mena o melo na lua. Na. O le wala umela ua felika mo le ta longa ele vaveao. Oi, oh. Ai le la umela uni usila sta me ne so na la umela la uni usila. Ya le ta longa nei le tali malo ya Afrika. Fai tolu le vaveao le sane. Me no vetu. O le malo fa le 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 lo plex ya ta mala to sa o le malo. Ia. A tulu ia fa le fi ni usila mo tulu. Ia me se fo le tatu au man Sāmoa. La to me alo fa le fo ile mo tama Sāmoa i New Zealand ma atunu e fa mana tuna le sa tama. Ta o matonga ile apie pak le fa le fi ta longa. E mo tato i New Zealand ia o le Sky TV sa wai ia pe siaki fo TV1. Ia. Pe sa wai. Ia maua loa ia fa ilo tu le tai o le ala ta sa wai. O le ani o la ngona le taimi nei. I la wai fa ngona i lo tino. Wa sa uni sa me alofa. Wa isa me alofa. I la wai fa ngona le taimi nei lo tino. Bia ta tele fa ngona ta tino. Ofisilia me masini. E ne ofisilia tangata ofisilia fa il masini. Wa e fesili mai ta o fesili lo fesili. Ya la sa pa wala utala. Yo e. La ngona yo tino ye la me alofa le satama. Ale ala ofisilia tia o. Ya pe vula le pe la wai lo ai le so me alofa. Atama. Ya ale se me ye ale se me fue. Ya on site. E to yo so foi la ile ta sanga. Ya ale me la mfai. Yo e. Awon va ngal poka la meti e sia tu wai no so me alo. Yai pele yai ya se me o yai o me tau dia tai di mo le ola ya mo lo songa ya yo ba no ai ya mena le la lo tu ko te o tos fulu ma mi tantale o se fulu ya ta tu tali tina se fa ni me alo fa ni tama ya o a ai andu ai na sistema ile tau tala sistema file mu na fai ya la ya manu ne ya senga wenga le ta se va mnatu mo appointment il faut ma yo mo fuala au ya o le fale talavai ava pele na alu ave pe pal fo ma il fale talavai ya tau na piki fuala au na luai ale ava no fo tato vili il fo ma i tele ava no atu lava no le istangata ma pe le ta u le melo fa noi ya ale ava no fa noi ina ia ilo ila foi pe me tu se va laulia ia a va laulia se fa poi ponga po se fa na u tele ava no ma ia lava foi lo fa noi fa noi Malia tele au yatu. O ia. O le si foi e feo lolo lan malia le au yatu. E lolo mele te e tu e le valauria. O le se senga me e lua. Ia. A fa peo le a inga le uman tan no le fale inga. E lua se lau tanga te au ai le asfanau. Ia. E le lau vatu tu se valauria oi. Ai te o e latu mutanga te to ono. Ia. O le lolo la inga po le me la fai. E lua se lau tanga te ina keita le fale inga. Ia. Ai fa se lau tanga te watu. Watu. Ta uleanga ina ele o le a inga. Ia. Ta pelo le le anga yo le sfana usi lo matu e me ni me ai le lava me ai na la le lava ona o tele tanga te watu le vala uia o me na ma na fu fa mani no na me no atu le tanga te le ila tu si vala uia o le ni fo o tumu mo i tanga te le vala uia ia na ta to wal ma vole le ave o iluma ale anga tu mai o itu ia e to so muri tu e me fa pena watu ia masa watu ale si un ali le no fol men no foi ia e fa fia nga vala udia o atu lo fa fia nga vala udia o le lo fa no foi yo mento wa le vala udia to mai le e tu ato su e men no foi mai fa no foi mi se vai la o bena tu pu fa un va yaso e tu pua ava pe lo was fa na o le o va tu tu si vala udia ya na o e te sau ia o va tu la tu tu mai to tele ia u yo ulang wo fia wo to wo mai ai lua o te whanonoa ono o tama umai to ono i tuti o mai aulo mana o ngata fia vai atu ese si o ua mai alo a wei tama ma to ko pi
Pwele te mana ia filo mai se ten sto tasi mato Te itama. fia vai atua se lo matua mai mala to ina lea ia atua alu e sawana o ia pe o mai mala wali ia. Ala mela mo. Ole wali o tam fai suyo langa. Le wali mo tu atu. Ia Roberti mai lata vatalo vatu pio kelmete ia fatu ia lupe mai Australia ulalia le manua malo vat te tele lava mafta mai. Ia va pe foi Olivia Miti ia aveau na ama aveau. Ya, Laurie Pans, ya, Marutafa, malo lava le vaiva ma le taimi o le tatu proklame, to es 10 minute tars furu. Tasi fa mai le saunoanga le mai il tatu fa momonga e le awala ta o Sāmoa Street I Kilperni. Oh. Kilperni e le awala ngo Sāmoa. Oh. Am tau te le taula le awala le. I saola, ya fa pesta ngata le ala la itai. La ma sen vai, o ya la vola manai. Sāmoa Street. Oh, mana ia foi. Ya, le tatu pese, ya tu le tau fa yungo tatu programe. Wasini la
My dear, my darling, ia mai la vai pese rubber band. Ia pese tua ia le wa matanto e usuina mai ni se o vai pese. Ia ma ne foi fa fonga le tunu. Ia le fo tema tatu klame. E le tu la fono le matematika na la fi mai tono le pesen. Le me vole le ato ese fa popo to ese o le altari fa popo. Ia. Fa popo to ese Ia. Ia tali le tusa. E o tali le tusa. Ia na. Na i to tono le pesen na la fi mai to tono. Vai la lo loto ma fa fonga lo fa pese ia so ia. Ia le na. E la fi lilo mai to tono. Ia. Ia na foi ta umel la una le unga pepe. La una le te maua e aangi le matangi e lolo ato e anga ula. Ia. Ia wa o le talanga le pese na o le o se li awa o. Na e fa tusa na e mutolio me foi le ai fa pe o tava. Ia. E tango utu ua ulalo e tango utu o i lunga. Fa pe na le fi au le pese na e fa il tamai tai. Ia. Ia wa une o si unga ngā pepe, si unga ngā pepe. Ia. E lolo ai le angi le matangi. Ia afa pe o ta ua e luor to ese mal fa popo afa popo tali e le tusa. Tusa le winga na upo le pese. Le te le aina fai foi un pia tal noni maftanga. Ia misal te ni mal tambuli le toa matan fewa. Ia. Te fa longa le tama. Ia. Ia so lotu. Sine ya unga pepe ai. Pena. E wol mai volta. O le street ile o Sāmoa. Ia. Ia o le tele apa tu kuko mepe su ia le fa tai fo i si tatu to wala mai nei fa mtala mai. Le watu le te alu mla va lele. Ina we uia tu la lo le tano vo ile Victoria tano. Ia. Tu lo wa. Ia. Awe ile ya lu la lo moli. Na watu fa ile wala na to ya lu nga ilunga giopeni. Newtown. Ia, Newtown. Wala la na te maua ile le street ile o Sāmoa. Oh. Yo, o ia mani wile utato ilo. Ia. E la mta utia o tato o tunu. Temi nei tala mai aturu mamao. O le ua matua ma mafa lava limo Israelu le nu leo. Ele vai ngale ta o West Bank. Oh. West Bank e se mai casa. Tu sala le pa tolu a whainga Israel. Casa. West Bank. Ma le panuna. Tole. O le ofo tangata po fie mai mea tau. Oi. O le taimi nei la, ia, o le fio lolo pe me vea mar se fulu ia tangata tau o le vaenga le Hamas. Le umali liwa i los whainga sewa, e luleru taimi nei. Ona, o le la tatu o liela so fitu o ki topa i lo to e mau. Toa i lo tau sanga o le whale o la vele na tupu. O le na la vea Israelu le isi ala tau tangatoi ina na maua tila lo tano. Ia tangata foi ta o commandos ta masao ia. No ta au Yo. Tangata ia o ina mta utia foi ia to tangata ia na maua sta mano ia lo tano ave. To se la mo tupu tangata Israelu ma America la ta fia la mas. Ele o maulo pe o fiola uma po ini so maliu. No vi volta ma lo le na maua nei le la sa fa mtala malava o fesa ia o ina va ia mani me uma na tupu. Ia. Mta utia, aiola, e mo tamaro, ele ima se meo whapeo mai po manua. O sol. Ale la tol se fulu tasi masina o loka i laloi. Ale o maua to Israel. Ioi, to tele o sio na inga. E vai lai na wa ave le helikopta o Israel. O la le watu le a inga whawhilo a iso. Tole. Mta utia fu ia whapeo o se tangata tai au, lo winga e. Te li ro pren mua le infa na whaasao na sao, O le tala tamalo, e whaalonga me le situ o le tano. O le ngangana, tangata e tala noa, tangata e peru. E peru ngangana, le taha ua me o ngangana. Ia ana whaalonga me o tala noa, tōni tangata Hamas, e rupe lafi. Whaalonga me sole, o tangata e tala noa, tōla na ngangana. Ia nala na wala ungo ilo, ia watu lo whaasao me si tamano. Sole. Ia whapeo e Sāmoa, wata ingo taha ua, ale ise me le te a whai nai. Ai te le lofa Sāmoa. Ia. O te le whai anu susania oi wala, te le lofa Sāmoa. E peo risia uo, tala lea na whaptala la uo lea. Na iele awa noa sa alu i Asia o se kōs na alu. Sau lole i po mele isia ea. E pu e la le wa ai ala tu Sāmoa, mtauria e te sau e no forisa tunu, upu e le wa ai talusi na tunu. Ia. Ia sta malo lea, ia se tatu wha uo whai sta malo, o matua fo ia matu whainga lua. Mai la o leilo, ia le awala ia lu me to e check in i alu po mele wa ai Sāmoa.
Te le pision mle vale le tanga sa valia. Tu wale mo mle vale e lunga fa sa mo. Le tala te malo na e. Piki mai lo le stanga te ia sa ur sa mo fa mai. Lo fa lo mai wala au e tala no ngan sa mo. Mai fa fe tai. O le su ele wala te alu le fa sa mo. E fa le fu English sta malo. E fsi fu tanga ta asia. Le English tanga ta asia. E na ave sa o ia ke tipo ele va alu to le sa mo. O ta wor tonga. Ia ngana. E mo ia lalva la wala to mane le upune wala wo. Ia ala no pikier tanga sa mo. Ia wala di fo ila no sta mas tanga sa mo na tanga ta wili le o tanga ta le an fa pe tama una vale voi. Ia te ia sta male la fa ta lila sa le va ai te le va ve mai luma. Pe te le va ve fo itu. Te le lo posanta la mo i. Posanta la fatu. Ia. Ai nangala o le e fai mama langa I me va pe. Ona le leite le I me tau insinia mun poto vole le masani mo ya u fa manu ina la mena al malanga ya pe ta u vol tato ngana mo ana ya mana tu le se e mal tato tai mi fa un por kala mel atal ta ya yo lo la belon sa ya to ma futa fo ile fa fi fianga le tu la sima tasi tasi o le por kala mena ile au li tal tasi anga ile tolu ya le la tautua mai ai le sunga ta se salem se ma le sunga ya chewi tapu mana ya chewi la wisa mo le terminate ya le la tiu te to lua mem ta se sai la o li se ta to vai foi la po la se va ia chewi le tu ya la ta no fa so mai ne ala sa fa longa chewi o fiesta mai me sa para no malanga fa tu ma no fa ya la te lo fa si uso la le va nga wa la le va nga wa fa e me le to te alo fai stama te alo fai. Tal si ai lo tupu wel me tupu I. Al pata tu al fai to al tava. Le ngali I mal fa na ule ta pina le o. O lo ja mo. Na watu ala ai no fine. Ai. Le la to fe lo isa al fa ya vai ma tu olte. Tal si na le leise mo si so. Ia te mina malanga I fo I tua le aingo tinau le ainga. Al melana le fatua filo isa o ala salva ta ya ma tu ole fit. Ia le la to ato folo la mele ile ya ila e la tu ni sila tu la ngal mo po. Vai ele ia ma se le I amisiali tu pa tama. Le ia ma se tama ile o se ainga o se tina manfana. Ile tu le. O te le au ai le ta. Ja, after la vela tudo. Ja, fa nei fa fianga ia na solo le proclame ja lang ia so nei ne la tapere mai. Tai O aso uma
Ia, o te fia lava, e to e whata alofa ma wha whila e atu i le maru uma o le au wha fonga. Ia, a moise o paanga masani, a le nei vaenga o le tutua le si ufonga o le lau mua i Wellingtone, i le tātou Paul Kalame masani o le lalolangi o aso nei, o se Paul Kalame, e whapea ona tu whaatasi aise o to tonga, o nai mea ni tupu i lei tu, ma lei tu o le kelope, a wā lava le sila fia o le mamadu o le au mātua, ia mai lātou uma e fia e whaafonga i le nei vaenga o le tautua, a le tātou wala leo le nei. Ia ai mua na o wātu vai mālu i puenga i lau tāpua inga, o na sa le i mawhai o na maua sa tātou Paul Kalame le nā vai aso o mawai, ia o na ua tau mai fo i tūlanga o le mālu lu o le tau, ua whapeo na tau maua i le pua ia ma le lea anto o tō le mālo si o le tino. Ia a lea ua alofangia e le li i whaaftai u manuia, ia tūlanga o le ua ngau sa whaafea ngai ai. Ia ai o te talo sia foi o lo manuia le whaafonga tā pua iai o le mamadu o le tātu tino i so o te vaenga o Aotearoa nei, i le nei foi aso, ia ai maise o le nei vai tau o le maru lu o lo tātou o iai. Ma lo le on sai ma le whaato toa, o lea ua le o toi umi se teimi o toi o nai vai aso, ia ona umalo ia leo le tau maru lu po le winter, ia ai tātou wanga atu i le tau e te tonga e ai lau o la au, ia ma wha solo atu i lava i le tau maa whanawhana i le whaai unga o le nei fo i tau sanga. E mātou te le whaangaloina fo i le mamaru uma o loo sila mai mō mai le nei vaenga o le tātou whaasere launga, i isi ta whae fia o le kelope e awala i lunga o whesota inga tele wawawe whaate kono losi. Wha ma lo ale langi ma le soi fua lau le lei. Ai, i nei wha apoponga o le lalo langi o aso nei, ia o le a wha whongafo i muatu, ia nā i tala i lo tātou i tūlangi i le Pasifika, ia ona wha solo tuai lea i isi fo i ta whao le ke lope, ia ai mua na wha talo whātu i le sunga ia Mari Whai Vanu, lea o mā ngāre lue atu i le tu inatu, o le nei wha au o le Paul Kalame, ma lo lava wha tei mari i le so soni mai i le tātou ngā ruenga i le so. Ma lo wha tei lau fionga lau ano, ia wha talo whātu foi, ia i lau fionga wha tei, mo le amanoe fo nei tā au, wha tei vo i le tua peo nau tā au i stei musola. Ma lo le malanga manuia, ia wha tei foi, ia ua toi wha o tia mai la whainga malanga peo nei Sāmoa, ia i le nā foi tei mina nei malanga tuai. Ia, ma lo whaafitai, ioi o le anganga maurunga lawa le nā, o le whaafitai i le li, i whapeo na toi maua le whilo inga, ia toi te liu mai, ia wā le whaaua wina o tātou ngā luenga whai. Ai, o le tātou tala mua, ia mō le nei whaapoponga o le laulangi o aso nei, o lea ua toi o ni nā i aso, ona te tala ina le alo ia, o le whontanga wha le tausanga lona 5 sefuluma le tolu, a tai o malo le Pasifika i le ai o nuko lofa le lau mua leo le malo tonga. Ia mai ulipotia mai le matua vevesi ai o tāpenanga lea fo i malo ma o le tanganta. Ai maise lava i le tau faa mai aina le lei o fale ia na fausia faa pitoa e whapea e no nofo ai usu ngā fono ma tangata mai fafo e malanga atu mō lea fon tanga tele. O le whaatasinga le nei, o le tau o fianga wha le tausanga, a tai ma whaaululunga o malo o atu motu o le Pasifika, wha ingoa ina o le Pacific Forum, e pei o le whaatasinga o pito i maulunga lea, mo atu motu o le Pasifika i tausanga taitasi. Ai o se talanoanga a le pale mia o tonga i a hua kawa mei liku si o si sovaleni ma le wale si whaasara lau a New Zealand, le Radio New Zealand, na i a tawai o se mea le lei tele mo tonga le tali ma lo ai i le nei fono tanga ta ua. Mai o le atau mawhai ina ia le lei ma mātango fie mea uma mo le nei wha te singa. Sa wha mawhainai e le pāle mia o tonga, o le atau mawhai ina ia wha alia i malo mai whafo
ia tūlanga tā ua o tū mā nganu o tonga, ai maise o ana tāu mawha, maisi vaenga tā ua o le soifuanga o tangata o lona atu nuu. Peitai la, a o tā pena ma sa uni le mā lo tonga mo le Pacific Forum, i le aso luas furuono, a nga iatu i le aso tolu se fulu o le masina le nei o kuso, po le nawinga o le vai aso fau, ai o liputia mai le nei vai aso, e le sui le wale sfasa laua New Zealand, Radio New Zealand i le tono o tonga, o le litu starlingo i a kalafi moala. Le tau fia i leo i le ai o nuko lofa, o ni tangata se toa se furu mo le fitu le a whai, ona o mata upu e a fiai ia fuala au ma vaila au whaasa ina. Ta ua i o moala, o la tau umanei na pue ma tau fia leo i te tonu o le se furu aso ua ma vai atu nei. Mai ua whaia iai mōlianga i lo la tau whaulu whanei na atu i te tonu o tonga, mō le wha moe e toi whaatawina atu i tua o le whaitau miliona tā la po o paanga tonga o le waila au whaasaina fo le nei o le methamphetamine po o le pi. Nā tā ua fo i e kalafi moala, ua whaalia leo, e iai nisi e ono tāwhia ma mōlia ona o le nei lava ma tā upu. O tangata ia e whaapea o tai o la tau ia o masalomia i le nei mata upu na whaalia moala o ni tangata tonga na ti poti atu mai e tunu ui whaafo ona o ni sori ngātu la whono sa a fia ai. O le to tasi o la tau ia e whaapea o se li tonga na ti poti atu mai au se tā lia. O le mea o loo mata i tuina e leo i tonga o le tūlai mai o se kengi ma se whaala po tonga o tangata nei i tonu o nuku alofa, ia ua masalomia o la tau ia o loo tūwhai nātu ma whaatawina i tua ia le fuala au ma vaila au whaasaina nei o loo amatu whaana nā i tonu o le tunuu. Whaalia fo ia moala, ua le aia se senga o le mele ua alia ni mai i tonu o tonga i le taimi nei, ma isi e tunuu i whaafo. Ona o le tele o le tupe a fia ai i vaila au ma fuala au whaasaina. E tele a seta taungata e au fia ai ta vale ma wilaafi ia ua tā fia nei wha malosi a leo ma ia i la tau ia ua whaia i ai nei mōlianga. O le mataupule nei e tu sai o le mōli maua le li o kalafi moala ua lewa ona whaia i ai ia sa ili linga leo i tonga. Mai sa whaata di tali mō le taimi i tāla whengai e a mata i loa na pue mata o fia mai ia i la tau ua masalo mia ai. Nā whesiringia fo i le wales whaasa laua New Zealand ia le li o moala, pe whape wheo na lilo ia i tu ainga o whainga i lo tono tonga o se hatu nuu le titi. Aena i ta ua, o le mea mauti no lava, e to tele tangata la tau te sila fia le leile mea o lo tupu, ai le o pisa. O nisi fo i e manatu, e le aise mea ea a fia ai fua la tau i pisi nisi, mamata upu whaapea a isi tangata. Aena i ta ua, o le mea le tele mata ua mo tangata e no nofo ai de tono tonga. Ona o le ua mauti noa, o loo ua mata i tuina le lei ia lei tu a inga o soli ngātu la fono e le vasenga o leo, ma ua whaia i aise fuafuanga o wale saonga le mu o tangata lau tele o le tunuu. E tēne taimi o tā uai i li poti e lau whaasara lau i a tā penanga nei a le malo tonga mō le fontanga a taitai o le Pasifika po le Forum. Ai maise ai lava, o le ngā ruenga i le fausia leo ni fale fau e api ai i ausu ngā fono mai fafo, atoa maisi tangata e malangatu mō lea whaatasinga tele. O le tūlanga sā popole iai ina ne i le uma ia fale, ma faale tonu ai le talinga ma loa tonga ma ona tangata. E ta ila sa faalia le li faasara lau ia kalafi moala. E se lau lima se fulu le a faio ni fale
sa fausia ini no fuanga se fai de tonu o le ai o nuko lofa mo le nei fa a moe moe. Mai o le no fuanga o pito i te lea na te tala i le asto na ina te nei, mai ua sauni mo le fa o ngā ina. Sa ia whaalia fo i ono fuanga mo tau o fianga a le fontanga le forum o lea ua mautu i te tonu o le laumua i no kua lofa. Mai ua whape fo i ona iai se no fuanga mo le au whaasala lau mai fafo. Lea ua apia i nei nisi o le autu stala o le Pasifika mai isi atu nuu ua vave o na taunu ua atu i tonga e sa uni ai mo le fontanga i le vai aso a sau. Peita aina ta ue moala e lua i a no fuanga mo fale faunei e le i uma i le taimi nei e ui ina ua whaalia so o e le malo tonga o lea ua mahea. O le mori mau moala sa ia asia no fuanga nei e lua i le aso lulu na te nei ma ia i loa ai e le ai mani mea whale ua ia i tonu le ai ni moenga ea mai o lo tau wha apipi i pēr paipa ma isi tō tonga a o lea wha moe moe e a mata o na taunu atu i tonga i le wha unga le vai aso nei i usu ngā whono mo le fia wha o ngā ino nei whale. Wha ilo fo i moala ma salo o le awha o whale fau nei e se lau lima se fulu ia na fausia le malo tonga mo le fontanga le forum e le i mahea. Ma e iai isi whale o te ngata sa veso son iai le malo tonga e wha le leia mo le wha moe moe e wha o ngā e api ai nisi usu ngā whono mata ngata mai whafo. Ai ui o ia tūlanga na ta ue moala i le tūlanga awa o te tele lava e fōlinga mai o lea ua sa uni lona atu nuu e tali malo i le tau o fianga le nei e tai o le Pasifika e amata i le asonga fua asau nei. O le whanau naunga o loo iai o le malo tonga, ina ia amata loa o na whaanga solo le nei wha atasinga tele. Awa o le amawai se viso swani mo whaafita hauli e mafu mai ona o a fianga i swinga o le tau, ai mai se o isi ati na elo tele ma ati na e tau le tamau a inga. O le fontanga le forum i le nei tausanga i nuko lofa, o le a whatasi ma iai ia le whailau tusi au o maa lo au whatasi o le lii o Antonio Guterres. E whapea o se teimi mua lea ua awai le whailau tusi au o maa lo au whatasi i se fontanga a tai o le Pasifika po le forum. Ai pei ona maasani ai o le a whatasi mai ai foi i lea fonotanga ia sui o isi maa lo le lololangi ia e whai pāanga mā tunu ua le Pasifika i mata upu tau i la ti nae e iai malo di tele pei o Saina, o Whalani, Japani, whape fo i ma peretania tele. Ai le ngata i lea, e tele fo i sui mai e tunu uia e avea ma sui lango, a tō fo i ma sui whaanongolongo o le nei whaala potonga. O le vai aso taluai sa whairo mai ai, le tuina atu o se wala awalo ia ale malo tonga. I le li whai bisinisi lau i loa le bilionea Amerika ho le nei o Elon Musk, ina ia awai i lea whaatasinga le Pasifika i nuko lofa. Peitai, e le i whaamautuina mai pe o na malange ane o ia mo lea whaamoe moe tusai o le wala awalo ia ale malo tonga. Ai o Elon Musk e pei o na silu fia, o ia lea e ona, ia le vaenga tau whesa o ta inga tele wawe fo le neu wha i ngoa ina o le X, sa ta ua mua o le Twitter. O le taimi lea na pā i le maunga mu, le hunga tonga, hunga hapai, ma whaatama i ai moto tonga i le ngaru lolo po le tsunami, i a Februari o le lua, a fe lus fululua. Sa whesoa swani mai ai le li le neo Elon Musk, e awala i whesoa ta inga tele wawe tonga, e awala i le SpaceX, ma le Starlink Emergency Satellite Service. O le temi nei, o loo whea ngai tonga ma whaafi tā huli tau whesoa ta inga i le internet, ona ua whaalenga ina ia le wire au tū po o le cable i lalo o le Sami
i se mafui i la so luas fulmole iwa o Juni. O isi moto tonga e pei o ha apai ma wawau, e tau le iai se fesota inga o le internet i le teimi nei. Mai ua whaatanga inai le malo tonga se pe mita le tu mau, mo le kompania Elon Musk le Starlink, e wha ngā io iaia la tau pisinisi le tono tonga, i leisi ono masina o lumana i nei. Sa whaelo mai fo e hoa pēr, ua tuai a tili ngā ruenga i le toi whaale leia o whaale tonu i isi motu i o tonga, ona o le waa whaapitoa mo le whaia uia ngā ruenga, na ngau a o sau mai Singapore a ngā iane i tonga. O se teimi lata mai nei, sa whaelo mai ai le pāle mi o tonga, huka kawa mei liku si osi ovaleni e whapea, e whaalango le umi o ia ngā ruenga, i le tūlanga whaale tonu ma mea ia na whaalenga ina o le cable au tū i lalo o le sami. O le waa mai Singapore mo le toi whaale leia o le cable le nei a tonga, o loo poloka nei i suwa, mai whaatoa i loa tonu, ia le umi e whaatino ai ia le ngā ruenga, pe a whai e tau nuu manu i ane i nukua lofa. Ia ai se i wa vai foi le nei vaenga le tātu tala, ia ona toi so o duaila lea pe a toi te liu mai. I le toi whaawawina lao le tātou polo kalabe. O le tamirisanga o le kapi mo le ipu o le Pasifika po le Pacific Nations Cup i le tausanga le nei rua afe luas fulfa. E le ngata ina o le asu e ai le nume le tasi e le Pasifika i le whaanga tama o le kapi Juni. Ae o le a whaapeo na whaailonga inai ma le se lautau sanga o le kapi Juni i te tonu o le Pasifika. O le tālonga mua o le tamirisanga o le luafe luas fulma le wha, e whaia lea i suva i le awhiawhia nā nei. Lea o le a whetau iai le auawhiti ma le manu Sāmoa. O le nei tālonga, o lona 50 a i leo taimi, ua tā aloai nei au e lua. O lo o whamawina e whapea o le tausanga e awhe iwa se lau luas fulfa, na a mata ai o na whaia ta alonga wha le wāo mā lo o le lakapi Juni i le wāo le tā whatolu le nei, Sāmoa, Fiti, whaapea ma Tonga. E ui ina o le tausanga e awhe walu se lau waru wha, na ulua i whaiai ia se ta alonga lakapi i le tono Fiti. Ai o le tausanga tasi iwa lua wha o lo whamawina e whapea o le tausanga tonu lea na amatai o na whaia ta alonga la ka pi whaita wina wha le wāo mā lo i le wāo atu nuu nei e tolu o le Pasifika. O le unua i ta alonga whaita wina po o rua i ta alonga whaita wina e lua i le wā leo Fiti ma Sāmoa sa whaia le i le malae i le Apia Park. Na mā lo Fiti le ta alonga mua ai mā lo Sāmoa i lona lua o ta alonga whaita wina. Na tu ua Sāmoa il aula ka pia Fiti, o na malanga ne ailea i Tonga mo se lātou taamisanga e iwa ta alonga sa whaiai. Mai o le taunu unga, e fitu mā lo Fiti, tasi le tutusa, ma le whaia ina tasi, a au iai i Tonga. O le nei la ua atoa le se lautou sanga, talua na la ka pia tunu nei e tolu o le Pasifika.
mai ua matua te le lava se swing o le tā longa i le teimi nei, e le ngata ina sui tu la fono, ai ua tele ina totongi pe maua tupe a tamata alo, o nisi tamata alo, ua matua a vea lava le kapi ma ngā ruenga tu mau, e wha lango i ai le ainga. O lea ua wha ilo mai, ia fuafuanga a uni le kapi a Sāmoa, ai wha pēi fo ile uni le kapi a Tonga, mo le wha manatuina alo i o le nei la asanga tā ua, i le ati nae o le taalonga le kapi, ina ua atoa i le nei tausanga, le se lau tausanga o le taalonga. E tasi le vai aso le umi o le awha anga solo ai sao ninga, o le whailonga ina o le se lau tausanga o le kapi, a le uni le kapi a Sāmoa i upia, e a mata i le aso luas fulima o kurso, i a pe olo na winga o le a sa nei, a mata ai ia sao ninga i Sāmoa, a e wha umma i le aso tolu se fulu o kurso, o le teimi lea e tari malo ai le manu Sāmoa, i le i ka le tahia tonga, i lona malae i le Apia Park. O wha maunga o loo iai, wai loa ai, ua ono se furuiva lao wha inga o tā longa whaita wina, i le vā o atu nuu e lua, Sāmoa, ma Tonga. Wha ilo mai i le wha tonu o le pūlenga o le kapi Sāmoa, wha leo mā vainga Vincent for pūlea ai e wha pēa. O lea ua mautu fuafuanga, mo le whailonga ina o le se lautu sanga o le kapi i Sāmoa. E a mata i le sauni ngā lotu whaawitai, whaia lei le manu o le kālesia katoliko i le pēa, ai tau lunga pol kalame i le taalonga le manu Sāmoa ma le i ka le tāhia tonga i le asforeile tolu se fulu o kurso. O le aso lua a sau, le aso lua se fumo le fitu o kurso, wha moe whai se solo a tama o se solo wha alo lea le auta alo uma sa tau tua i le kapi i Sāmoa i aso ua mawai. Ta awai e whaleo mawaenga, e sili atu ma le ono se laula wha ingo tama ta alo, o le a whaatasi ai i lea solo wha alo le uni le kapi i Sāmoa. Ai o le aso lulu, le aso luas fuluwaru o kurso, o le a whai ai se sao ni ngalo ia, e tau au inai wha ai longa wha apitoa, mo i la tau sa asa ina le ngasu o le tai ao, i le wha anga tama o le kapi, ma o le sauninga, o le awhia lei le malaya fo i le nei ta o le Friendship Park, i matangi a le lua. O le wha moe, ina i alo ia umai tama wha nau o le tino u, sa tau tua ma ta alo i le manu Sāmoa mai le a matanga. E whapena foi o na whaia le uni le kapia tonga la tauni a la tau pol kalame, mo le wha manatuina o le se lautu sanga o le kapi le Pasifika i le vai aso i ona tua. Lea e au fiai mo le taimi o le taalonga i le vao le i kaletahi ma le awafiti i le malai teu Favour Park. O lona iwa se furu lima i leo taalonga whaita wina wha le vao malo i le vao tunu nei o Tonga ma Fiti. Ai, le ngata lai le se lautu sanga o le kapi le Pasifika, ai, e iai foi ia le talaanga i le tau na manatua ma whaatawa ina, o le taamiru sanga le nei mo le ipu o le Pasifika, le Pacific Nations Cup, e pei o na amatalia ai i Fiti i le afiafia nā nei. E taru mai le tausanga e lua afe mo le ono, ua whaaono o na siampini le aua Fiti i le ipu le nei le Pasifika, le PNC. O le manu Sāmoa, ua whaafa o na siampini, ai ele i maua se mālo tonga talu na amata lea ta amisanga, e ui ina sa su e fusi la tau i le tausanga e lua afe se fultasi, ma le lua afe se fulu ma le fitu. O le tausanga nei, lea ua whaalau tele atuai e le pūlenga o le kapia le lalolangi, le World Rugby, ia le taamirisanga le nei le Pasifika, o lea ua ono lea whaio au e tau vāhai. Mai ua vai ina ini pulu se lua, o le pulu mua o au ia e tonu o le Pasifika, ma le pulu lona lua,
o awe tolu e awhi ai i Apani, Kanata ma Amerika. E tau wala pulu nei e lua i ta longa Masani round robin, e sa ili ai i au e suefusi mai pulu nei e lua. Whaalia mai e whapea e rengata ina tele ai ta alonga au te itasi, a he ole ama wai fwoi malea wanoa e ta alo ai au uma mō tūlanga i le whaangaso longa o aula ka pia le laulangi. E rengata i lea ole ama wai fwoi malea wanoa le lei o isi au, e lea o fiaile au fiti mai Japani, e ta pena ai mō le ipo le laulangi le tausanga i lua afe lua sifulfitu, ia a mata ia ta alonga su e ia vanoa i le tausanga a sau lua afe lua sifulu le lima. Ia ai pei ona o ta ua o le fiafina nei le tali malo ai le Flying Fijians i le manu Sāmoa i le la ta alonga i le Aiosuva o le ta alonga mua lea o le ipu o le Pasifika i le nei tausanga. O le taalonga i lua, o le ata aloai le manu Sāmoa, ma le i ka le tahia tonga, e whaia le taalonga i le Api Park, i le whaai unga o le vai aso a sau. E so o lea, ma le tari malo tonga i le aua fiti i nuko lofa i le vai aso i ona tua. Ua lua nei vai aso, o to leni, ma ta pena i a pia le aua le manu Sāmoa mo le taalonga i le so, ma le au malo si a fiti. Pai na whaai lo mai, o lea ua lava sauni i la tau mō le wha moe moe, o le itu lai ono i le fiafia nā nei, taimi fiti, e whai ai la lea ta alonga. E ai tau ina manuia lau tāpo inga i so vaenga o le kilope, o loo e tāpua i mai iai. Ia e usi mai pēr le wha fonga. O le tatu tala muli mai le Pasifika, o le amtanga le masina fau o se tema, e asiasia ne ai i le atunu o Papua New Guinea, ia le whaao le Kalesia Katoliko Roma i le Larulangi, ia pope Falansisi. Mai o se tasi o nuu po o ai o le a whea i le tupsa i lea whainga malanga. O le nuu po le ai lea e whaingoa ina o Vanimo. O le taulanga lea i le tumaloa i ngoa o le Sandown Province, i le vaenga o pito i mātū si sifo o le tunuu e ta ua o le West Civic Region. O se nuu e le peninsula e tūlan lata i le tua oima Indonesia, e le mamau fo i ma le aie ngo o Jayapura, le laumua leo le tumalo o Papua. Ia mana tua fo'i o le tunu o Papua New Guinea, o le afa lea i sa sae o le motu tele o Papua ma New Guinea. Ai o le isi afa a toi sifo le motu, lea e whaingoina o Papua i sifo o lo i lalo o pulenga ale malo o Indonesia. E tolu aso le umi o le asia singa i Papua New Guinea a pope Falansisi, mai o whaalia mai, o le a ia a whai mo se taimi pupuu, ia le nuu le nei o wani mo, o lo o iai le no whanga au tū o le Kalesia Katoliko i lea vaenga o Papua New Guinea. O wani mo e le o se nuk tele, o lona te mau ainga e whaalangolango i la tina e o le laupapa, mai o le lātou kompani i lau papa,
whaingoina o le Vanimo Forest Products, e pulelea e le kompani Malaysia, e ingoa o le Rimbunan Hisha, mai o le kompani le nei e whapea e au pito tele ai i ngā ruenga mō tangata o lea nuu ma lea vaenga o lea tunuu o Papua New Guinea. A o tāpe nai la le taunu ane o le pope i Vanimo, o whailo mai e le pūlenga o le nei ai, e la tau te mana o mia se feso soani mai le malo tele o Papua New Guinea, a wala tau tāpe nanga, ma sa uniuninga, e tali malo ai i le taitai o le Ekalesia Katoliko i le Lalolangi. Na whaalia i se lipotia le newspaper o le Post Courier, e whapea, o le teiminei o matua PCA le nuu i a lātou tāpenanga i le whaamātango whieina o ta whawhale i a maawala i teuteunga e pei o na masani ai i a wā le whaalelei o me oma a o le i tau nuu atu i ai i a le asi singa le pope pei o na fuofuina i le aso malu o le masina fau o Novema. Pei ona si le fia o le nei malanga mai i le nei tu o le kelope o le teitai o le Ekalesia Katoliko e awhia ai fo'i ma Australia ai le lavea ai tātou i New Zealand nei. I le si lava ainga o le tātou tala, o se lipoti e le whaarapo tonga whaasara lau o le Reuters, ai whapena fo'i ma le newspaper e ingoa o le South China Morning Post, i le vai aso le nei, nā ta ua mai ai e whapea, ua whaia se whaato e se ngālo ia, a le sa a vea ma whai pule o le partia le Republican, o le ri ingo ia George Santos, i le au pālota, o le stete le nei o New York, taluai ua whaamao nia le whaamosinonga, ia lona whaia leo ni whainga tau whaasise, ta ua le ngana peretania, o le wire fraud, ato ai malona ngau ia lea o le ingoa ma whaamatalanga tō tino o seisi tangata po le vaenga e whaamatalaina le ngana peretania o le aggravated identity theft. O lesa ngofua lea na i oe i na ai il neita maali i mo lianga nei e whaasanga i a te ia i lumo le whaamasinonga ma whaamautui na ai le pau ai o le nei ali o George Santos o se tasi sai longa o na malosi ma vave tele lo na tula i mai o se foi pule i le tonu o le fono ao po o le Congress a le malo a Amerika. E tele le maumata upu e a awhiai ni sori ngā tula fono e a awhiai le li foi pule le nei i le tonu o le teimi puu sa tu lai mo iai le tofi o le setete le nei o New York. Mai o le tausanga teluai lea na iu ina whaamalo loa lo ia o ia mai le Congress. O morianga ua ia i oe ina i le tau whaasese, po o le tau whaavalea, a toa ai ma le ngau ia o le ingoa ma whaamatalanga tō tino seisi tangata, e ma whai o na whaasala i nai o ia i le whalepuipui mo le umi e lei titifo ma le lua tausanga. O le mai a aio lona i oe ina o ia morianga i le tono le whaamisnonga, na whai ai le nei ali o George Santos, tolus furuono tausanga o le soifua, ia lana whaato e se ngā alo ia i le aupalota o le setete o New Yorka. Na ia ta awai lona Solomon, ma lona whaano noa i lana mea o whai, a toa maa fianga ua maafuai, malele ai o seisi na de tuo ia, ai ua nā o ia lava. Whaaria i lipoti ua whaalawa i tele ina mai e whapea o meo le tausanga te ruai, lua awhe luas futolu, na moli ai le nei ali i le whaamisnonga, i lona whaonga ina leo ni se leni na maua ai, na maua mai ini whaatosina mo le pālota, e te tongi nai nisi mea e patino i a te ia lava, e au fia ai lona whaonga ina lea, o pepa tala tupe po bank cards a isi tangata e au noa malalato i oenga, ato ai fo i malona maua ina pea o le benefiti mo tangata e le whai ngā ruenga, e ui ina o ia e whai ngā ruenga. Sa te Ena Santos i a mōrianga nei le amatanga,
A o tau mawhai i se whainga e tau tuu mai nai le mamawhau nei mōlianga whaasanga i a te ia. Peita ai, o le ali li mai o ia mōlianga whaasanga i le lifui pūle na mafu ai na whaia se lafo i le tono le moto sui e ave se ai ma whaamaro lo o ia mailo na tohi whai pūle i le masina o te se mo le tausanga na te nei. O se susuanga fo i sa whaia le komiti o tūlanga ma manu o le maota na iloa ai e le ngata ina whaalu e George Santos i ne vai ngā tūpete tele i le Botox, whapea isi o loa tau ngata i ai le Hermes ma le OnlyFans. Ai whapea nā fōi o na tele nisi tupe sa i e wha ngā mō nisi o wha whiawhianga mō tangata māt tua. O Februari, lea sa whaiai le pālota wha apitoa mō seisi e sui tūlanga i le nei tamari i le tūmā lo sa tūlai mai ai i New York i le tūlangi sa saio o le tūmā lo. Ia, mai whapena manu malo ai le pālota le nei i le ri ingoa i a Tom Suzy o se sui o le pati a le Democrats. O se lipoti a le vaenga whaasala lau, whaale wao malo a le AP po le Associated Press, na tau ai se whaamtalanga mai se tasi o suisi nia sanga lue mo le malo o le tunu o Saudi Arabia, e whapea na saini whaanana e le Pelenisia o le malo o Mohammed bin Salman, ia le saini a le tupu, i se polo inga na whaatonu i nailo se whainga ale malo Saudi Arabia e whaasanga i tangata Houthis o le atunuu o Yemen. O nei la whonga sa whaia ila amtanga le vai so nei e le tangata e ngo ia Saad al-Jabri o stasi sanga lue ai i se tūlanga maulunga i te tonu o le pulenga ale malo Saudi Arabia. Whaari ai al-Jabri i se talanoanga ma le vaenga whaasa laua pere tānia le BBC i le asunga fua na te nei e whapea. Na saini pe pelo pe na fort e le li pele nise le nei o Mohammed bin Salman ia le saini a le tupo le malo Saudi Arabia. Le na mafua ai le taua ma tangata de te o le tu ainga o le Houthis i te tonu o le tunu o Yemen le o tele tausanga o whanga solo mai. E o mai la i le teimi nei, e le e i tuina mai se whaamatala ngalo ia ale malo Saudi Arabia, e tu sai o nei tu o inga, e ui ina ua tele ni whaavesili, ua tu uina atu iai ele au tu stala. E manatu le malo Saudi Arabia, e le fia tali mai ini fesili, i se mata upu ele aini mōli mawola, e lango i nai. Ai o se teimi muliane na ui nai e al-Jabri ia tu o inga i se whaamtalanga alo ia sa whaasalalawina e le Associated Press. Ua whaamtalaina le malo Saudi Arabia le tangata le nei o al-Jabri. O se tangata sanga lue mua i le lātou whainga malo ai ua le o toe whaatuatuaina i le teimi nei. O le nei li isa ia umia le tūlanga maulunga o le Major General i le fita Saudi Arabia i aso o mawai. Mai sa mea foi ma li i ofisa o mea tau whaamatala whaalilo a le malo. Pei taila, o le teimi nei ua whaaunu ua o ia i le atunu o Kanata. O tele tau sanga o iai se FSS inga i le vao le nei li i male malo Saudi Arabia. Mai na ia whaalia o lana whanau e to lua, ua whaafale pui nei ele malo Saudi Arabia, i se tau whainga e whaamalo si ai o ia, ina ia toe fōi atu i lona atu nuu. Whaalia manino fōi ele li nei a al-Jabri i le Autustala. Wa ia mauti noa le manaa o le li pelenise o Mohammed bin Salman, ina ia whasio tia o ia. O ana tu ua inga e pei o na whalawa i tele mai nei, ua whaia i le teimi ua tulai mai ai le li pelenise o Mohammed e a vea ma tai le tu mau o le malo Saudi Arabia i whailoa inga ma tai o malo mai whafo e whai ma sui o lona tama le tupo o King Salman lea ua valus furu valu tu sanga o le soi fua.
Ua mai tau ina fo i le wha te teleina o le wha o ngā ina o le malosi, ma le pule le li pele nise le nei, talu mai le tausanga lua awes furulima, i le amatanga o le taua ma tangata Houthis o Yemen. Mai ua wha solo ane nei i isi vaenga, e au fiai le wha umatia lea ma le soli palaina, o ni winga mani tangata e te i a te ia. O le whamtaranga Al Jabri i le BBC, na ia tauai, e iai se sui wha moe moe ina le mtanga luenga mata upu tau loto i whale le malo Saudi Arabia, na ia wha maoni ane i a te ia, na saini wha malosi i se whainga pepelo e le li pele nise, ia le polo inga lea na mafua ai le taua ma le vaenga leo tangata Houthis o Yemen, ai le o lona tama na saini ai. Whaelo mai fo i Al Jabri o mafua na manao ina whaalau tele i le taimi nei lea mata aupu, ona o lea lofa i lana whanau e to lua e pei o na tau fiai i le whale pui pui i Saudi Arabia. O le tau le nei le vau Saudi Arabia ma tangata Houthis o Yemen, ia lātou te langolango ina malosi, e langolango ina malosi e le malo Iran, ua whasio tia mai ua malili wai ia tangata e sili atu i le se lau lima se furuafe le a whai, mai ua adi alima iei nisi o whaafi tauli au pita onga onga, ua a whai na ai le soifua o tangata i la lea vaenga o le lololangi. E taluan amata le taua i Gaza a Israelu ma Hamas, ua tele taimi ua oso wha ia ai e tangata Houthis o Yemen, ia maala o loa ia e ui atu i le sami ula ula po le Red Sea, ma tula i mai ai ia ni whetaua inga o pito mamafa ua whengai ma le fua manu awa le malo a Amerika, talu mai le taua tele lona lua a le lalolangi. Ia ai se i vai hoi foe le nei vaenga o le tātou polkalame, ia ona toe wha wau na tuaila lea e usi mai pēa le wha fonga. Masalo o le tātou tala muli mari ona o le tātou taimi, ua whaai loa mai se whaai unga le whainga māloa le Pelestene a Amerika o Joe Biden, ina ia ta tala, ia le sā ma le tapu lea ua lewa o na iai, i le whaatawi nātu lea o mea tau ma upenga mālolosi i le mālo ma le atunuu o Saudi Arabia. I se whaari ngalo ia mai le mtanga luenga o le State Departments a le mālo a Amerika na ta ua mai e whaapea, o le nei whaai unga, ua te talai ma ave e sea ia le sā lea ua tolu nei tausanga, tālu o na wha mamaluina, i se tau mwhainga, e una ia ma wha malo si ai Saudi Arabia, e tā ofi ma wha uma le la taua ma le atunuu o Yemen. O le nganga o le nei polisi po o le whainga wha mai, a le whainga maloa Joe Biden, ina i wha malo sia ma una iai i Saudi Arabia, e wha uma ia la le taua. Na wha ilo mai lai se li poti alo ia le State Department, o lea ua le to iai se tapu mo se sā i le tu inatu i le malo Saudi Arabia, o a upenga au fiai puru wha tonu mai wa lele, a ngai ino fuanga i le fonga ele. Ai, o isi a upenga o le a wha wopea o na ilo ina i tu langa tāla whengai ma le tu la fono wha le vāo malo, e au fiai, le whewhaataua inga o a penga i le vā o tunuu. O le vai aso nei, lea na whaailoa ne aialo ia le nei whaai unga le whainga māloa Joe Biden i le whonoa wawa a Amerika po le Congress i Washington. Mai o luna winga, o mo whaiai o na amata i le nā vai aso o mua, ia le toe whaatau inatu leo mea tau nei ma o penga mai Amerika i le mālo o Saudi Arabia. Whaali ai e suisi ni o le whainga māloa Biden, o lea ua whaamalia ina le malo Amerika i la sanga uma ua whaia e Saudi Arabia e tusa o le nei mata upu, mai wala ngā tawai le malo Amerika, o na whaatino ia lana ia fo i pito la au. I lalo o tu la fono le malo Amerika, o so o se whaataua inga wha le vāo malo ni me tau mani au penga, e te tau lava o na sila fia,
ma io ina le fono au po le Congress a o le I wha mau tuina. Sa tele ina fesilingia, foi pule le Republican wha pe ai foi le Democrats, le wha tawinatu I Saudi Arabia o penga malo losi lata mai nei, ona o le totele o tengata lutele o mali liwai le tonu o Yemen, a to ai maisi mata aupu, e a fia ai male a ia te tau o tangata. Pei ta ila o tau whai fo I o winga de te e le teimi nei, taruai I wha lave pei o na tupu mai nei sae tu tonu, ma leo se whainga le Hamas e whaasanga ia Isala elu ila so fitu o Oktopa, a to ai mani suinga o le taua I le tonu o le tunu o Yemen. E talu mai le masina o mati le teusanga luafe luas fulua, e na ua maua se mulienga na whaaponga iai malo o Fatasi I le maa leo Saudi Arabia ma tangata Houthis, e le I toe iai lava I seisios whainga ma le taua Saudi Arabia ua whaia I le tonu o Yemen. Mai ua tele wa fo ina le to iai nios whainga mani wa whana mai Yemen a ngaiane I Saudi Arabia mai ro la tau tua oi. O le vevesi le nei le tonu le tunu o Yemen e tu sa o se taua le vao Iran ma Saudi Arabia e pei ona silafia o le tu sanga luafes fufa le sa whaato I lalo ina I tangata Houthis le whainga ma lo sa ia le tunu o Yemen le sa lango ina ma lo si e Saudi Arabia ma amata ma iai le nā teimi luafes fulima ono whetawa ai ia le Houthis ma le whaalapo tonga e whaaponga iai Saudi Arabia o se taua e whai tau se lau afe la whai o tangata o whasi o tiai, ma una iai le valus 10% o tangata o Yemen e whaalonga lango i wheso swani mai whafo, mo le tau singa masani o le soi fua. O le tau sanga i afe rufu tasi, na amata whaamamanuai e le whai ngā maloji o Biden, ia le tulanga o le tapu ma le sa e winga I le whaatawina atu ia Saudi Arabia o mea tau manolosi, ona o le fia o Amerika le to tele o tangata lu tele na whasi o tia ai le tonu o Yemen I o sa whainga a le fita a Saudi Arabia. Ia ai ona o le tatu teimi ia o te whaamaru nuatu le whaafonga mai o la whaapau mai I le tatu Paul Kalame I le neho e vai aso, whaamoe ia to e mō se whaawaponga whauri nā vai aso o mōmua, whaaftai fo I mari fo le so ni mai le tatu haluenga I le so, ia ai mātou whaama whaasei fuatu le malutele o le tātou tunu u male au whaafonga.
Matipa pea e loto iai Anu e malo si e te tua iai Iau pau tuanga o tau le whanau Tuanga le a o ngā ia so o sau A e wha vai vai Me pau manga e te iu iai Sha la 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 Sha la 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 No kumanga luele mama Sha la 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 Sha la 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 No kumanga luele mama Sha la 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 Sha la 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 No kumanga luele mama Sha la 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 Sha la 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 la
e se I moe ane noa La ia ma se tine Sāmoa Penga wia I mai o I tūtino uma e wawai Sila noa o le au mai moa Fesili tama po ai le ikoa Le pese I se sewa e ngane I le atua Se o fulaula au a ila I se una te teu ina Te tau pou tapa o na vai malima Se ai uli o se ula ma se sei Ta fiti solo pe I tau felei Ia fia ngai a wha Sāmoa wala wiloa Pati ma pole au mai moa Me mo ole pese tu sa pele iloa Le au ngā tonu lea O fia ngā wha Sāmoa E pule lava o e ini au tā E pāto sina ai o tangata Ai a mana tua Olo o iai e mātutua Tula iloa se toe a ina Tanava ai ua sautua lima Ai sa inu I se whaamafua se ainga E whana ua tau whetuli ane Tau mawhai e tau ave I le whare E tūpe aia o anga lava o le fia fia Le taini la o le tau alunga Ua tau au ina sisi wa uma Wa ai malo e wala au mai lunga Tala o se lo matua Whaapa o masasa mai se lo tua Wale o lele o atawhia whale a lilifua Tupulanga e ia e mana tua Lau fia ngai a le sualua Isiwa mai whako Toa angani si e apo Sili la malo whaamasani Fia ngaua masani ai Te ono me ai Te ai se whai ti o mai Le whawhianga mai lawe pese ale matangi mai sa sae I le nei vaenga o le tātou tautua ma le pokalame al si whonga lau mua o le whawhianga sui whiwhiloi Ia awala fo I le whaafonga tāpo I mai le tātou atinu I tono o maota malawa Ia whapia fo I tono ngā luenga tono lau ta avale na ki mai ai lau le tio le tasi o na tesi ma le tasi whaamo Ia ai whapia fo I no whanga o nei tangata mātatua Ia man maota ngā se ngase le taimi o le tai au o le ua 8 minute te enili tu lai se fulu ma le tasi toi whaafeloa ima toi whaatalo whatu Ia ili mamalo le tātou atinu o le nei taimi ma lo lava le whaafonga mai ma lo fo I le mai mo mai le nei taimi Ia o whianga I fo I o tau I whiau mga luenga wai ai lava nisi na ki le Facebook Ia I tono ngā luenga Ia ma mai mo mai ai o le tāua fo I le na Ia o lo whaafonga mai whaafianga sui filoi Sāmoa moni Ia o lo o vatua fo I ngana Sāmoa Ia e pei ala te whainga luenga fo I lele pei ala la langa lau whala I tono lo whale I Sāmoa whale o Ia mai whalongo I whaasara launga le 2AP aso la Ia pei whala o nei le taimi ia toi whaatalo whaatia te utona lo whainga luenga ma ki mai lau Facebook ia po o le YouTube po ina te whaafonga mai ai Ia le vaenga ma lo la fo I ngā lue ma lo le ono sai Ia ma le tau hata I whiau mga luenga o nei aso ia o lunga fo I la wala o lo o whiau I fo I la waweta vale e whaatalo whātu le taimi ma lo le foe vai atu o lea whai foe mata ulu mai nei timu e I mātou ia I Wellington e maporirua ia ua mase se foe le awala ai whaamanatu pere ili tātua tino ia ina ia wha uta le ilunga o awala ai meise lava sao whaatulanga ina
ia i mga ala fo i olo e fe alua i le nei taimi fe au ngā luenga ai mā lo lava le mafuta mai ia i le nei taimi mā lo fo le ngā le lue nai matua tausi tono ainga ia whaatalo whaatu le nei taimi mā lo fo le tāpuai mā lo lava fo le talo ia te utou ia tāpua ia fo ia ngā luenga ma whaiva alo filima lo anga iei nei whanau fo le nei aso i ngā luenga ai whaapena fo ia onga moi lato sauni malanga nei aso manuia lava whai ngā malanga ai maise oe nāre a sauni te malanga i Sāmoa le aso le nei ia iau tā whaonga ia po o ni whaalavilave fo i whale ainga i Sāmoa ia mā lo fo i hale tausi ainga mā lo le whai ainga le lei e ulava i le taunga tāo pāsese ia e leo mawhai lau fo i ona tu ua le osi ainga ia nai mafuai ona e malanga i Sāmoa ia ai tautua nāre saunga le mu ia manatua whape o nā lava e whai mai no fuala au i nei New Zealand tau fui na aveni au fuala au pea e malanga i Sāmoa ia pea whapea i te alu mo le tolu vai aso le whawa aso ia ai manuia lava whai ngā malanga o le awhenga i mautou ta pena le whai ngā malanga na i mātua na o le amalanga i Sāmoa ia tātou le whanau le whaafonga mai ia ma vave tau fui ona vave le malai vaalele ina ia fua lelei malawa le taimi ta pena i whai ngā malanga le malai vaalele ia e leanga le tope atu tu e tu la alu le vaa ia na watu lo le ta tope i o le me fuai ato ai sau loa la ma le tarafa mai wa ova le pauna o ato ia ta sina vaenga e mafuai ona whale tonu malanga ma le ia malanga i la tō le a no le temi foi le o le tuaina o ia e watu i o ia tele vaenga le o le lei ona ta pena na whamnato tu pea vaenga wha pena ia nae ua sila fia ume tātou le au malanga mai sila wa utou ia masani ona malanga le masani na tongi pasese le lava le ngo le au nanga foi le foi pay later o lava le ngo ka o lava le taunga le pay o toinga tongi pasese na after pay fatalo fatu a peti nansen malo peti ya manuia foi fanga fa pe foi na fa nga wenga manuia foi nga wenga lo fe ngel ni taimi ya ailini ya manuia foi ngā luenga lini ya ta tene lei ya ma tama lei ya alofa ya tasi ma fa tausi me alofa tasi ya wa foi le sa tama ya ai me se foi ya fa tu peti ya ta una tausi se me alofa al tama ya ma fa pe u voi le ma se no le penkle ya ma toi polidua ti ma sania la tu le tu ya le sunga ya le li o le faltua ya o le sunga peti ya po le ya ma se tata no masto ina ma ta ma ne ya mo le tala no tanga ta fu le lai le fa Sāmoa ma ya ma so ani fo ina tanga ta lai wa tu fu le li tono le peng ai ni a tu ne ta ma loi o me le ma se tu oi so le pe va ina i pe sta ta pu le peng ya sunga ni marota ya manuia la fo inga luenga le yaso o vai atu na le lanta me pokala me atal tayo so le fa mesi tasi o tanga tina posta mai tasi se a uti sona ata tele fa mole o fa pe o te mua le o fa mai tanga ta o ti sona ata tele ya le posta ngata le fa to te mua le o mata mai mai mo mal tata to ya fa malulu te fo tina fa pe o le o tele la ata ana leila ia o le pokala mea ia o le atal tai au ai fa malulu to ia fa pe wa fia yo la ngona le o tele la wata ia fa mangalo mai se fa le tonu la wata ia o masani al tata o fa fonga ma le tata au mata ma le tata o fa fonga ia o lo wa leo le mi petelo o lo wa leo le ma lo voice ia fa malulu to istinale na tano mene la ya la fai foi ma ia lau tu alalo se full 5 minutes o te nei tu la se full maritasi le si fonga lau mo Wellington fa au tu fa fia of special ni taimi ai tina to fa ya tu tina mana tua le sao tama o le songa fua ai vidi mai se tama fo le tala no mai fa pe mai talo fai si uto lua man ia le mea lo fan fo i mai le sa ia ona iloa ilea la ya mana ia le tinale longo atu ma le tu ia tu le tatu tua ona nei foi mai aso ia ai tama ia ona sai foi pe fa pe
Ele ai se fu ile se mea lo fatina yo le ale mea tango lima itina pe ale lava le fasoa. Ya esao. Ya na tatou o le maua lava le fia ya ma le tatou talitali e ya fu ile e ulele fu ngā luenga ya a fai fa ala tatou ngā luenga ni aso ele se fia. Ya o se aso lea ngā na aso ya manatu o lo so longa manuia ya ngā luenga ya mai se fo i fuanga ni taimi o tatou tunu to tele fo la tau tina yo va tu la wo tu ta vale la lo ya el mato tau lang fa tau lo no winga la wo e fai fa tau fo lele wa la stofi nei ya na lo no winga la wo e tutongi pili ya ma fai fa tau tama ya wala popole si fa to ai a mata na tau su yo lang ona pe a po ne ala sa te li va ai se vai nga pena ya ai tatou ma sa ni tatou me uma se fonga la mua se furu 5 minuta te enele tu la se martasi ya fa wat fa fia ngo pese tatou ma futa pere nei taimi ya ai ma lo la fo i el ma futa mai antelea o antele aliva ya ele ya se me la fa i fusana me alofa wa ele lo po il fine fa i ngai e fa ilana me alofa amini fa mana fa talo fa tu nei taimi ma lo la fo il ma futa mai ya ma lo fo ta po nei ma tu tau si tono ainga ya msalo na wata pena fo ila kuka wa fo ya tau maftanga le nei auli ya e mota tau le kuka ya faifa manongi le kuka le wa tau maftanga nei matua tausi ya ma va ila fo ala au fa la talata nei ya ina ya lela fa so fa fia we pese le wo se mai la fe pese le mount fao ya po le mongo fao o fe le mongo le sa va i po polu se o tau ngalo fe tau fa sa o mai fe le mongo le mount fao oi o le actually fangaloa esa fangaloa na Sala
O vivinga o le fiango fa ala I palauli le mo tele sala fai I le nei vaenga o tātou fa fianga so I filoi ale si fafongo le lau moe Wellington e uruas fulona minute o te enei le tu lai se fulmanatasi tārs fulurua o le whapopongo o tātou talafau leo te pēr mai le te maita ia ana wha solo ia mai se o tātou tala mai Sāmoa le sunga ia tā se salem Sam tāle tasi ia po le latala fo le tu lai tasi ia ona taliu fo leo tātou wha salalaunga I Sāmoa le tātou ofisa au tū le si ufonga lau moe I lalovaya leo le atau tua mai ai le usa ta sesa lem sem ia mese le sunga ia produso ia Yeremia tapu manaia ia sunga Yeremia ia faltua ma le no falo ia la samalanga I Sāmoa le ason tene ia lela ua maua le amano lela anga lue mai ai la ua I le tula tasi mai Sāmoa le tata ofisa au tu I lalovaya ia ua luas fulfitu minute tene le tula sifu maritasi o le atulanga le wai ai whanau te mini nei, e mese lava whanau fo ilele le wai ua onga. Na pau ale mea le fo ilele le ta mai tau il te mini nei. O le whainga luenga ma whaaputu tupe o na malanga lo le ta whau. Salo e whaasao mai sesi ia la utala lea. Ai ia o winga o fo ilele o le tulanga na le wai ia tupulanga te mini nei. Wa whainga luenga ma putu tupe, tele loa tupe, ia ona olore ta whao, sei tūle lei mana ia leo ta whao isi ati nuu ma wa ai po iai, po ani mea o ngā o mau mai ai, ma vaenga whapena, ma mai tau mai ai, po ani vaenga ta ua. Ai o le whanoanoanga, e pei o leo te vai atu fo I lungo upenga te whailangi, pe o na whasaralau fo I nisi o la televisi Australia. E iai ni tama se te olua na malanga, pe o e ta whao. Pia o se atunu o le atu asia lea sa o ta whao ai. A lea la o se tala wha anoa noa, tu lau lau le whaafonga mai le atunu. Ea, ua mahali liu, tu lau lava fo ili nei tai ao ma le whaafonga mai le tātou atunu. Ea, ua avatunu nei tala. Ea, o se fangu mo tātou mātua. Ea, mo tātou whanau I lātou fo I o le asauni malanga I lea atunu ma lea atunu e tā whao ai. Ia va aile lei, ma piki le lei, ia ni atunu fo I saonga le mu ia o ta whawai ia o lea ele I maua mai po le ale mafua anga le mani liwa I o nai tama I tolu o lo te vai atu e mauti noa o le isi alo lea o se alo le tātou atunu ia lo te vai atu le ia o se alo le tātou atunu o le isi tama ia o le isi ali o le tama Australia ia pe e wore wali ia le ana o ta whawo I lele ia I atunu I fafu ia lea lai mai tau atu peo se atunu o atunu ia le atu asia lea e fulele ua maari liu mai eila ua mai to lua e lo fai nisi usuenga a leo ia le mafua anga o le maliu o le fulele o le whalavlave lea ia o le whamanatu mo tātou mātua wa o le tele o tātou whanau e whaaputu tupe na sauni lore o tā whawhau
ia ai mana ia fo ile ave o se tu lalo ma se fangu ma se fa manatu I tatou matua ia va ai le ia tunu e saonga le mo ina ia o ta fa wai le fain tatou ta fia ia fa na upe amana o le tunu mo le ta fa wai ma ia ona toi fo mai fo ile ia o se fi au ta ua mo tatou o me o tupu mai ia wai ia te wai le ainga sa mo le ono si alo le to o luai tamai te lo e taringa ta fo ila to ia le tulanga le utula mai se la to alo le ia fa manato le lita ia afals fultasi si fonga la mo Wellington e fatalo fatu ia ile sunga lalo nga fau fa manu yo elu fa taitele lava le so mai ia na o ina I fale vao ia fa pena fo ile fa pe mai le sunga yo apo yo elu ia o le maunga fao ia o tua ina no una o fale vao ma ia tu ile atu fangaloa ia le na ia o le tate mai tawina ia mo tai lo le ia le maunga le maunga fao ia so ala ta onga wa ta sile mata upu e selo ta fifi ia so la mo mata upu ia folele o tala fa so pito ma vai va pena o tu no uma si ta tu no Sāmoa la ile pese folele maunga fao fesiri ai maunga wa ile fesiri maunga fao yo al maunga fao le stasio maunga umi ia ai o le maunga pito siri ona umi Sāmoa o le maunga siri le oi isa vai ia mena na ia fa ingol maunga siri ia wai ia fo ile wai ma walunga le maunga na maunga siri maunga pito siri na ma walunga Sāmoa ia ia fa tai na iso ia ma fo ile e fa sa o mai ia le maunga fao na maunga fao na ia tu fa le vao na ilo atu ina I fangaloa malo tal fat fo ia tal noanga vai ngale tasi I sara ma se ka I lupo ia le tal noala ua ia ma loa so se tasi ia seka so se tasi ia o tasi lele uma ele ia so tangata ngoia tasi ia tangata lele uma ia le ngona tasi Amy Robert fa te tele lava le mafuta mai ia fa o twa fia o pese ia le nei taimi ia manuia lava nga luenga o fenga mo to fa talo fa fo ile yonga ia lupo seka I lupo le fo pale seka ile tasi fo swafa siona inga ia le to amalanga mai Sāmoa mel le mo tine taxi ai fa inga le seka ia por fionga le lua iri to luas fulu 1 minuto na tale o le tu la se fulu ma le lua fa fia le nei taimi o le tai au ia ai malo ale mafuta mo le nei taimi o le tatou proklame malo foi fa talo fa fo le sunga kone fesi ia paione ia le mafuta mo le nei taimi lunga le Facebook mo le tatou YouTube ia na se share le Facebook a subscribe le tatou YouTube ia mai mo ia eu a inga ma o lo mafuta mai so se vaenga lo langi ia na fa wat fa fia ngo pese ia ine nei taimi o le tatou proklame tars fu lua telefon tala mai Sāmoa
ia malutia e lona lofa lo taola fa pe foi ma le tele o fa a o so songa Siu fong mali le sunga ia petiki mata yo ela ia mali toi swino le pesele na le penino tia fau o uma fau fonga va lai ia I mea tamatua to e usu le ia le pese sa uma upo le pese sa uma mfai up mana ia tele le toi swino le sunga ia petiki ia tamatua musika tamaia le ala uto mai to usu mai pese ia atuai pe ona il pese le penino tia fau o mafau faunga ma na ia tele ia sui fo fa longo tata o tinu ia ine fo I fa fianga ia o pese tuai ale o to yo mai ia nisi fo yo halo pese I longo tata o tinu ia to fa to usu mai ia ole matua mana ia na I lo le tele o isi pese ia o tele na fa sa pasui tu lo ngana ia ele tele fo yo halo pese ia awale le ia ile usu ngo pese na tangata matua musika alo fo le sunga petiki to swinga pese le oka se ma nei le tfala ngolong o te ia malo tafia ai le tai au le ma nei o le to swinga le pese se o lo tfatu tu lo to nga pese la ia ta te fulele la la fel tona o le sa ia la ta fo le ta ma li me la la sa fa ta mai lungo lau aya la fa pela mo insta ma le umana tamara inga la umana fa le lotu me ai le sa
Ai pa o mai loa mal tamalea. Ala lao au tilo sa rula tama wha pia po le alta ime wa e atui ia sa wali mai le whanau mani te utusi. Wha whianga i le nei taimi o le tai ao ia ai ma lo lava le mawhita mai le tātou tino o le nei taimi ia ta pena fo ia tau maftanga na i matu tausi ia lau kuka wha malo atu nei taimi leo toi luas furu minute o na tā loa lea o le tu la ia se furu mani lua wha uat wha whianga mai pese ia Aaron Sila ma lo lava wha taitele lava le mawhita mai. Whawhiang marisunga ia Salevao Peleti alaini uese mara pese mai Mexican Kale. Ia pola uteine o Mexico. Ia oe. Se fulu 5 minuti na tale o le sefulu lua. Whaatalo vatu le sunga America tolonga taua. Tō mata. Whawhitai tere lava le mawhita mai. Whaitua Susi tai Rarbet. Tala Susi. Ia monia fo le nei tai au. Mai se fo inga luenga mfuafuanga lo whenga. Iai sunga ia nati vo a.
o Amerika le mafuta mai sunga ya nativo a ya malo fa stai tele lava ta poi mai fa stai mafuta mai ya fa pe ona to te mo lava fie tato fa fie fianga ya o le mea pito sili na ona ta ua si fonga la mua fa fie fianga si filoi se pa ia le tula se fun male lua So I le lawa o fia fia mana tua le o ti o te talia o fungala awa teu teu ina fa unia le vala au ya e talia ina le ai se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai a pai ua o le lango na taua tango fatasi pua-puanga Elena o ita uanga sala e te sona moe a ele ala uale ai se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa o atuai a whai ua o le lango na taua tuai ua o se tuina nau matala le tunga mau lo ti ute ia longo mai ia usa atuai a pai ua o le lango na taua tuai O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Fea e le la tamale
Vavianga mai le tamatai pol falatua ia te Risa ta ase va fusuanga Milford. Mo le pese wa faingoina a tamu o Eva o lau feso soani e le o Sao Polonga. Fetau i le mana ia le fe au o le nei fo i vaiaso mo le asa tama ia tama ia o tina ia e le o Sao Polonga ia ai le fo i o Sao fai mea ai ia na mana ia telele. Pesenga fo le tai au le o 2 minute. Tapena mai ia te meta ia ana fa solo ia wa fa pongo mulmuli tatu telefon pe mai al tatu pese le si fonga lo mo Wellington ma lo lava le mafta mai le o 2 minute tali tu la es fun malu mai lo pese le ona solo le tatu telefon le fa pongo mulmuli mo le nei fo yaso.
E toi whatalo whātua le whapoponga o telefon mai le sifofonga le lau mua mo le ni vaenga o le awa uli. Ua le tau no ule whanotanga a le vaenga wha upufai a le Greens na fuafua mo le whaai ungo le vaiaso e tala noi nai le whaongai no le waka jumping law e ave e se ai Darlene Tana ma le palemene. Sau no le isi taitai o le Greens Chloe Swarbrick i lungo le tio New Zealand ua iai le mali lienga e toe tolo i tua i le aso se fululua po le sfultolo se e tema le whaamasinonga ato atoa mo le amatai upu pe ona wala awina i lumo le whaamasinonga mawalunga au kilani i le tae au ana leila. O loo whaau au whinaunga anita maitai tala vau, malalato landlord o le whale na nofo ai, o loo whinau i le whaamasinonga ina ia toi tutongi atu se vaenga tupe, ona o le tūlanga whaale tonu na ia i le whale na nofo mau tutongi ai. Na whaailoa le landlord o le whale ia ta maitai, o le whale o loo iai se tūlanga le lei, pei tai na whaasala i le whaamasinonga whaapitoa mo le nofo mau tutongi le tenancy tribunal, i le sala tupe whaafe whaase lauono tolu tāla tolu sfulu sene, ona o le le au si o tuunga mo le saunga le mua fale i te tono New Zealand. E iwa se lau tāla i le vaiaso na tutongi e Lexi Murr, Mitarina T. Pene, malala wo mo le fale whapotu moe i hataitai i Wellingtone. O isi potu moe e le aini whaamalama, ma le uliuli o le wha alo ma le fola i le lenga po le mold. Na amatau na lato no fo ia le fale ia Februari lua fe lua tolu, ma sa le lei mea uma peitai ina ua oi le tau malulu na va aia le tele o le lenga i potu ma le potu malolo. I se li poti la tamai ale Consumer New Zealand e tasi mai le to'atolu tangata o loo nonofo i fale malulu a e 20% tangata e le ngafatia le ti o masini whaamafanafana po o heaters ona o le taungata o pilio e le tise. Ua awai atu le au aloa New Zealand i le tatalanga o taalonga a le Paralympics o Cameron Leslie ma Anna Grimaldi ua avea ma avefu o New Zealand i le sauninga na tatalaloa i ai taalonga. Mai to a 25 le au aloa New Zealand o le atausini o i taalonga e valu o lo o whaia i pale farani. Ua lokaina i leo sui uma le keni a le Common Cherers i kalai estete i se osofa inga leo e whaitau 4 miliona tā latu pe ma le tele o whala au whaasaina na maua i leo osofa inga e tusa ma le fitus furutus i sai mo le keni i to tono sa ili ilinga leo i masina e valu i lea foi numera e luas fulu iwa i lato na pueina mai o lato fale ma le fase fulu i taavale. To a se fulu walu tau le lea i le vao le tai se fulu walu i le 5 tau sanga le matutua na lokaina i leo. O le lokaina o i la tau ia, o le afa amautino a atili ai le saunga le mua tangata lau tele, pei ona saunoa le leo suesu e Darren Thompson, o lo o nafa ma le suesu e ina o lea mata upu. O lo talosanga ina le te whātuora le au whaingaluenga ale soifua malolo ina o lo o ngā lulue i pūlenga au whauwhautua ma le tele o au nanga i whale mai ina ia talosanga atu moa wanoa vaea. O le au whaingaluenga o lo o ngā lulue i isi vaenga e mawhai foio na resi tala atu. Ina ne ianga wa aila tau mo le toi wha whaingaluenga ina i le whale mai pe ona whaalia i se e-maili ale pulesili o le Health New Zealand Marchi Apa na liki mai i tua na nafi. Na wha malolo e le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Retty, le komiti whaafoia le soifua malolo ina New Zealand le masina na te anei. Ona o le whaale e tonu i le whaafoinga ma le fuafua ina le leo tupe, na mafuaio nao o i le selau toru se 4 miliona tāla na o vai tupe whaalu a le matanga luenga i le masina. Na sui e Retty le komiti whaafoia le matanga luenga i a Polofesa Lester Levy. E silia ma le se fulu ono i tū lau whaatalitali se tina i le ED le whale mai Waikato. Peita aina toi whaatonuina e anga i ewa ailana GP po o lana fō mai whaale a inga. Na whaalia le whaanono a tele o lea tina i wa ainga na ia moli mawina i le ED. Na ia i se tamamatua i se nofua whaataawale vale i se tūlanga tinga aina na o sole mai whatu mai tusa ma le 25 ngase sai tutono le poto whaatalitali na fesosoani i le si inga o le tamai lungo le moenga ona o le lea i uniforma. O le isi tangata na iai o tangata na la vea i se taavale, mai tusa mali se fulu loa i tū la whato a whaiala na whaata, pei ona talo sanga ina i leo. O lo o tau atu i tangata, e fitu i tū la le taimi whaatalitali, pe a ulu whale atu i le whale mai pei tai, na tā ua e le tina o le tala moni e lua se fulu fitu i tū la.
O le aso fitua se te mo le a matai le tauwanga au whaipese o le musika moana choir competition. Mai iwa au whaipese o le a tauwa ai pe ona saunoa le a fionga ia whepulea i Helen moana nutupai le o lo o whaaululu i ai le nei tau mawhainga. O le Michael Fowler Center o le a whaatino ai le a whaamoe moe mai 5 tala le ulufale. O ili to finga whepulea ai o le a whai mafofonga o le aso. O le aso luas fultasi o le masina nei lava o le a whai ai le tauwanga mō au kilani. O le taimi nei o lo o iai nisi polo keti o lo o ngā lulue ai le a fionga whepulea ai ma le moana choir. Ai tolu ni whaailonga o lo o au fia i le moana choir i whainga whirifilinga o whaailonga a le Pacific Music Awards lua wha le ai whaatanu uina i le poa nā nei. O lo o iai fo i le whaamoe moe e whai ai kone seti a le moana choir i le masino uni i le lua lima i au kilani ma Wellingtone. Ua wala au pule a onga o kolisi ina ia toe mata i tū polo kalame ona o le whaitau wafe o tamaiti ele i pasi i suenga tusi ma le whaitau tusi whapea ai ma le numera. Ai pito sili o naunga a fianga o Maori ma Pasifika. O whaamaumaunga pito lata mai le masino me na whaailo ai o le mata upo le numera e to a 5 afe whase lau ono walu na sue ai 3 afe se lau iwa ono po o le 5 pasene na le pasi. O le afa o ilatau na le pasi le numera o Maori po o Pasifika. E fitu pasene o tamaitia onga Pasifika ele i pasi ma le fitu tasi pasene o Maori. O le whaitau tusi e 5 pasene o Maori ma le 3 pasene o Pasifika ele i pasi ma le tusi e 5 Maori ele i pasi a e 5 pasene Pasifika ele i pasi. E te taona pasi umasuenga i e 3 i lunga o le interneti a o le imawhai ona maua la tau whailonga o le NCEA. Ua whaia se tula fonofo a le McDonald's i Timaru e whaasalai ta avale i le 5 tala pe asilia ma le 20 minute pakai ta avale i le pakanga ta avale ar kampani. O le McDonald's e tūtawhatafa o le State Highway tasi i Evans Street, lata i le KFC ma le Briscoes, mai te leina poloka le vaenga o le awala e tūsa ai ma li poti. Na whaate ia tangata na pakai le whale ainga ai sa wawali le mall, ina ua mawasala ta i 5 tala i lunga o lato ta avale peitai, whaalia le pule o le McDonald's. O lo o tele whaailoi lolo o whaatutu solo e lapata ai tangata i le umi e te tauona paka ai le taavale. O lo o tau iwi pia whaia onga ma whaafitau li onga i tamaitia onga ma la tau a mionga i tutonoa onga. Le ai se lango whaapitoa mo nisi o tamaiti e ai whaafitau li mai i a inga peitai o toi whaupopo le isi awenga ma mawhaiwhaia onga e te tau ai ona la tau whaamasani i kurikalama po curriculums fo pe ona sau noa le pulea o ngā se tasio a o ngai o Otago. Ua tusi ai le pulea o ngā Pembroke, Brent Godfrey, se tusi i le ministawa o ngā Erica Stanford, e whaailo ai le awenga ma mawhau whea ngai mawhaia o ngā, i le toi tau whaamasani i ni kurikalama fo se lua, e whaupopo ina ia au ina i tutonu o le periota e whaamasina. Ua awea ma mafua anga e tu uai e le toa tele o whaia o ngā luenga whaafhaia o ngā, mai le Italiane le minista i le tusi, pei ona ailoa i le tio New Zealand. Ua lapata ia mātua i Wellingtone ai mai se ponirua, ia tautua nā alo mawhanau teine, ona o se taavale o lo taamilo i le ngata ia onga, ai whaatalitali i whafofale o loa, e tawa nauta maiti ai mai se whanau teine, ina ia awe whaamalosi. O le whai ungo le vai aso taluai, na lipoti ai le vai au lea veni i le pack and save i porirua. O ana nafina lafua i se tasio kolisi porirua se emaili i mātua, e lapata i ai mātua ona ua o atu ile no fuanga i paka i taava lea lea onga lea veni. O lo o whai aso esu enga leo i lea mata upu, ma o lo o fautua ina ai aini sia mawaini whamatalanga e winga i lea veni, ia whaafeso o tai leo i le numera tasi o 5. I taalonga, o lo fuafua lava le tamaitai o Lydia Kou e malolo li taia mai i le taalonga tāpolo pe a mai a le tolu tausanga e ui ua se atu i le numera tolu i le lalolangi i le whaatulanganga o tamaitai i le taalonga tāpolo a le lalolangi. O lo nanau ta inga lava ia malolo li taia a le ia ulia le tolu sfulu o na tausanga. O ana manu malo taluai nei i isi taalonga e mai sepini auro i le Olimpeka o le a le suia i lava lana whai unga e fuafua ai e malolo li taia pe a uma le tolu tausanga. Tala fōia mai le si wafongo le laumua mo le ni vaenga o le awauli.
Toi whātana whātu le whaopoponga I tāna whau I mea o lo te tūpulu tātou tanu I Sāmoa, Sumia le whaafonga. Wa o atu tā penanga mo le sauni uninga mo se tula I mai o se tsunami le atunu o. Ela le whaai loa o wala ese I whanau na ia mālamala mai, ma momori le whe au I ainga I mātua, e mauti noia saunga le mu mai le tula I mai o se tsunami, o awala pui pui ai ma awala e tonga whiti ai se tangata wā a fia. O le kolisi o a moa I sala whai, ma le a onga tulanga lua sai pipi, na o lātou whaatea whaalapu pitongo o taua lātou waifiso swanya le malo, e whaataita inga na o lātou wa o ina I whanau, e na ia mālamala mai. Tua nei au au le lei mana matango fie. Ia ua whai mina mani ia po kalai me safi a ngai ai po ito wa fionga. Le whasoa ina mai o to mai o anga maa. Ai mai se le whangu mai pia o mātou talinga. Ai mai se le whanau. I le ngata lai le whanau. E au ngā mo lātou. Ai o whaasoa i o lātou ainga. Ma whaasoa le nu. A wai e le tala noa se so tātou. Mana teni e tutupo. I whaala wale me whakua se. E te ia le tutupo. A lai e te saunia. Le te mai te pulo le anga tūlanga lua sai pipi. Vauita Iosefa. O le whaamautu ina pēr mālo sei no la lātou whainga pā anga na seini ma le kolisio Sāmoa. Wo lātou fō ina I le whāse furu masini computers e wha wawe pēr le wha le lei o le mata aupu tau I le computers mo alo ma whāna ulo o inai. O le sotanga le aonga le kolisio Sāmoa ma le mālo seina o le iwa I le nei o tausanga le lua whelua se furu ma le wha e pe ona amata mai I le tausanga lua whe se furu ma le lima. E se mai le fōa I o masini computers, e wa whape nā fōi o na tui nā tōna mālo seina masi se le ni tupe, e fitu se furu onu a whe whase lau lima se furu tā la. E fe so swani le iniso ati nae, o lo umo mia le kolisi. Na whailoa le tamai tai pule ya ka rene whase sila, o se fōa ai masi fe so swani lātou whainga pa anga mal mālo seina, e au ngā tele ma whetau I tonu, malemana onga o lo o iai le kolisi, I le whaawa wina o awa onga le whanau, ma o le a whaawa o pēr le lātou whainga wo malemalo seina, ma se tasi o kolisi tu tonu le tunu o seina, lea o lo tau wala mai a ia whesoa swani. Ma o le lava whainga pa anga, o lo maua I le awanoa I malanga ai le ainga whaia onga, ma nisi o whana wa onga mai le kolisi o Sāmoa, e a sia le a onga le o lo lātou whaipa anga, I to tonu o le malo saina. Na whaeloa atu ngā lunga o le fionga I le whaamasena siri na wai e tauli mai na se tasio mata opo, e tūlanga ese fo I le matau tia talu o na avea ia matangata whaamasino, I le whaamasinonga le atu no. E fitu ni sori ngā tula whono na whaatino e se talavou I se teimi puupu lava, o ia sori ngā tula whono na whaatino e le talavou, e au fia I le whaatino I no ni winga mātanga, o le ngoi, te lepe whale, o le whaalea ngai no mea tō tino na whai lava ma le mautinoa, o mio se au penga matau tia, ma le tau wha matau I le nā a fia. Ma o sori ngā tula whono umanei, e ese umano whanga na whaatino ai, I to tono se teimi puupu na whai ai. O lo tau fia le whaamasinonga, le whaalau I loa swafo I lantou nā a fia. Ai nā a fia e mani talavou o ngā lulue ngā luenga whaamisionaria se tasio e ka le sia. Ma watui nā tu iei e le fionga le whaamasino sili le whaai unga, e whātau sanga mani awhai nofa salai le whalpuipui, ma le whaamawina o lona swafa I lano le lisi, o I lantou ua mōlia I le whaatino o winga mātanga. O le a avele no whanga o le tau manga moe pōpua ngā tia, o lo tau si ai whana wasilia nei ma le se lau, wa sulu whai atu iei moni whesoa swani, e leo toi mamao na wha mai a lea o ngā ruenga wha umol whalea o ngā lo fausia, e whai mapine wha mau le tala wha solpito, o le a oti na e le masiofo le tupo peritani e le ripine, e te tala aloa I ai lea ngā ruenga, au whenga I ita o malo le tau pulenga ma le tupo peritani e Sāmoa, ma le fono tangatele o le ausuia mai lo tātou atunu. Na whae loe se li o Caleb Clare, mai I le kampania le Pacific Cyst o lo whaatupe ina ngā ruenga, e se lia ma le tol se la wafe tā la tupe ni usila,
le tau ato le whaatu penga o le ngā luenga. O le whatu ma le autu o le wha moe moenga o le to manga moe pua ngā tie lona pūlenga, ia leina tutusa alo ma whanau o lo i te tono le lotoa le to manga, e mata opu tau ia o onga, ma whanau le oa o ina te tonua o ngā le malo, ma onga ale e kāle sia. Ma o se tasi le neopolo keti le atu noo le masino o ki topa, o le awha mawina ma mana tuai, le fontanga te tai o malo le taupulenga i Sāmoa. O tala fawia mai le tātou tu noo le nei fo i aso tofi, man vi tele Sāmoa i ngā ruenga o le awhenga iai, whasoi fuia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Sunga ya tala pa ngom le pese o le inga ve ele ya se si o tatou ele ita alo ta longa le Sāmoa yo a e fa pe mai te o tili ita alo ai yo a mi se tatou ia na soifua i Sāmoa ma matou feolai ele ya te ilo ye se si ya o te ilo ele ya Sāmoa ele soifua i Sāmoa ele ita alo se inga ve o te ilo ine yetu no ine ni usira pala me ala yen le fe inga ve ata moiti le lopo le a o ina fo ia e ma tu o fa na u ta alonga sa ta alo ya so ese fo ta alonga ese le ma li pe atu e to ma na tu ita to u man tala no na ta alo so le fa ia ma fa ma na tu inga ve ya so la te mi fo yo so le yo isi inga ve e soli me ata to no fa le a inga fo le pe ata mo e o e tuli le tini e la si le fi uma ta to ma i lo fo ta tu e se foi de man ia foi yo taimi foi yo ya na uma foi ya inga ve la po te el sfutasi
tolo lo fo ia le to tele fo le wa anguta tai o ta ele ia tolo fo le o ta inamu la tolo tu ai tono ta inamu fo le tau molo atu tono ta inamu ai te ia le vala au melo ma tu ai ia ba ai la ia mo me o tamaiti o ne ia o ta ele ale na fa pe mai o fulu vai tu lo fa fo mai o fulu vai se vai pe fu o ma vai ale la tu rio so tono ta inamu ia o ngora inga be o me tu pu inga be e telefo ia tala malie ma foi lele ma vaenga o le soifuanga o le Sāmoa e tu e foi lele ma mai inga be ia ai si le au no fo mal te mine na ma fu mai ona o mene o inga be na ma sani me inga be ia ma sani ane ia ma sani e ia ma wo ane ia fa toi foi Lua se minute o te enei lei tu la se lua. O talo fatu le sunga fish, malo fish, a milia fa moana, fa tai, nati vo a, malo lava, fa tai mafta mai. Ya, o le lata lei tu la tasi le o te pena mai la uso mai Sāmoa, le sunga e ata sesa lam sem, ma le uso e cherry tapu mana ia. Ia e tautua ina lo tau pa ia ma lo tau malu lungo o le Facebook, ma le tātou YouTube se pa ia lei tu la tolu, i le fia na nei, i le tātou ofisa au tu, si fonga lau mua i la lomaya, i Sāmoa. Alela fa o tfa fianga we pese ya ele o telefoni staimi tariro tatu fa sala ngwe Sāmoa tale tasi mai ale tatu tua ya i le nei fo yaso le ala leo le tasi ono te si ma le tasi fa mo si fonga la mua wen tone ia alo i taringa sua ma tau maftanga le uri alela fa fiatu ia pese ma fa fianga so i filoi le tua si fonga la mua ya a fianga i fo yo tau maftanga ma lo longa fo ni taimi laso
to my world and let us share the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world and let us share the good times together. It's only one world and share it together. 'Cause all my eyes can see is you, my dear. If it is love, my dear, welcome to my world. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ya, awa pia ona ua maia fo i tau mawhitanga, ia anai matua matua i tono ni taimi tono ainga, ia le tātou rau kuka, ia tere fia siva le taimi nei a tua nei lunga e whaisau sa anga fo i. Ia e wha mana ia e fo i ia le tau mawhitanga anai matua matua. Tu sa pe na tere lava e tua ni pe lunga e siva. Io e wha mana ia e fo i la tau mawhitanga. Ia pia awa pia fo na te wha fonga mai tono whare whai ngā ruenga. Ya, mana foi asa ane ni taimi. Ya wa ya ofinga nga foi lele e o tama mateine tina matama. Ya mana ya mo ane leisi ya Julia neisi ya. E mana ya na. Le te tele statu taimi ona tari foi le tatu fasa longa Sāmoa le wa sauni mai da uso. Ya le sunga ta sesa lamsam. Ya me se foi ya le uso ya Jeremia tapu mana ya wa foi to maftanga no Facebook ma le tu por si fonga lo mua. So ia pa ia le tolu i le fia nane. Ia e mo ane no e. Ia e. Tu sa whai apeo na te mo ane pea mari afu.
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au si ufofonga o le laumua. You are
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. O tau e se fulu minuti o na tā leo le tu lai tasi, ia, o ni nai minuti o na tu sa o leo tātou whasalaunga i lungo o penga te whailangi le Facebook ma ni tātou YouTube, ia, i le uso leo o sauni mai ma tāpena mai le tātou poklame se i pa ia le tu lai tolu, tō mawhitanga fōi, ia, mai le tātou ofisa au tui lalo vai ai Sāmoa, ia le sunga a tā se salem se, ma le usia Jerry tapu mana, ia, i le whaasoa mai stasio tinane na wala umai tu ele mana oe, fo ile le fa ilona no so fa ilunga ai ona o le tatu taimi o vave ale mana ia iola na fa so mai o le la tu ai se itala no atu tai au ia i le tatu tu fo ia so tai au wale umil tatu maftanga tai au ia tala no atu ai le fa so mai se tinale ia le ana vala au mai nei ma fo ile ma mai fo ile ma fu anga le ona le ano tele ia la sauta ma ia ai si tu la mo tai au ia tala no atu le taimi o tatu tu wale umi tatu maftanga tai au ma lo lava le mafta mai o le vai le tama o le foi pesena le vai le tama mai tua ia mai le ia el fa fianga na ia e pe ona fa fonga iai ia e talu ai ona le o mai le taimi o le la atu sa o tatu fa salonga sa mo le uso ia mo le atu le fa aftai tele lava le tatu tino le tatu maftanga foi ia ilunga o tatu upenga te failangi ia mai le tai au na le lase pa ia mani nei taimi ia mai se foi o le foi la mai ale tau tua ilunga o le ala leo le tasi ona tesi ma le tasi famo ia le la fa to fa tasi atu ai ia le pa ia ma le maro le tatu tino ia ona tu sa foi leo tatu fa salonga Sāmoa ia le tau tua mai au so leo tapena mai wale mana fio mai lunga tama ia ia ai e fa aftai tele lava i lau tatalo foi ma lau tapo inga Sāmoa le nei aso wai uma le manu iai faiva le tatu tautua mai tatu ofisa au tu i porirua fa aftai foi ia le langolango mai ia lai i le talatala noa mai ia ua fa ao sofia i foi le fia lau fainga luenga ia e tautua lau tau pa ia ma lau tau malu fa malu lua tu foi a ua sala foi sa mātou ngana ia fa mangala so mātou fa le tonu ia manuia lava foi ia ngā luenga mafuafuanga le ato ia ngai atu ai le vaenga le amata le tasi ia e meise te tapo inga mau tono ainga ia e meise foi mau ngase o mau tau tangata mātua ma tono ngā luenga ia i la tau foi la sauni ngā lulue le fia na nei la tau le atu e taliwi amata ngā luenga le tasi manuia lava ngā luenga o te toi mai toi tu la muli o la tau ngā luenga tātou toi whelo i tai alu tai masani ia e mai le tautua nei le si fonga lau mua le fai ngā luenga le fonga nei pule ma le fai ngā luenga mai porirua nei lima sifu martasi man kevani porirua mātou te whātua whāwha so i fole manu le tātua tino ia maria fole tau maftanga ma le sunga ata sesa ma Jeremia mai Sāmoa ia se ia pa ia le tula tolu a mai le tātou tautua nei mātou te whātua whāwha so i fua whamnia fo i le tua le tātua tino ure nei aso